Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Wa e fina ngalo le wha maon i le loto. Ma e wha ilo mai a te au le poto i le mea lilo. Le li i e wha matala mai o lau ngutu. O na tau tau atu lea e lau ngutu lau vi inga. O taulanga i le atua o le loto momomo lea. Le atuai e te le ino sia le loto momomo ma le nuti momoia. Momoa nei Taeao na mātou whape atu vi ia oelo mātou atua. Siri ese lau le lei ma lau wha mahoni. O wha murianga uma mātou te maua i le aso ma le aso. E mai a te oe lea. Sangi Fiafia i o mātou loto na nei Taeao ma mātou pese o vi inga. O mātou wha manu ma wha ne i a te oelo mātou atua o mātou wifo fo i o luma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua ma Malu. Siri ese oe ma tautia oe, o le atua ma mana oe, o le atua ifo uma iai o mea na e whaia, le ai lava ma se e tusa ma oe. O le tupu lava oe o tupu ma le lii oe o lii, e soifua oe ma le vavau e o le wha vavau. Tu mau lo alofa, ma lo wha maoni, ma lo wanga le lei, e o lava le ngataanga o mea ma lava. O le atua oe la eile vi inga o le mamalu o le atua oe pulupulu e le matango fi. Ta mawhafta I tele lava, lau mea lofa o la fau o mātua maua,
le nei Taeao. Lo le alofa o leo tute manu fo I whainga marolonga sa tō whawhai o tangata. Mai whapopo ai nei aso faudo lato si fua. Ma le mātu wala ma mātu o lia I nei as tofi o sifuru lima ia yaso le masina me. O le mātu whalaunga o lo whainei o nei fo I tu sanga. Me umalawa ma whaamrianga I le aso ma le aso lo mātu o tua mātu whapeatu. Lau pule lea. O le mātou whalaunga nei aso faulo mātu o tua. Wa mātu tu inatu wa ao wha mole si e tau te maile malanga a whainei. A wali tia whaiva. O le awhiangai ma le tunu I le nei aso faua e a mai. Mātou maratua le nei Taeao. La tu umalawa lo whaatau tori ngase mai o tino. Tono a inga mso se mauta ngase le ngate niusi le nei o so se tafara nei ki lope. Mātou te tel tonu e le pupu lo ao. Mātou te tel tonu o lo suafa lo yel wha malolonga. Mātou wala awa I lo mana wha malolo. Pa iatu, pa iani, pa ifo e wha fosia le malosi. So se tasi o tangi atu e fia maua wha malolonga le nei Taeao. A ia fo I le vi inga I ante oe. Mātou te mana tua pēr Samoa la tanu e pele le loto le mātou te talo. Ia ile manuia oe lo mātou tua le tanu. Wha manuia I te tai o le tanu lo mātou tua. Ia whaia, whai unga tonu. E tusa o lo whingalo. Te tai e Samoa wase manuia na I o mātou tangata uma. Manuia na I o mātou ainga. Mana I o mātou tangata I Samoa. Pa pena fo I le lalaman pāpā awai. Iso se tafo le nei lalolangi. Manuia fo le nei atunu o New Zealand. O lo mātou na nofo mahama wai. Whapena atunu o malawa. O le nei lalolangi. Alofangi anea mātou whanau tamā. Atu inatu lato I awa onga. O staimera nei Taeao. Mātou wala au le paolo. O lo walofa. Malu tia ma leo leo inai. E lato. O sa ili le ponto e ala I awa onga. Whamunia fo I tamā I whaiva. Whengai malim tamai tai whaia onga. O lo ngafa ma leo o ina. O na ia mātou whanau. E manatua pea, e le mātou te talo na I o mātou mātua, tu asin sino le atunu, le tu imaulu mo le panga ma le tāpo inga, o le whaafunga anga foi ma le lātou te talo, malo maonta malawa, ma so o seno whanga o tangata mātua tau sia I lantou, mātou wala au le māwhana whana o le walofa, a mātou iei le mālu lua ni wei teimi, te tō loa ina I pē lantou, ma whaafo sia le lātou se fua laule le tino, siri lava I le anganga. O me omo la whara mātou whaia, ele nei asa fowa e mai le fta loa o le tunu ma tangata malana fai ia whaia lava ina ia foi de inga ia oe tama fa muri mai ele tautua radio Samoa ni yaso atoa o matu wole matu val au I nei me malava e ala le swafa manu malo yu su ke risolo matu li ma matu fa ala amene. Yes,
malo ele lei o le viinga le tua langina ele awhepese a le korisi whawhewhi aui malua le tautua mo o Radio Samoa Sifalima e batoru a mo sauni mai mo le tāna pakalame malua le Taeao ina i se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, the longest suspensions in Parliament's history are being recommended for 3 Te Pāti Māori MPs. The Privileges Committee wants co-leaders Rawiri Waititi and Debbie Ngarewa-Packer censured and suspended for 21 days, and Hana Rafiti Maipi Clark suspended for 7 for performing a haka at the first reading of the Treaty Principles Bill. Committee Chair Judith Collins says the crux of the matter is that MPs have to follow Parliament's rules. The recommendation will be put to the House today and is likely to pass. The shock value of Brooke Van Velden dropping the C word in Parliament may have worked in her favour. The ACT MP was quoting a comment directed at her and other female ministers in a Sunday Star Times column. The criticism centred on the government's sudden pay equity policy changes. Political editor Jason Walls says Van Velden seemed to take back some agency over what happened in that moment. Yes, these changes that have been rushed through Parliament have been quite rightly criticised for a number of reasons, but this was her way of saying the gendered language used against her and her colleagues just simply wasn't acceptable. Local health authorities say Israeli military strikes have killed at least 50 Palestinians across the Gaza Strip. Medics say most of the dead, including women and 22 children, resulted from a barrage of Israeli airstrikes that targeted several houses and a refugee camp in Jabalia area in northern Gaza. The Israeli military says it's trying to verify the reports. And firefighters are trying to dampen down a large hay shed fire west of Ashburton. Authorities received reports at 11:30 last night and found a building with around 8,000 bales alight. Fire and Emergency says 11 appliances are on site and have contained the fire. They're staying at the site to protect surrounding sheds. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the New Zealand Netball Players Association's encouraging their members to plan for life outside the ANZ Premiership amid uncertainty over the competition's future. They want the governing body to confirm a new broadcast deal by the end of the current tournament in July. Cricketer Trent Boult is likely to return for the remainder of the Kashmir conflict-disrupted Indian Premier League with Mumbai. His Indians are fourth, so currently in playoff contention, with 2 relegation games to play in the rejigged tournament. The 35-year-old is Mumbai's leading wicket-taker this season. And the Wellington Phoenix have beaten the Brisbane Roar 1-0 in Darwin to qualify for football's Australia Cup, the 32-team tournament preceding each A-League season. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa mana malolo tātua ri whaolo Yusu Kiriso e mo moai foi ona o whaawheloa e mo whaatalofa mo whaatulima le avate le lava male whaaloalo sa mola o tino pele le pa ia mana malolo whaafonganga nei Taeao fau. Malolo sui fo manuia, whaamalo fo le atunu ia le folau o maise tātua patpatia whaatasileanga le lei silisili ese. O le tātou tupu silisili le langi awa o le foi ua tātou maua i le nei aso fau lona alofa o le asora nei o whaia le tua tātou te ori ma tātou Fiafia iai patpatia langa le lei silisili ese o le tātou tua o le Malu fo le nei vai taima le tusanga o te le foi melo tupu lalo langi le umwhana vese nei le alofa o le tātou matai leo leo ina malu tio lo tusi fo mana mātou malosi o leo tātou silifai manuele o mala i le nei Taeao
tātou whafo e le vi inga o le tātou matai le langi, tau te mai le tua le tātou whalaunga, o le nei aso ma tātou whalau le laulo na lofa o tātou i le nei as tofi, as fulmali mai e aso me o le tātou whalaunga le lua fe lua se fulu, mo le lima usmaila whafonga o le porakalame malo le Taeao, o le Radio Samoa se whalima e watolo a mola to ona nei tawai meni, so swali me fo isini o le tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa, e se rata si patea ma le whionga pesta Taeao jelo sio, ia wala tau tuaino lo tupa ia mo tupa Malu, e le nei fo ia sa fau o tātou sa valia, ma lo le whala manuia le atunu, ia ai mo le nei Taeao mo le nei sa fau o le lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Ia e ola loto whaafetai. Luka ilo na mata upo sifuru ma le fitu, o le foi upo sifuru ma le lua, sifuru ma le tolu, ma le sifuru ma le lima. Ua o atu o ia e le tasi a ai. O na fetai ai lea ma ia o tangata le pela e toa tino nga fulu. Ua tutu ma mao mai i lātou. Ua lātou alalanga mai. Ua whaapea mai. Lea li ie Yesu ia e alofa mai i a te i mātou. O le tasi o i lātou. Wana i loa ua whaamālolo ina o ia. O na toe foi mai lea o ia. Ma vivi i atu i lea tua. Ma le leo tele. Fai mai le tala luka. E toa se fulu le pela naoane ma fetai ai mai Yesu. Ua tutu ma mao mai e pei o tu maanga faa le tu lafono. Ua vala au i a Yesu. Yesu e faaola mai. Ua faa mamaina i lātou mai le mai le pela. Ae to atasi, mai le to se furu. Nanga langona le loto whaafetai. Ua toe foi e whaafetaia Yesu. Fesili Yesu, ina ua whaapau wane le tangata i ona vai. A o fea le toa tino nga furu. O fea le isi toa iwa. Ua whaamanuia Yesu i le tangata loto whaafetai. I nā tu uia i lunga. I nā alu. O lou whaatuatua. Ua e mā lo ai. Ai a oe i le nei aso. Ua e toi foi e pei o le sak tangata sa Maria na toi foi. Po o e nofo i le mea o iai tangata e toa iwa. Toi foi nei. E whaafetaia le atua. I le anoa i o lona alofa ma lona anga le lei. Toi foi nei. Whaafetaia o mātua. Toi foi e whaafetaia lou a inga. Toi foi e momoli sau whaafetai. I le tangata na anga le iane i a te oe. O le awa o ngā lea nei o tātou mātua i Samoa. A anga le iane se tasi i a te oe. Ia e manatua. Fai i aile upu. Whaafetai. Ia e ola
loto whaafetai. Tātou te tālo. Le atua alo whae, ia lau tauina pea Samoa, i le aso ma le aso, e ala i lau fina ngalo pa ia. A o mai i mātou uma, i o wala e pa ia mamalie. E manu ia ai, a mātou fe au, i le aso ma le aso. Whamanuia fe au mga luenga ua pūno no wai au tangata i le ne yaso. Lou lava suafa i Yesu, ua mātou te tālo atua i nei. Amene. You
sisters, mole pese mātou te vi ia le atua. Mana ira nā whai se tātou vi inga le atua pei o le whaamalosi o le nei aso malu tau mo le aso. Se tātou te whoi ai whai le whaafitai o le mea whoi ali a ka langa le kai au le seka whaafikai ali i a kausu ngā luenga le masa ka whaafitai le atua ali pei ali o le ka avale le se kesi wapi. Ia po pai pale sua e fiu ka uri ki le se vai sa wai. Fa ko foi ya o ki lo ya o ya ka fa penga. Mana ina fa mana se lo tau mo tanto le Taeao. Si a vel fa tai le tu lona lo fo tanto mo le Taeao fo se fo o tele tu lai ono na minuto mo suka su I fe fi lo I fa fe o le Taeao fo. Fe la boy fa fo go bai tono lo monta tono lo ta male tono fo fa inga wenga. Fi ele lo fo le tu le Taeao. Ya fa mana se au fo le a lo so le tu tu manga wenga. Ni Taeao fo o whenga ka fo le usula ko o marulu vai te kwata fitu le Taeao nei a wore ngalo ne fa fo mai tar pakala me a reto le ola mai pasta la fa le kopa o le tato maru le Taeao fa le nganga na ia wa fo ile ne stofi o tato o lia today in history tato vai Parliamentary tupu le so fuli mo me ile telo to sanga ba vai taina fitu ile tato ne fa po tal folding al portani pe tal fitu tato pakala me matana na ne fo ia stofi a se mo mo tato ba vai po mai do wala ne fo Taeao. La lei va ia tu lunga la wala le nei taimi o le Taeao. Na pauwa ngalo te va ia tu faisi mo mai nei va ngalo Taeao. Nga fa sit fia ka ko kala ko sia ma sena batu Taeao a mo mo ringa lawa polo kala Taeao. Pine here ngai forest Rosedale. Ele malanga mai le offshore. So mai Albany pauna va ngalo te va tu mo mai nei va ngalo Taeao. Mo tatolo malanga mai offshore ngal te langa ya kilani o e malanga mai sifo na pauna va ngalo sifo lo te va tu mo mai. O le va ku mewa nga e fenua pai. A le o mai ile state highways frodo. O isi va nga uma e foi malanga le te va tu mo mai state highway 1. Le va o te kanini manurewa mo mai va nga na o isi va nga mala lan me mata malan sama lo winga life flow le ya le se va nga pauna va nga lo va tu mo mai lo no poloka e ne va nga Taeao ya ole tu langa na e lo wala ne time le Taeao au ta vale fa ilo fa me le mo lo matala ne Taeao ya ma ia ka isi la ki mai o so fa sa a we kwai e le lo troya to no man sa nga le mo fa le mo lo nga wala fa mon mole ya ma ia sa nga le mo la nga le tu tu manga wenga ole ne fo Taeao fo Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata tala le tau de hei fo Taeao fo tamaki makaurau au kilani no whanga leo whaasala launga a le Radio Samoa se fudola I le Malu I le nei vaenga o le Taeao winga o le tau le so le whaasala na awa o alang le lei ia le tau tele vaenga au kilani e iei nei vaenga lai titi lava au kilani ona po wai timu le awauri ma le fiafia na nei e angi malia ma le savidi ma si sifo I le awauri ma le fiafia na nei o au kilani lava ia se fulvanu le maurunga le maru o le ea le iei tātou se fulua lona mawalalo Taeao pe au lia o le whasora na awa walang de lei fo le tau tele vaenga au kilani se fuluiva o le maurunga na le maru o le ea mo tātou au kilani I le aso a Taeao o le vaenga yon tuatua le alangi de lei le sto nai po timu le aso saa langi de leila so fua so lua so lulu ole vayaso lo mana yatu ole allow te tala mo fa matala ia te oi ia fa maunga la vai tau le titilo te lunga la screen ai te manto fo ole la vol tau e mai le tu mo tatu le aso mane aso ka ko fa kai ai ai a fanga solo po kala me Taeao la fa tara va vai tu langa ile tau te le si vai ngor si la fa pena fo tau samo ia mane so vaenga o le kelope o le tala tau Radio Samoa unato fa longa ale Pacific Finance ua loa le tautua o le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu
Sa fulmala iwa lau chale tulai ono au tala vau me tisi satu fia satu paitea o se mai se te tala fa Fiafia Radio Samoa ngai kai au Malu. La tunu nga juju manga wenga o Taeao malo la fa malo si mai o fa ka fikile wala fol nei foi vai aso o ria foi vol nei aso o pesele mo
ya nga fikau ya mo kon pesi lo so le ma la follow what le tulai ono le por kala be malo le tai al radio Samoa for lima Eva tolu amo malo fa taile tino ule mai mo mai mal fa fo mai lungo le Facebook mai YouTube or Samoa nei Taeao so yo va ya tu po ile fa tala fa mai manong e fu good morning sis malo si fu tale me lei pe te lo kiri do Hamilton malo la si fu manuia la ya tatu pa anga ya America Samoa pepe mangele malo la si fu manuia fa taile fa tas mai nei Taeao tasi feleti malo la vale si fu ile nei Taeao fo utita mo sili good morning malo la Taile fatas mai fiongale te mai tai te mai loli me sepa salau Jenning good morning maro la vale so for an 8 Taeao tali mele esa awala kiri ro aleki karene uso maro la fa taile fatala fa mai Taeao lo fatu moni fa volne aso mona mata tia good morning maro la fa taile fatas mai tar baklam nei Taeao fo so fatu good morning Philly Matafi good morning maro la so for manuia a few efa mosa Fatala fatu nei Taeao fo Amosa Robertson malo fa tai ia sao sala fa yele fa ngofi le usul malu sauri amosa tinopuni good morning malo lava fa tai le fa tsmai ile nei Taeao longi malo si fu Eva Jang Fuk Jinen good morning malo si fu manuel nei Taeao mayava Simone Talia malo fa tai le fa tsmai tar bakalame ile nei foi Taeao fo le nga utamoli Brisbane wake alfa lele wake alfa va veao ol termine na Brisbane Australia susta se Westy the best malo nga lu nei Taeao nei la malam fai nga luenga lene sia malo se fu en pina nonu ole to tele na tatu ai nga fa se mai nei foi Taeao fo ya vi ile lo fole tu tatu mo nei Taeao fo le nga tele fa fo mai ia ale tino iso se vaenga au kilani e lungo te sili mai tolu amo vi ile lo fole tu nei Taeao fo ka ko ye swing ol tau nei vai time ol tau sanga ia e pele mafan fano le lo fole tu te tolu ina ia me se lava ia nai o tatu matua tu asen sino le tino mo pele mafan fano le lo fole tu te tolu ina lo tu se fu malo lo tu talo mal tapo inga balu ia faiva lo fe ngai mala tino le aso ia ma nai ma to fo inga ruenga Yolo tautu wai Samoa, e longa al tautu Radio Samoa Sfalima, e watoru a mo o nei. O nei e loa ile whaasalanga whaingoina the longest suspension e tono tala anga al Parliamentary New Zealand o whaipule e to tolu al te Pāti Māori. Ua tu samale ono masina o tala noa ina Privileges Committee. E te whono ia Judith Collins. Po le ase whai unga talawhia ngai le mo lātou. I o lātou nei mo le siri whio le tunu a manatua le teimi na whaitawina ili whaitonga mo mua. O le pili foi le Treaty Principles Bills David Seymour le Parliamentary. O lātou ia le natula i tono le Parliamentary whaatino le haka. E tau atuai le lātou te te. Tusa o le lava whamatalanga e saunoa i tono Parliamentary a o whaatino fo i male haka a o tō lau ia le tau le manga le pili lea a David Seymour mai la nā taimi e o mai taimi le nei a walanga le lo mo tino po last taimi o le taio nei o le a tō o tuai le whai unga Privileges Committee o le watasi lato whaafitinga ma le o lato whai unga o le ale a whaasala ia co-leaders o le te Pāti Māori i le luasu tasi aso a o le si MP Hana Rafiti ma EP Clark e fitu aso o nei la le loa ile e tu atua ile whai unga le Privileges Committee mo sui e to tolu o le te Pāti Māori o le mea whengta te le ile whai unga le committee lea le Parliamentary ona ele tele o taimi e mana o miela tui o atu lato tele noa e leo turn up ia pele a wai o tele lopo la lato mafu anga lena le a wai o lea la ua whaile whai unga te te whono ia ma le committee atoa ia tu langana ia nei so stai mila nei aso la whonga nei tono al Parliamentary New Zealand ia le whai unga ale te te whono Judith Collins ia ma le committee le Privileges Committee o committee pito silena maulunga o Parliamentary New Zealand
ia matu atuela to whaasalanga na. So co-leaders, Rafiti Raititi, ia madebi ngarua peka. E losu tasi aso pe toru vai aso lea la whaasalai. Ai ole MP Hana Rafiti ma Ipi Clark. E fitu aso, ole talaanga la mo le silifio tātou e le alalai tono New Zealand. Ole talaanga o le Parliamentary New Zealand. Ole whaasalanga pito sili lea ona umi. Ua whaia le Privileges Committee ia boni sui whai pule tono le Parliamentary New Zealand. Even though lau tau whanongonongo atu whamalite te whono Judith Collins e le whai ngofie. Ia le lato whai unga. Ai e le mamafo i le whai unga tau na whai. Ia ono niso vaianga wasolia ia whainga whaavai al Parliamentary New Zealand. Il te mitonu le sa tu poi le vaianga ia mo le Parliamentary. So ole taimila na la tatu whate tali. Ia walanga le whoringa mai e le mochino le pona taimo le so. Le ole tu ina tu le whai unga ale Privileges Committee. Ia ma whaasalai nei la tau o te le lo whai lampo la le mova ko leaders ia mana whai pule le te party Māori. Pola le sia la tau move le whai. I mean antala no whaia vaianga i tona le Parliamentary. Wailoa le leia la tau nei. Ia kua inga rights po la toa ia te tau. E whina wina iso se whai unga whai tonu le Parliamentary. Maybe o le latu si te whiala iai, whapopo iai ma advisors, legal advisors mai lato lo ia. Ia o nei loa i whoilea, ia pe te i le whai unga lewa mai le Privileges Committee. Ia pe o le a lato mulmulita iai, o lesi vaenga lau tau whanongolongo atu. Wha pe lusu tasi aso pe toru wai aso, e wha malolo mai iai mai tonu le Parliamentary. E leini lato tongi maua. No winga la toru wai aso leise kongi o kou leaders ia tolua. Ia ma MP Hana Rafiti ma Ipi Clark. E fitu aso. E leise tongi maua. So o vaenga o mana la whamanino. E peatu natu ia le whai unga a le Privileges Committee. E se taimi o le nei fo i aso. E se fo i vaenga. So o nai vaenga na pe o na tuina mai. Ina nei Taeao. Ia wafon whafo mai le tino ina ua. So lua se fun valu miro tolo toro talo le tu lai fitu. Whawhiwhanga Marco Lisio le fifi le nei Taeao. Kia ora. Good morning. I know
Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Whaasilanga Taeao o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asanga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai Va'alele. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Toto mo rode samas fo limba e va tola mo no to e lua se fulu male lua minuto lo to talo le tu la e fitu lo to mauna ma tu lo tara paklame areto lo nei tail tata malu ta fa ngangan ana mo nei fo ia se fo tata sabalia e ni se lo fatala fo male nei tail fo tunga mata o se malu alo fa tai o la fa fo mai o I malua le fono manuia le fono le kana si lo na lo moe I malua nei foi vai aso mar vasa fo a inga sione ma lo si fo manuia Amelia Taeao. Good morning ma lo la si fo manuia fa tai le nei foi tai fo any time me te tamari Fretton. Good morning ma lo si fo manurewa. Good morning ma lo lava la pepe ma fuanga. Good morning ma lo lava si fo manuia nei tai any time me te ai ke sabari vali e te langona lo li apo lo fefe I meno tai fau e to fa penau langona istemi langa e ia la to foi dog owners ia po la to ia la to tai fau e leile vai na lei ia foi leash e faiona control ai ma vai lei a maisia ia tai fau foi le ele fo I tangata pe kaufe ai le ngana tu sa o matil tau sanga le atu nei o te vava I atu na fata mai ai se tamiti te lua tau sanga e te tono ala la tau lo toa o lo tuainga te fau American Bulldogs e lua te le lope fa fena o le tono le property la inga le ia mati o le tau sanga le atu nei ia ma fata mai ai le fo ia o le tala Fiafia na mawalo na ola amena la ele I umailo na ola ai e ui tele manu ana te ia his shoulder blade was fractured, several serious wounds in his head and neck on os fa inga te fawia la fa apopole tala wa umal fa masinonga wa fa salaina ia le ole anal te fa jana fa mui or guilty to charges of owning dogs that attacked a person causing serious injury or fa momonga ile council le radio New Zealand mo se fiole to know so ol tala Fiafia mo le owner e po le ana te fau o le leo on the records po le tala anga lon se fu lo titulo atu for my le ni ana previous convictions sa fai fo ngar wenga se swani ya ma langona le salamo ona o le vainga na fai te fau so le la o fa sala se la o mas follow to la community work ya ma te tongi le lo se la lo afe
emotional harm reparation to the boy's family. So on tulanga na iai. So ole tulanga folele fa manatu mo tatou. Mai sia nai fa na folele leia le sala ile lava le leile silsila ya ma baba ai le ia maru puia a mai se pe ole paka la ngai fo ni se me tupu paka ni se vai o kilani o tu ala to fo yema tai fau le ngi leisha a fo e puia mai e tangata ya a la e loe fresh coffee ai kilo ko fau ma fi e tangata so le leile sound unit le ma se pe a me nei fa na fa sa vali yema tato fo pe sa vali so se mai ya tu langa na pe ona fa lia ele nei fo Taeao Wal Fiafia le tonu tu al radio Samoa se mai tolu amo a mai a Fiafia nga mai le kolisia vai maunga so le Malaysia tatu le poti mai longa wala ya ona tu na tu lo le tatu Malu tatu fa nga radio la mai a pasta la fa le copa por kala Malu tatu radio Samoa se mai tolu amo Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau leitio le 15 a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Le poti la mai longa la wala o le nei Taeao wa tele nei vaenga lo te va tu mo mai o lo te mo le va ku mewa nga whenua pai mo tatola malanga mai sifo le fo va tu mo mai le va Westgate anga Royal Road, Lincoln Road, nei Taeao, le State Highway 16, city bound. Samsamba le Samway Tiara 2, Rosebank, Point Chevelia. Tato e Mumua, State Highways Fulono, ile Lantalata le link around Western Springs. Le link anga ile northbound on State Highway 1, Fabena for the southbound.
So pauna vai ngole mu mai olo tu maura mu ele southbound ole State Highway Lucy Fulu ele pasi mai o Puinu Road fa solo mai Lamby Drive on ramp mai off ramp fa solo tu de lingo le Lucy Fulu ngati tasi mu mai nei Taeao mu ba Dream Papakura State Highway 1 city bound fa solo fo mo molva ta kanini marurewa pa pena fo I marurewa na manukau pasi mai manukau flow de leia after to mo mai lava State Highway 1 city bound ele pasi atu bound Wellington on ramp le Taeao ia all banga na wele pisi ne banga Taeao after vale to all time lava on time ia sanga ne mo pena nga ju te manga wenga ole nei fo Taeao fo de to mo de Samoa polima I va tolu a mo no to se fo tolu mino tolo toi ona tale ole to la fitu o se mai la fonga o le pokalame a reto le ola nei fo Taeao. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo faltatu tinu mantatu polkalame ole aretole ola o te Fiafia foi fa felo yeti oi ile nei Taeao ile swafa manmalo tatu li faola o Yesu le momoko nito esfruono fa upoiva fa pea awa ua fa avanoa moa ule fa to ala tele bale matua nga eto telefoi oe fa tu ese ole autumo ole asole nei fa pea te pataula I fa to atatala ai le o fai toa ua tapunia. O le tala ngei o le tala ile tusia Paulo ile kale sei kornito. Ai sa ia ta ua ile mele ngei mkau kia kele. Fai mai. O le na o mafau ke plan o te alua kui kornito. Ai ua wiloa mai le tua o le a ngofo pei nei I Efeso. E ui na tele fai kokoa ma fatu I ese fai to tapuni ma fatu I ese te ngata me o fea ngai malanga ruenga le tua ai fai mai e ui ia fai koko kapungi ai olo o faava noa ele tua le fai to ala tele moha so ile le songa la taua au mai I Paulo po le ale tele o fai to tapuni I o kako wolanga folinga mai ua le aise ava noa ua le aise opportunity e maua I kako e ia le hanwanoa po le fai to ai te tala mai le tua o inga ele me saunga ka ngai fai wa isi taimi u ka ku ngau I fai to ka pungi kuli a puse men ka ku manga o tinga ngo ka pungi mai ka pungi mai fai to ai ka mafai ina ia te tala ai le loa fai ai foi le me po no fai e ka pungi mai le si fai ko ai fa tanga ia le tua le si fai ko e te tala mai o ina e ngā lue ele au nā le tua. So le songa foi la le mo oi. A tono kele ni mena e tau mawhai iai, po se pisingisi ngai kau mawhai iai, po se kou sa e se inga e whai aku kapungi. Ia, orisi la tangata, ki ngā ngā kapungi mai ele whikaui. A la e tau mawhai koe, sui aku le si awala. A le songa wao mai ele tua ia te oe. A kapungi ele si whai tutoa, ia e loa, te talo ele tua e whaasino ia te oe, le whai tutoa, te tala. Fai mai tala sa fai tau le si fai pisingisi. Ua oki le si community ngai Amerika, ua onge ma ua paur so I fuanga ma le economico le malo. Ia amilo e le meia o le nuu lea ia le fai pisingisi longa mai le si tu malo. Se fai pisingisi makua ola ma ki ngā le onge e ola menga ki fai. Ia saulo fai pisingisi ngā fai langa seminar. Ia I ma fai pisingisi o le nuu le nei. Ia no fo tūro lunga le fai pisingisi lea tangolanga me mua fai kusi le li o te le lava. Ia kangolola ia I le pepa pai. Kangolola ia tot kokongo le li o iska mai tot langa mua. Ia kangolola ia si ia I lunga le li o le pepa le ia le li o ma le tot mua fai mai loa. Okay. Le ase meo e kou va ia mai le pepa ngai. Le ase meo kou va ia mai. Ia fai mai loa ma kala tangata. Ia ole le meanga le tot ole point langa mumunga I onga tonu le lio. Pa wanga le mele va ia mai. E ia mse sibia mai ole lio. E ma le meanga I kongo le lio. Ia e le ia mse si fai mai. Sa ole tali. Ia fai mai lo ma le fai pisi. E ia le si mea ke le ale ia. Ia le mse si ngai lo po lea. E fai mai lo tala le fai pisi. Ia
o le me ke le le kongui o le avanoa vai vai le tot nga ku ki vai uma fe mai ngole tot le ku ki lo mai ka mai point le ai o lo te le avangoa le open space o lo au tafo le tot o inga o le avanoa na ia makai lo malanga seminar vai mai lo malantal le tele tato te focus I meu fai to ata puni ai lo ai ngalo ye ki oi e te le avanoa na e te tala ele tua kaunga ke pa ia nga ave ese mai o makai le tot ai I open doors fa pena fo e te oi a fai nga ise me nga ka mafai ai pesa e ka mafai ki fo mai o mfungo fiu ka mafai pesa e ka mafai ke le lo fiu ka mafai pesa e ka mafai fo ki fai fe au ai fiu ki ka mafai vai ave ese nge yo makamal fe fe au ave ese nge yo makamal leo ave ese ne yo makamal fo mai ava ai isi mea ai longo fai ku anga nga mga ole tu e te tala mo oi ai te pataula ai le ale open doors wa vatwele tua e tala fe ngai mo oi ia mo oi le asul ngai ale menga kuri apua ngai tapunia ole lui mo oi ele ngata ina fai tu oi vatwele tua ia te oi te pataula ai le fai tu o lo te tala ele tua mo oi ta ma fa tai so soani ia te matou ina ia loa le fai tu tala fe ngai wa e te tala mo matou vi ia o Yesu amen. Oh
Ala le mata mo pese mata tia fa mai ai le Parliamentary Areto le olo nei futai ha foli tau tau mo Samoa for lima eva tolu a mo le asos for lima me ana mena tupu nei aso tau sanga wa papai. Aso se fulu lima me o le tau sanga a feve se lau fasu mo valo te va aten fa mawina nos fa ia fitipita e compito le Panona Suria Iraq ma Saudi Arabia. Ia Israelu. O le asos fulu lima me o le tau sanga a feve se lau lima so marfitu te va aten fa mawina tu samar se fulu malvaru afe la tona ia le crusade ale fai via la ulola langi Billy Graham la fai ile Madison Square Garden in New York City. Ole aso se fulu lima me ole tausanga lua afe lua se fulu male lua ole aso na canonizing a Dutch Roman Catholic priest and anti-Nazi activist Titus Bretsma. Ele tatau le kalesia le taimi Pope Francis ma vea yo se taso sangato o le kalesia pe ona ile asos fulu mo me o le lua fe lua se fulu male lua. National bena tupula asos fulu mo me tele to sanga baval to mo le samas falima e tolu a mo telefone ngal portania pe mai tar fa salanga fa business nei. Faasila silanga Taeao o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono I le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafani o le warehouse. I le shopping center le malai vaalele. Hey! Awana ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le paisilen, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le neiva I tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha metoa e nao le lima tāla te tongi pea e wha ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni Fiafia. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngal Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lampa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whainga nuenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Hey! Oh! In this update, a former Speaker of the House is reminding members the rules must be followed.
The Privileges Committee has suggested 3 Te Pāti Māori MPs be temporarily suspended from Parliament, ranging up to 21 days, for their role in a haka over the Treaty Principles Bill. Te Pāti Māori say these suspensions are the longest in Parliament's history. Sir Lockwood Smith says members need to think before they ignore the rules. 3 weeks suspension and missing parts of the budget debate, I think hopefully will make some people take notice. The context of Brooke Van Velden cussing in Parliament may lighten the weight of any disciplinary action. The ACT MP dropped the C word when quoting a Sunday Star Times opinion piece in protest at its so-called gendered and patronising language. The piece criticised her and other female ministers for their role in controversial pay equity changes. Political editor Jason Wall says it's technically unparliamentary language, but it wasn't directed at another member. This was just essentially quoting from a news article, albeit the news article didn't actually explicitly use the word, rather it had C and then ... Donald Trump's extravagant welcome in the Middle East continues. Today in Qatar, he's announced a deal worth hundreds of billions of dollars for the country to buy US jets. He's confirmed he'll accept a plane from Qatar to be used as Air Force One. Trump also met with Syrian leader Ahmed al-Sharaa. He had his eyebrow-raising description of the former jihadist, calling him a young, attractive guy who's a fighter. And back here, a former Christchurch City Councillor and broadcaster has announced he's standing again in the upcoming local body elections. James Daniels is running in Christchurch's coastal ward 4 years after his resignation from the council table sparked a $65,000 by-election. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Brett Cameron's miraculous recovery time frame from ACL knee surgery is being applauded by Hurricanes coach Clark Laidlaw. The first 5 will feature off the bench in tomorrow's match against the Highlanders, less than 7 months after suffering the tear. A typical repair normally takes 9 months plus. And cyclist Rowan Dennis has avoided jail for his actions, leading to his wife Melissa Hoskins' death in Adelaide on December 30th, 2023. Both were former Olympians who had 2 children together. Dennis was issued a suspended sentence of 17 months and placed on a 2-year good behaviour bond. Hoskins died when Dennis sped up from an intersection, allegedly not knowing his wife had fallen under the vehicle after clinging to the bonnet. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Palo se whamaria nei taimi o le Taeao le vahinga halata mai I lunga o le awala e pauvaenga o le olo tu maura mumu North Shore. Tātolo malanga mai North Shore, o whai asi mumu poloka mai o tātou, se umo saki atu le waka ko tahi po isi whaavlave. Pata lo titilo atu mai lava oi Pine Hill, whasolo mai Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, solo mai Esmond Road, o vaenga poloka manara nei taimi le Taeao, whakako whiololo lava latalata mai lunga le Harbour Bridge, ia whasolo mai Shirley Beach Road, off-ramp. Pauna vaenga le tau whiololo mai, o le malanga mai oi Pine Hill, Rosedale, Wairau Valley, whaisi poloka tele nei taimi le Taeao, mo tātolo malanga mai North Shore. Papa atu o poloka fo I le tele vaenga o le State Highway Sfuruono, tātolo malanga mai I Sisifo, mese lava whaasolo mai oi Westgate, whaasolo mai Royal Road, Lincoln Road, te ara tū, o vaenga poloka na lau titi ratu mumu mai nei vaenga le Taeao, pasi mai te ara tū, whiololo vā te ara tū, ma Rose Bank, ma Point Chevelia, ma le off mai le tano, I le State Highway Luosefulu, after atu e mumu lava State Highway Luosefulu, Sfuruono, I le latalata I le link, o le Sfuruono ngā I le northbound, State Highway 1, ma le southbound, State Highway 1, pauna vaenga leo te whawatu mumu mai. Ia mo tātou malanga mai Sisifo, e malanga mai Sisifo ngā I mai le south, I le State Highway Luosefulu, lai flow le mai pasi mai le tano, whapena fo ia pasi mai Mayora Road, Dominion Road, Hillsborough, lai manaia, tāpoloka lava, I le southbound, the State Highway Luosefulu, I le pasi mai o Pui Nui, so mai Lambie Drive around Rainbow's End, ma le link o le Sefuluono, le Luosefulu, ngā I le State Highway 1 southbound.
Vaenga poloka na ne vaenga le Taeao na foi fasi poloka telo State Highway 1 city bound mo tato lo malanga tu nei sautianga I le taulanga I Aukilani. So o le tulanga na lo ilunga la wala poloka fa solo ato telo vaenga o wala nei Taeao o le pisi na lo ilunga la wala fa mo mona ta vale ya mana ia pe a ba ve foi la usu nei Taeao te we tuai ngar wenga al tulanga na lo ilunga la wala ile nei taimi o le Taeao. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Waigala tamana nei I le tala o le tau I le nei taimi o le Taeao tātua amata mai Samoa matoe whatalofa tueli tāra makalame I panga o Malava Radio Samoa maru le Taeao o lo whaafonga mai a mese tātua lo whaafonga mai I le lambuone ka le sia whakasaya a o whangasolo le whono He malua o nei fu sanga Maria la fontanga nei vai asa marva se fo fa tele fa se maltara por clave nei Taeao lua se fulu mal tolu lo te vai atu ele vela le Samoa ele nei vai o Taeao o te ele valu I Samoa e fo yo le la titel te melangi le tau Samoa la felo lo mai a wa lang le tau o wingo le tau le tunu la lang le fa soron pa ultimo I nisio timing ma faina o tolu se fumel tasi tolu se lua degrees Celsius mo runga le vela le Samoa le so lu su failo na mawalalo ma tu o ngalo fa te fitio taru tala mai Samoa le nei aso pe atale tu la se fulu ma le lua e le o le so se bali talo tau I New Zealand nei fa talo fa telo pa angal taru bakalame so se vainga mo tu saute mo va tu lang le Nelson lang le Kai Cora lang le o Maru Queenstown fa soron awa pa timus fu lima mo runga Malu lu fa solo ina puao lang le tau timarus fu rival mo runga Malu le air I le tele vainga Dunedin o la fa solo puao fo lang le se fu valu mo runga Malu le air ma le ayo fungala au le ayo Keriso kara estete good morning fa solon puawa le Taeao langi le leifo le tau mo tau awa ni so taimi ange maria marsavini mai matu si sifo fitu o le maurunga na o le maruru mo tau karestete I le nei stoffi se mai le talo le tau I le motu I matu pi tola wairunga motu I matu I kai taia duas fulu marunga ma farfana fa mawina le so o la matele na awa pa utimu le a Fiafia na nei po vai atu la mo Wellington good morning pa angal tara baklami so sa la mo Wellington malo la versi fu manuia fa solon lang de lele tau e awa ni so timing e timing po wai nai wanga le tui matu o Heart Valley I le so yang I Maria marsavini mai matu si sifo se fu lima mo lunga malo mo Wellington e le ne yaso o le telo vaenga ye tauranga se fu ivan mo lunga malo le e ala fa solo ina lang de le pa o nai timu ni so timing tau po fa solo foi na awa pa o timu ni so vaenga langi le leile Fiafia na neis fu fa mo lunga Malu lu te lo vanga oro todua fa solo langi le leile tau pa una wanga ni so times fu lima mo lunga Malu lu mo to e nei fu yaso Palmerston North fa solo na awa pa utimu I le so fa solo na awa pa utimu te lo vanga New Plymouth langi le leile Napier langi le leile Masterton fa solo in langi le leile fu le tau Hastings fa solo langi le leile Gisborne kiri ro Hamilton ma lo se fo mo le Taeao fu fitu mo lunga Malu lu mo to le so le fa solo na awa I le tau pa una wanga I le fa solo atu le woli ma le Fiafia na nei foi mai le talo le tau I le nofanga fa salanga Radio Samoa tama ki makauro au ki lani o ka ele ko mala ka ya ori ornge wo ki alfi ko le ai pong sa mai se fulu la ile Malu lu nei va ngol Taeao tu mau ngol tau le so o la fa son awa lang le tau I le nei fo yaso tu mau se fulu valu le morunga o le Malu lu mo au ki lani le so Taeao pe audio le fa son awa lang le tau te no va ngol au ki lani se fulu riva morunga le Malu le Taeao fa solo lang de leile tau le sto nai pa o timu le aso sa lang de leile so fu aso luaso lulu o le nava yaso o lumana I atu pa mamo mana tu na mai la mai tau I le nei va ngol Taeao le tunu la papa au so sa va ngol nei la lo lange I le tel tunu ngol mo le tau mo tau le so fo ta tu sa valial tala le tau Radio Samoa na to fara local Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 sa lau tala ma le lua
lua se furu hafetala. E lua minute whailau tarasanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasire tu lai whaatali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile over se lau fitu whawha lua fitu. Over se lau fitu whawha lua fitu. Malo fa tele tunu male fa fonga anga mai mo mai nei time le Taeao e le tel tunu lo mo ri le Taeao le lo fa male anga le yo tara mo tai le langi mo ta to lo o fa fonga mai America mai si ba ngor ke lo pe o lo matu tala no le Taeao langa le fa ki fi kor Taeao o la stofi mo matu nei New Zealand ia langa se la ta tu time wa te lo o ni si o to o na o time ta mo tanga le wa uli ia pola la volta mo le aso le wo ye o to ia le na ma ko ki kala ngo aku le Taeao ia la ngole ko a ki al fikur kai ha ona skofi e ringi ku la ngi lo ma ko ngo foi ole e te tenga la nga ka ko kai mi ia mata tu aso foi ai fa tai le tu ta tu ye ne aso fo ya mo lo tu se fo ma to malo si fa malo fa tai ta po inga ne ta tu ma tu asin sino le tu fa malo fa tai lo tu talo ia maltapo inga le aso lo maru ai faiva o lo fengai mala tino ia fa pena fo na ia matonga ruenga ia lo tu ai le tino i le aso ua ia fo swing o tau never tame ia mo ta to nei New Zealand ia ma inisi va ang ke lope ia le me final sui le lo fo le tua le lo ina martial sui fu la le ona ia tato matua ia fa pena fo ile malo se no tato uma nei Taeao malo nei matua lu swai ta pena nei fa nau nga a ongo nei foi yaso ya ko fo ngeu kai ha foi ya malo ro foi no tato mo weekend ya malo la fa tai fa malo si nei Taeao le mo fa ya on tu la lo ta walanga ale radio Samoa langa nei fa na o mo wi na mo tato e fuala ina ngalwenga ata tomatua e fa nei tape so fa malo si mai ma ta pena nei fa na o Taeao malo le lo su tu mo ngalwenga la tonu ta lo fa fo mai tono fa fa ngalwenga nei Taeao lo lava le lo su tu mo ngalwenga so nga ma ini ma Felicia ma la to yo le solo traders o Avondale ma lo fa ku ya Abdul fa mo so nga ko fe manunu ma lo la fa tel fa tis mai ma fa fo mai ma to telo pa anga ya lo fa fo mai ma mal jar pa la me le Taeao ya ale kala pola ave pasi ave loli ya ave taxi ave upa ave courier ya ma kala po ma la ave ya ma lo se ave fa de le ki o le veang se sin ngia so fa mo ya ma lo fa tel fa tis mai le Taeao fo se tato fa tel tali langa le lo manino le mai pola time le tu na 25 unga le privileges committee a New Zealand fa pulel te party mori nei o lo te no fo ma fo fa wa le pe fo nga mai afa pe lua vai aso o ye toru vai aso o co-leaders to lua ya male MP le o hana e fitu e fo nga mai misi na to le tu na mai o le paketi a New Zealand budget wala so los fu male lua no winga la tutuli la to ia male mawaya vanoa tau ona la to fina wina initial vai ngolo tono paketi a New Zealand pa tu na mai min start to pay Nicola Wallace ile a so los fu male lua masina nei o me ia lo no winga la te lese si vai ngolo la to fo i to tu tono Parliamentary ole amisia pa fa pe tu langa le ole ai se fa de tali ya te ua lau nei Taeao ale taina leiva ya lo inga tu ina foi wala nga yel te tununga te lele te tununga e ono te ina le le fai unga ale privileges committee ya le te fono ye Judith Collins ile nei foi Taeao ya a tu langa na pe ona yai o ki kilo aku o manga lau mai ya lisio au ya la ta alo fai unga fai aso al kalonga ma ngai al kalonga le la ko fe kau ile mo na ma le au champigny le ale blues le lo kalonga ko champigny le lua fe lua fa al mena ya makwala la ko ma war champigny kai minge se longa o mal final le super rugby lua fe do dima ya po ile la champigny be ko champigny fo le blues yang ringo ko fa wa le ai mo termine ala ko ma war champigny e ko sapo ke fa inga ala ko ma war champigny kai minge ye se yo ala fa ina o mal tamor sanga ai manga mo yar ka longa le blues ma le moana le a saunia tu ai le fa un vaso nei tani malo la le moana la to malai in offshore ya le la malanga ko ile ma ko blues anga i o pasiako la wala la papa ya ai se i umanga alokama inga ke le foras ka ko kale fai
o titilo atu le All Blues ai ele ai se lau ka ana mako au fa mole ai ka fai mai ia no le au ma mua le mana ia ka fai mai le au le moana sole o mo ka usanga mua le ngei le kilo sa o moana le sa o wala pe ala ku lima pe ku ngor ka mingi ele fa nga solongo au fo le uma le round robin si dar va te tali la ista longa ye luas o nei ia ai ole mo kwa manga ia mana il feeling sa or feeling piki mai ari sa vea mai lan au hurricanes ia mai il moana il tamasanga nei ua faia sunga ia ari sa vea ia mafa malo si au tamata alo ia walanga ki loku kamaka alo olae lead by example le captain ia nga fa malo losia foi no la ko ia ai langa fai inga mo ka long man blues ia le la se iola o le malai wa awa ko ngia ko fai foi le malo le blues le malo mo o so ka fe ke le lan fa le ko ngori fa ko foi ai de ilo se io le aso ka lo ka manga la wo le ngor nga foi ka long ai ta long ma ia na lo weekend ta long le blues ma le marmona ia le blues ia nga ko lo le ia me fa mon moana kom fai mai Sport fitu o tale to la fitu. Tau mo re sa mo sa mai to la mo fa wa ja fa Fiafia o Taeao. Benito te fa usa o sa vale. Sa vale eso es ahora. Pe ai na sei tina o manu vela. Tele ba. E no fono po jota. Tu na ba si o mi ai tu ma. Le mattina quando aspettando quando vorrei ai roto de te piamo o ta fia solo tu mamma si mi hai tu mamma o e como mi
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do we sing because we're happy, or are we happy because we sing? A wise teacher once said that it's singing that makes you feel like singing, and it's dancing that makes you feel like dancing. You can sing and dance without feeling to begin with, but then soon afterwards, our feelings follow our actions. Remember, your feelings are not actually you. You're the same person no matter how you feel. So make your feelings follow you and what you choose to be. We may think sometimes that it would be a wonderful, easy life to be a rich and famous movie star, singer, or athlete. But we forget the tremendous amount of work and discipline they must exercise to always perform at such a high level of skill, even when they don't feel like it. So if you want to change and improve your life, you have to force yourself to act first, whether you feel like it or not. And in time, your feelings will follow. In other words, fake it until you make it. As a wise man said, don't wait until you feel like it. It could be a long wait. In a recent interview on TV, the successful movie star Tom Cruise told about his secret to success. He said, "I've learned that even when I'm not happy, I can change and control my happiness by my simple decision to be happy." It's like the well-known saying, happiness is a choice. You see, happiness is a decision you make with your will. It's not a mood or a feeling that you cannot control. So remember, don't follow your feelings. Make your feelings follow you. This is the incredible freedom and power to choose that our Maker's given us. You know that if you'll ask Jesus to take charge of your heart and character every day, He'll help you have the willpower to change and improve so you can start living the right kind of life He created you to enjoy forever. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
mai le pese. Malo le whaafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Nagos whana ola sa tofiri nei sa lima o me. Whaina momolis whamanianga whangal telefoni, matala telefoni mo tolu fitu tasi lima iwa tolu emaili on air radio Samoa.co.nz ia whabena foi ia le tato Facebook mani YouTube radio Samoa o awala umana whaina o maina whamanianga sa whana ora nei foi Taeao fau. Leso tato whamanianga mai lunga o le emaili i le nei Taeao o le whamanianga le nei o le asa whanau Senaida Petelo Mangele ma o tā hu ia i le tua poto le vi inga ma le whaanetanga o le whaamanu ma le whaafitai ona ua mwhai ona eo lia mailo sifutoto sanga i le so mātou te talo i whaamania le tua i ante oe whenga ye mangaru maawa onga ia mausolu mana i manuia usta i mātua i whaasitisili ona e matau i le tua te maua le poto ala whaanga whamanianga mai o ainga umala mai Samoa, Australia, New Zealand, aunties and your uncles and your cousins, Tuana and Taeao, ma baby Aliana, whaasiti siri ala whaanga o mātua ia monianga ma whaangase, ia malo tuangane o tiui o tāhuhu. Happy birthday and God bless, maria tele lava, ia lo aso whanau, and that's from Deborah Petelo. Lesi whamanianga mai le tato i meli o le nei Taeao o le whamanianga le nei birthday greetings to Senorita Siala Tipolo Malu Paulo o Santa Puala mwhale wha o le vinga mar whaftai le tua o na mwhai se tasi ar whanau o na audia mai le atonga lo na varu tau sanga les mai tae Senorita Siala Tipolo Malu Paulo Santa Puala mwhare wha, whaftai le tua, nā tau sanga teleu fua i mo e baby, o le ustai ma whaalongo i mātua i maise i a papa manana, o le mesili mataua my darling niece, tu le ai tele to anga le lotu, ia malea onga susa te manu iai, alofa le tua whapoponisia so lo wola, my dear niece, once again, big happy birthday baby girl, alofa anga my your grandparents, malo tau, Aukilani and Tipolo Master in Poasa, your parents Malu and Sanga, Lauso Mau Tuangane, Papio aunties and your uncles, your cousins, your niece, your cousins Nika and Lani, Silia Auntie Fau, Mo Oi, we love you baby, Maria Telelava, ya Loa Safana il so. Vavai atolo e mai si tara whamanianga i lunga o tātou Facebook i le nei fo i Taeao se kopia kolau ki kilo i whamanianga le tui tilo atu o sau i kako Facebook na nei Taeao ok le lei o le whamanianga le nei mai America Samoa i a Pepe Mangele whamani atu i le asa whanau Eugene Junior Collins i Melbourne, Australia vivi au mātou loto e mai seo mātou nganga ua eo lia mailo wa sa whanau se fua san le so maua pele ola mana malosi i aso te tasi te talo ma mafuta i le li i aso uma ia e maua le loto alofa Fiafia Fiafia ia walto mafutanga mau tu whawhine o lo to mafuta ai ia mese ia ainga uma le mwhainga lo atu oi alo whaanga mai o nephews o lo oi le Marines United States Va'o Fonti Collins Whapena fo'i Mel Jean S. Collins and Eugene Mailo o to whawhine America Samoa, Nauna and Ene ia male whanau, whapena fo'i Wila and Venga male whanau ia maise ia lo tina Pepe Mangele all from American Samoa. We love you and miss you son. See you soon. God bless. Mario Telelava ia lo wasa whanau i le so. Se o vai atu okay lelei o tata whamnianga mana i la vai atu nei Taeao
se ko se ki kasi ki o se whamneanga pa o ia ta o nei tai au fau. Okay, lelei whamneanga mana o nei tai au fau. Kai mga foi. Malo whaftai mo whangai no tato emaili, whapena foi nunga tato Facebook. Mo la to mai tato whamneanga se whanau nei foi tai au fau. Foi o Ireland vanga nei Amerika. Birthday, shout out to my niece, Siala Malu Paulo, and that's from Fau for Sanga Sue, Marina Loas Fanau. Okay, late. Allow Esle Malu. Okay, Mangaya, okay, si Uma, ya Kakalango. Kave, Malo Live by Oi America. On Pesela Mai Levina Records from the Toilet Putting on a record ready Samoa. Malo Latino from Manato was a fan of the soul. After the tour about real native singer for Popolo to say four, but the Telelabo to was a fan. In our to lose for family to Lord Talo to La Malu, Oliver Fog and Proclaim Manuel Taeao. And already so much for him, I've told more long as full Limani was a mail for one who after Luas full of Malima.
Mai se vai ngai ngala wala nei taimi ole Taeao. Fore ngai wa faisi poloka telo vai ngo wala nei vai ngala Taeao. Ta tolo lunga le State Highway 1 le malanga tu nei saute angal taulanga ki lani ole poloka i ole wala nei taimi ole Taeao. Olo tau felolo mai le va Drew anga Papakura. Felolo fo le va Papakura nga I takanini manu rewa. O mai manu kau wa matana poloka nei taimi ole Taeao fa solo mai te Iridangi East Tamaki on ramp. Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington on-ramp. Pasiatui Alice Lee Penrose on-ramp. Ia wa Flow Delay, ngai Green Lane, New Market, Keely's Ave. Pasola toi til taulanga ia Kilani. Tau pilolo mail poloka le State Highway Spuluono, na le Val West Gate, Maroya Road, Malingan Road, face poloka nei taimi Taeao, pasi mai ia te ara tu. La PCF Flow Delay ia. Ia pe pasi mai te ara tu on-ramp in nei vanga Taeao. Fai fus poloka le link o le Luas Fulu, southbound. Ngai State Highway 1 southbound in nei taimi Taeao. Mata mai lava I o pasi mai Puinu Road on-ramp, paso mai Lemby Drive on-ramp, Rainbow's End. Yeah, my link now is Luas Fulu ngai State Highway 1 southbound. Fai poloka le nei vanga Taeao. After Valley, to o malitai malava na sai fa mo mole. E le nei vanga Taeao, mai ona I twaita to ngar wenga le nei fo Taeao fo. To to mala re Samoa swale mai tola mo ina wa to se full male valu minuto lo tona talo le tu la e valu. Talo fa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo mota. Ia tu pele ni lo lau le tio le fulu lima I vatolu a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono I le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Talofa Samoa, I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulini fuluni fo mōni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A fio ane loa I le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono le Fiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Pasili, pose masike ke mai piti pasina sa
tonu ua tonu lau pinanga loa ka whaai po ipo avane i le malo e le anga o le tātua e te le ai o le ti a koloa pe mai sa pepe o le pepe o le po Well, vi fik op alvast tars at den evang the Taeao in water is a full tolo middle tolo tolo tale ole to la and Malu. It's coming up to 13 away from 8 news live from Samoa coming up at the top of the hour. Mana to moni le ni time le Taeao Fiafia fantasy Mike le fionga le fai pule mo Palmerston North Tangi Utikere or the spokesperson of Labour for local governments, transport, small business and racing. Tangi Fiafia Tele Love, thank you so much for your time. Kia ora, talofa lava, and welcome to the show. Talofa lava, kia ora. Always good to be with the team this morning. And great to have you on the program. How are you this morning, Tangi? I'm well, actually. We've had an event here at Parliament already out the front of the forecourt. Just some flag raising sort of ceremony that we see from time to time. But yep, we're in for another day, and of course the Parliament will rise later this evening for the week. Okay, let's start. I can see here there was a reshuffle in the Labour caucus a couple of months ago. You lost a couple of portfolios, you came 2, and also I can see here you were promoted from 19 to 12. Are you happy about this? Yeah, that's right. I mean, I was the chief whip for our party. And then once the leader, Chris Hipkins, had asked me to take on some new responsibilities, I moved on from that role. Naturally, I'm delighted to be part of the team representing Palmerston North, but also advocating for a raft of policies that will make a huge difference to our community. So I'm delighted with the new responsibilities that I've been given and getting right into it. Okay. Let me ask you, you are the spokesperson, Labour spokesperson for raising. But Vasamana Winston Peters government amendment bill about racing. I can see you make a point that it didn't come sooner enough. Are you able to elaborate on this? Yes, so racing is one of my portfolios, and when we were in government, Labor basically introduced a whole suite of changes to protect the racing industry, which is worth about $1.9 billion each year to New Zealand's economy, has more than 40,000 volunteers, just under 14,000 jobs associated with that. So it's a big deal here. And so we as government had made some changes fairly early on. The new Minister, Winston Peters, came in, has picked up some of those changes, so it's good to see that he is on board. But my concern that I expressed in the House last night was that this was a little bit slower than perhaps we would have liked, but nonetheless, it's good to see it make some progress. What happened if it did come sooner, as you prefer? Well, one example would be that when this bill is enacted, that there is a payment made, which is a significant amount of money in the millions. Sort of a significant amount of money would have been made available to the industry much sooner. So the longer that this is delayed, the more delay that money will take to actually make its way to the industry. But that doesn't mean that things should be rushed for any particular reason. It still needs to go through the process. But if the government was as serious about this in terms of protecting the industry, it had an opportunity to introduce this earlier. It's 18 months into its term. It didn't do that. But look, nonetheless, we're pleased that this is coming through. It will create a lifeblood for the community and for the industry. Tangi, as a spokesperson for small businesses, I can see here IRD were kind enough to give money during the COVID. For them to sustain during that time. The bad news about this, ILD
still have lots of money for them to pay back. But most of them didn't pay back most of the money that they IRD helped them during that time. What is a good reminder from you as a spokesperson for Labour on small business? You are correct. When Labour was in government, we made available a loan to small businesses with a time frame that needed to be paid back. Obviously, IRD are now at that point where that time has come. I'm hearing still of the fact that those loans that were made available to businesses made a huge difference. Actually, it was a difference between many businesses being able to stay afloat and stay alive and continue trading even today and not. So IRD are sending that reminder that, now's the time that things need to be paid. That they also have that opportunity to, work with small businesses and other businesses to ensure that things can be done in a way that suits their needs. But yes, I've seen that reminder come out in the last week. Excellent. Tangi, as a spokesperson for transport, I can see there's a new construction of New Zealand's first busway along the middle of Urban Road around East Auckland. I know Labour's been pushing railway, hoping that will help with the traffic, especially in Tamaki Makaurau. Do you think this is a good project to ease the traffic around this area? But I mean, this is a very busy area every morning. Almost every day. It is busy. I mean, what's really important for communities, and particularly in Tamaki Makaurau, is that there is an integrated approach to transport, that it's not all about spending all the money on the roads. Roads are good, they're important, but of course this is a government that wants to put everything into that, it seems, at all costs, and that is at the expense of things like public transport, access to public transport. So while it's important to have busways that can move people easily and freely, it's also important that people are able to access and afford those services. And of course, what I'm hearing as the transport spokesperson for Labour is that this government are stripping away funding for councils so that the fares basically have to go up in order to meet that particular need. So these sorts of initiatives are important, but so is the support that government can provide so that people can access the services that they need to get around. And of course, you and listeners based in Tamaki Makaurau will know that more than anyone else. Thank you, Tangi. If I may ask you, what do you think of the Privileges Committee decision about the three Te Pāti Māori MPs? Yeah, the Privileges Committee is one that doesn't meet very often. I was a member of the Privileges Committee up until the reshuffle, and so I was part of those early conversations when that particular matter was referred to the Privileges Committee. I understand that what will happen today, now that the Privileges Committee report has been released, is that the Parliament will look to see that. Look, it's been a long process. The sanctions that can be applied are quite wide-ranging, and of course anyone who is suspended from the service of the House, which means basically they can't undertake their duties, will not be paid whilst they're suspended. So that'll be a matter for the Parliament to make a decision on. But I know that, like I say, the Privileges Committee does not meet very often. But when it does sort of delve into a number of different matters, and the Parliament will form its view on what should be an appropriate sanction. It might be that that's by a majority vote rather than being unanimous, which would be unfortunate because usually Privileges Committees, have quite a consensus. It's not put down to a formal vote as such, and so we'll see how that unfolds. In the Parliament. And looks like, as you said, it's the longest suspension in the history of the New Zealand Parliament, Tangi. Well, my understanding is that suspension is not handed down very often. I mean, it is often a person might be censured, which is basically a slap on the wrist, or asked to apologise for their behaviour. But having someone suspended from Parliament is quite a significant, penalty. Because it means that the people that have elected an MP to the Parliament basically won't have their voice in the Parliament for a period of time. So it's one of the matters that I'm sure the House and members will turn their attention to. Yeah. The chairman of the Privileges Committee, Judith Collins, did mention this morning that it wasn't something that they took a light decision, meaning it's going to be a serious decision, but it has to be done. Well, those decisions are always serious and significant.
And, where there are members, certainly when I've been involved in the Privileges Committee and have formed a view, the member has followed up and apologised or whatever the course of action might be. My concern is that if we have a situation where historically the Privileges Committee, all the parliamentary parties are represented on that committee, but it is very collegial, the decisions are taken usually unanimously. Where we have a decision that's taken that's not unanimous and there are different views, it goes into some uncharted territory. And so I do think that, we do need to think about what that might look like and what that might mean. And they will be suspended without pay, Tangi, is that right? Anyone who is suspended for a period is suspended without pay. Wow. So they effectively are, as members of Parliament, not able to exercise their rights as a member of Parliament in the chamber. And so, yes, what comes with that is effectively the docking of their pay for the period. Okay, Fiafia Tele Lover, thank you so much, MP Tangi Utikere, for your time. Is there anything else you want to talk about? Oh, just a big shout out to our Pacific community who are doing it pretty tough at the moment. But rest assured, the Labor team are here at Parliament. It's budget week next week. We're holding this government to account and look forward to engaging with everyone sometime soon. Once again, Tangi Utikere, Kia ora, and Fiafia Tele Lover, thank you so much for your time. MP Tangi Utikere, Palmerston North, Malu, Proclamation, and Taeao, the Tomo Radio Samoa's for Lima, Tola Mo, my Lord Beselea on a sort of Matado Talama Samoa, and for Taeao. Let's go. I say fine, let's go. On va tenir l'air tellement. Et va Fiafia Toto. On va il est au sol et puis c'est fa la 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 ta tout le monde. Fa pas mai ça mais ça on va ou non mais on le come on let's go. I say fine, let's go. On va tenir l'air tellement. Et va Fiafia Toto. On va il est au sol et puis c'est fa la 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 ta tout le monde. Fa pas mai ça mais ça on va so mai è una volta vai 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 le masina o le musica e vai a si va sai la lo le in masila pati mai only ma so mai è una volta vai 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 le masina o le musica e vai a si va sai la lo le in masila come on let's go I say fine let's show on va tenir l'air tellement et va Fiafia Toto pour pas il est au sol et puis c'est fa la 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 tout le monde fa pas mai ça mais ça on va non mais on come on let's go I say fine let's show on va tenir l'air tellement et va Fiafia Toto pour pas il est au sol et puis c'est fa la 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 tout le monde fa pas mai ça mais ça on va non mais on si va ma tu hai la lopeo so in una tu li suta ni mai le tai da vale vale fali le pe a da lui e sa le sola e a Fiafia wai si va ma tu hai la lopeo so in una tu li suta ni mai le tai da vale vale fali le pe a da lui e sa le sola come on let's go I say fine let's go on va tenir l'air tellement et va Fiafia Toto on va il est au sol et puis c'est fa la 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 ta tout le monde fa pas mai ça mais ça on va non mais hey Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa i nei fo i aso wa tātou mafuta ma whairoa ai. Usi mai alau whaafonga.
E whatoa manuia se tālu sanga se tangata anu o Samoa ua maua le sitiseni a Aotearoa. Ia ingo le tūla fono o le sitiseni o tangata Samoa i New Zealand. Pe a whai ua wha mautu o no nofo mau. Ma ua taofi le toe maua lana pensione le au mātutua i lo tātu wa tino. Ua wha iroa le tō whātele i ai Edwin Puni. O se tamali i sa lo tolo toi le tau mwhainga o le sitiseni o tātou tangata. Na soifua mai Samoa i le vai tau o le tūsanga e awhiv se lau rua wha. I le awhiv se lau wha walu. O se tasi leo whawhi tauli o lo whengai matua asina sina o Samoa. I la tau ua maua le sitiseni ma ua malangatu i New Zealand. Ma whaatasi ai ma whanau ma inga. E le maua se nu mela o se au whainga o tātou tangata anu ua nofo maunei lalo lea tū la fono. Ma ua maua tupe o le benefiti. O le benefiti New Zealand mo le tangata o lea ua anga i mai o le anofo i nei. Ia matalu sanga lo ma maua loa mai o le nganga Fiafia foi ona o lea ua totele ua whaamuni i nai. Ia ia le whaino mela mai se vaenga o le tolu se lau lima se fulu ta la i le vaiaso e o atu le fa se lau iwa se fulu ta la i le vaiaso e manatu a fuala i le basina. Ia ua toititi a o atu le lua afe New Zealand ta la. Ia po le lua afe lima se lau ta la i Samoa. Pea foi nei pension o lo mo se o tatu tunu. Te le i o le whaamunianga au fea la ia i ele tupel to ina. E toi lafo atu ailo na alofa o le asusa, ia ma lafo atu i foi meo whalave lave. E iei foi la ma leisi vaenga o le sele no lea e toi aluatu lava i Samoa au tanga vaia. O lona winga la a whai o lea la ua maua le benefiti lea i New Zealand le tamama le tina matua ua maua le sitiseni lalo le tūla fono lea na fina wina i le Parliamentary. O lea mata watu, e te tau foi la o na iei leisi a inga, e te tau o na wawae ese i le pensione le sa maua i nei pe wha amuta. Ia ona whatoa anga waale ona tālasanga i benefiti lea New Zealand. Ia o se sile na vaenga o loo ua iai ia ai inga le malo foi o New Zealand ina ia mauti noa. O le tangata le ua sau e nofo i nei. Ia matau silo e New Zealand. Ma o le ala le mo mia i le pepa le ma le nupi wha. E whai loa mai e ia o la ua tuu ia le pensiona Samoa. A o lea ua sau e tausi e New Zealand. Ia ma le anganga Fiafia foi o lea ua ia le visosan mai le tato nupi wha. E whawhaingo fia i whiutanga inga i le vaenga leo le pepa lea. O lea lai te tusa New Zealand ma Samoa i le tūla fono foi le nei o le benefiti ina ma le pensione i nei. A malanga ese ma le atunu po i Samoa po New Zealand. O na whaamuta leo le maua o le benefiti ma le pensione se i vanga na ua toi taliu i New Zealand po Samoa. O te langona o le tūlanga te tau foi lea. A whai o le a malanga mai New Zealand ia whaamuta le pensiona ina ai a palai ia le benefiti New Zealand. Ai a alu al foi ufia foi atu i Samoa. Ia o na tau foi leo le benefiti New Zealand. Ia e watu to e alu ni tato pensiona i Samoa. Vanga na ai. Ua iai se teimi lata mai. E anga va ai le pensiona New Zealand. Ona mawhai leo na tala i New Zealand. Toi mawhai foi ona watu tala mai Samoa. Peo le ngā ruenga le nao le ua tau mwhai e le teimi le nei. I le tūlanga le ta o toai e le si tāpenanga i le tūlanga i le pensione. I le pensione le si fulu tau sanga whatoa maua. O le ase tūlanga o iai le tūlanga le tāpenanga le nā mōna i o tātou mātua nei ua malanga atu i lalo le sitiseni lea ma nofo mau i New Zealand. E vave se teimi ai au ngofie se fina ngalo le malo New Zealand. O le ese senga o le tātou sitiseni lea sa toe te talo e whaafoi mai ona e mo mia i le suinga o le tūla fono. Mai e whainga tāntele le vaenga lea. Ai o le tūlanga o le ai inga le se furu tausanga. E le suia le tūla fono. Ai sui i le polisi a le whainga malo. O ina o lo ielo mātou ia whaamoemoenga. E vave ona o iei se tali mai. Ina ia mawhai ona whaala le se furu tausanga. Mo lantou ia na manuia ma le sitiseni e Samoa. E le mo tangata uma langa e o le polisi a New Zealand mo tangata uma e whapenal pensione se furu tausanga. Ai ai mafuanga o le tātou tālusanga. Langa ua over the fast furu tausanga o te ena le veo tātou tangata New Zealand.
lona wiga ua leva na maua le taʻisefulu tausaga lea e manaʻomia ele polisi a le vaega lea o le pensiona ai e fa'amoemoe la ia i fetuunaʻiga o lo'o fai nei ma le malo o lona uiga e lē o moʻomia uma ai le palemeni ai o le malo e pe ona ai le coalition a le national fa'apea New Zealand First ma le act o ina le taumafai ai a matou fa'atalitanoaga ia maise le toe ina matua ia vaovasa manaia ia o le matai Samoa lofa mai isi matai Samoa ia ua mai Se talanoaga ma le tofā ia tele i ai Edwin Puni. Wa whaailoa e lea tamali i se pepa whalawa i tele, o le teimi nei o lo iai se au aunanga o tāua, o le whaliu le La Support Group, o lo whaamao popo le Asa Foundation mo a inga o tua a ua Moa City Seni, i se au wala e whesoa swani ai i whaamatalanga, whaatatau i whaamanuianga e anga waa i ai. O le ua whaatani nei se whaasalanga le whaamsidonga whaitū malo, tangata e tolu se ainga i whale ula, ina ua whaamaunia mōrianga o le whao lima, whaia o se whao o ngā lima, ma le whaia leo se ngai o inga soli tū la whono, i le wha moe e wha lea ngai ni mea tō tino. E tō wha i la tō sā mōlia, ai tō tasi o le whaamaunia mōrianga. Ai mō seunga malo ake wele, o Justina mua ina seunga malo wele hero, ma tike au wele hero, o leo ua whaamaunia o la tō mōrianga e mafua mai le vevesi na tupu ia iuni, o le tausanga da te nei maa fia i le whao ngā lima, le whaipule o sanga ngā tasi le fionga loau kene ti sio marona whaletua. O lo iei fo i se tangi a lea ainga whaasanga i le whaipule marona whaletua, ma o lo talia o na tau urumanga i le whaamsinonga whaitu ngā lo. O le vesi na tūla i mai sa mafua i le mta upu tau whanua, i le loto i whale o le ainga o le whaipule, o ia fo i o le sao o le ainga. Au whanga solo le phone tanga atunu o le Pasifika is furu lima i Samoa i le neiva yaso. Leolo au tū le telano ino a tinae, e si ti aide o la o auina, le soifua malolo ina le lei, ma le pui pui a malu o whana witi. Wa whairoa lau tele i le upenga wā ai a le whalaptonga le tō manga mo e pua ngā tia, po le SVSG Human Rights Watch, le si tia peo le tūlanga fio ai a te tau o whana wile tunu. O lo fua lea tūlanga si itia ni mata upu o tu ina tuai nisi o whanau. Mai le valu ma le iwa tau sanga le mātutua i le vainga lea au nanga tu ma o ti le tunu. E peo na wha mautu wai lea pitanga o iei whanau sa waina, le Campus of Hope i tuana i mato. O lo whailua fo i le upenga wā aia le tō manga fianga o aia te tau. A nisi o whanau mai le mātutua, e sfutolu ma sfutfātau sanga, e au fiei se tēnei titi e iei o na fianga tu mau. O le whaamanatu lea i a Samoa, a e maise o matua a inga nuu mai kālesia, e sila sila ane ma sila sila ifo, i le a fianga ua iai ai a te tau whaatangata soifua, po o whaamanianga whaavai o whanau. O ai a te tau whaatangata soifua o whanau, o lona winga, o le ai a te tau e ola ai se si o manga, po o se a inga saunga le mū, haru le a onga soifua malolo ina le lei, ma isi tūnanga umatala whea ngai. E i oe whalaptonga le tō manga, e le tu sa o loto ai a te tau a whanau. Ai o le tiute o mātua e mawhai ai, o na pui pui a le lei ia ai a te tau. E toru korisi maua lunga le tātou motu o savai wā whea i le porkalame whesoa swani, ale mtanga aluenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva, le tau whaapupu o le saffron, e peo na mua tau au atu le korisi o a sau mea whai ngā aluenga, mo le whaia o tonga la au aina. O le wha moe au tua mta ngā ruenga ia maua e whanau, o awa uina le mta upu o whaatoanga, lea to mai ma a mata whaata i tailoa, i le whaia o tonga la au aina mo le kolisi le sini tau lai ia mai a lea onga masi tia, lea o onga mta upu tau whaatoanga, wa iai se a matanga le lei. O le kolisi fui o sangato i Yosefo i upolu, le tasi leo a onga maua lunga o mai a tau au iai mea whai ngā ruenga, mo ngā ruenga lava tau whaatoanga, i le wha moe whaatino ai tonga la au aina. O le porkalame lea mta ngā ruenga sa tau au ai fo i enisio le au whai whaatoanga, whesoa swani o mea whai ngā ruenga maisi o loa, e wha o ngā i le ati nae o whaatoanga. Tala i o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pela o litio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Mana tua lele, tio tasi lima ima.
to mau ona polokal telo isi vai ngai lunga la wala nei te mele Taeao tau whelalo mai le pisi mo na tolo manga mai sifo pawala vai ngalo te va tole mo mai ole va Lincoln Road Matera 2 o telo isi vai ngai sama mai lo no winga la pisi ana flow le leia to pisi lava ele sfurono po le highway sfurono malanga mai sifo ngai taulanga kilani ele pasi mai o Point Chevelia ngai Western Springs ia ma le linka ngai All State Highway 1 northbound ma southbound pa na vai ngado te pa tole mo mai nei te mele Taeao lo tu maura poloka ia le linka o le Luasfulu southbound ngai State Highway 1 nei vai ngado Taeao o te vai atu pasi mai Puinui Road on ramp pa pena fo Lemby Drive on ramp vai ngado poloka manase pa ia la le link o le Luasfulu ngai le State Highway 1 southbound flow le mai le telo vai Papakura, Takanini, Manurewa, poloka lava ele anga iatu Highbrook, fasolatu Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp, pasilo foi Green Lane, flow le lava se pa ele taulanga o kilani o telo isi vai ngona walalo poloka fo nei vai ngona Taeao, ia o taimi fo isi fa manatu of tawale fa mole, o le fo wanga nei matu mole tamaiti la onga, fa mole avel fa mo nei fa nau taimi kolosi la wala, ia morsa ngole mo fa nau nei fo Taeao fo o tulanga na lo ilunga la wala. Ele nei foi taimi o le Taeao forward nei foi astofis fu limo me lua felo sima lima. Malu soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Te tele le polenga mana whenga wenga Pacific Finance, whala longa lo au ina tuali tala le tau Radio Samoa, wawai atu Samoa, nei vanga o le Taeao, wa o le luasuma lima le vevela, e le nei taimi o le Taeao, le stofitine wa te aleiva i Samoa, e tu mawinga o le tau tano ue langi le lei, e whali taimi pa uai timu, e le tele vaenga o Samoa, ma whaina o le tolu se fulu, le tolu se futasi degrees Celsius, mo runga le vevela le e Samoa, e le nefo yaso, lua se fut whai lona mawalalo, ia paanga umal tara pakalame, e so se vaenga o le tunu, ma se fwoi tātolo o mai monfa whanga mai, e le nofanga po le laumua, le whakasā i Malua, ia o whengai mar fontele le kale sia, ne fwoi tupsanga malo lava se fua manuia, e le vavai atu tulanga o le tau i Australia, e le laumua Canberra, Malu lo ele malu lure nei vai ngor Taeao o le fasolo na awa o le tau luas fulu mo ngor ma fanfana fa mawina ia mo le la mo Canberra le so o te vava ya tula mana ia mai le malu o Taeao fu falo ia sini Australia o le fasolo na awa o pa ofo timoni so taimi luas fulu mo ngor ma fanfana fa mawina o sini nei fo yaso fa si malu lo melpone ivolo ia nei taimi o Taeao fasolo na awa o le tau Sfur baru baru o le malu o le e fa mawina mo melpone nei fo yaso baba ya tu e na fo mana el malu o le e Brisbane e nei time o le Taeao po ngawa ki ale ongo mo tou ia o i le au di wasuru la o na vevela i le lusu fa i lona bawalunga o la au pa utimo ni so taimi mana yo sura la e Perth Australia fa si maru lu nei va ngor Taeao wa ia o tou wa ki ale ko por fa taimi na ia ko fa le pe ko fa le ma i le maru lu o ia Wai o lo fo ina suru la io no o le vela i Perth Australia le lusu maleono ia la suru mata mo fila la ne yaso pasoro na awa o le tau Adelaide fa si maru lu ne fo yaso su falo i le neva o le Taeao sfuru i mo runga maru le fa mo wina mo Adelaide le so fa si maru lu e Hobart sfuru fitu mo runga maru le ala matele na awa o le tau suru mata mo fila la tino vai o Darwin Oka ko ave vela fo todos fut fa i lona mo runga vai nga se mana Australia ma tulanga i le tau Mole nei stofi. Se mai talo tau ile no fanga fasa lango Radio Samoa tama ki makaurau sputolu o ile malu lure nei vanga o le Taeao fou vavai atu fafo ae kwa sekia fo ia suruma le lale wai ai kai manga ia ka sia ia umi tu mawi ko tau le soe awa o langi de lei tu mau spul valu se maru lure nei aso Taeao pe audia o le awa fo langi de lei le tau spul iva marunga maru le emo o kinani ele aso Taeao vai go tu lang de lei foi la sto na ing ka wi le marka longa le blues male moana vai go comments aí si vai nga ia ese ko le aro lo fasoli vai longa Moses ko le blues oka ka fe so lang le la sto na yo la so na ta longa pa utimo le aso sa
Langi le leile song fua so lulu. Ole vai so mana ya. Vai ngala tawale na talo tawale taimi ole. Taeao fo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Mana ia le vaenga le no whanong longa tō whatara noi lainga le moenga tele ai Edwin Pony. Even though e ui ina le o maua le pensiona fo ilea anai matua le e manuia le sitini le ntoe whafo i mea tātou. Ale ni whina wina sunga te anau tui ono. But at least ole ina isip so soani ole mawhai ona maua so pela ona maua atu i le whataranoanga nei le Taeao e moni ele o maua se pensione le taimire nei e ui olai fina wina lava ai olai ina i so soani pela o pengfikia le na whaamtala nei monai matua olo ia matanga ruenga whaina fisiri iai ya me sela vatato na matu le fa mo ina le tatu siteni na e leile fisili pe iai inisio au nanga ale malo tono New Zealand po a uma fa mo nga la fa na maua o tau e le leile au fisili mo pensione langa ele o la vea tono le fo fanga malo ina wo fa fo me tatu siteni le a fisili inisio benefitio la fa yo na maua e so sani mo nei time pela ona e le fa tara ranga na la e benefit en faiona mau o tau e ma se foi o avanoa va e lotu se foi malo loina fo mai e ma telo isi fa morianga ya tato talia le manu o e ma tato ai ale manu o mau mo nei tiny ya ai tulanga yo pensione mo nai matu o pensione ya lena mawala tu sitsen ele on faiona mau tono New Zealand mo nei tiny ya ai fa nga hanel telo nai fa morianga na yo tatu ye nei fo i vai taimi tatu yai monisho matu ele apalaia la tu sitseni la lava mo le havanoa ro ye fo ile official tatu consula ai se vai nga fiafia ma fia malamala matidi ai ya le fo ile fa so tai ane yai ya pe vai lo foi pule o lo tu malo se fai fo sia ngar foi pule ya oi ya ma telo isi vai nga fa pena facili ma to fo il facili mo wel tali ya ele alu foi tesa ili o le onga tu spaia sa ili ona maua lea tu ona to na maile tala na maile ya o vai o mana tau fai tatou ai vai o mana fa mrianga ya tata se paila nei taimi o tatou ya se furma leiva lo te anele tu la valu por kalame maro al time radio Samoa fonima eva tolu a mo se mai la fa fonga o fa ponga o tatou ma fa Samoa o nei foi Taeao. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whetu ia i whaia o apoa. E whapea o le ia lea o le apoa, e tolu ni iwi maai e ilona ulu, e lua i au tafa, ma le tasi e tū tonu ilona atingi ulu. O le masani fo'i a nei ia, e masani ona o mai whaatasi, ai a whaatasi la, e whemisa i, ma fetuia mai ua i lava ina mamate ona e toi tuia lava la tou ia la tou tala mai o upu e whaamatala ni winga lei tu tonu ni ainga po ni maftanga e ua i lava ina tau nuu i se le manuia o loo mai tau ina pea wa lewa tau sanga talu o na whaavaele nei society
Ai ele o tula I mai lava I se lelei o na taluai. Le fetu ia I whaai o apoa o le loto I fale o tai tai. Ia pe wha pe fo. Ua mai tawina I li tele ia o whaatau o Samoa. Ia mai se lama tātou I au kilani nei. E iai e kalesia. Ua mai o I o lelei ma file mu le wa whaatau. A wale sa ilinga o se launga o le aso. Mana ia tele lea. Ai pangalea. Ua iai isi o whaatau ua amio ai I lelei ua. E masani o na tele le manao. Ona so ona felafua iai leo upu ma uali ali ai le fetu ia I whaai au apoa. O sa a fiafinga lava wha matua moe po I tau to o le atunu, ia, se alolofa seu le manu ai tanga I le ngalu. A le malu a inga, ma le tala le lei le tantou fatu a inga tausi fa fale upolo. E a e fua le tantou launga, e le aise winga. Taua tele o na mala malama mua mua I tangata e ana ina le fa moe moe, ma le autu o le aso. A o fea foi e o mai ai, a o le tutu la I le fa tau. Mana tua. Awane ngalo le tamalo fale fae fai ele upu. E tu le talata ia iuli. Ai le launga. Na o iuli lava e lau. Fai tau ma tau le aso. Pe te tau ona e tu la I male manunu o le to au ma fa tupula ia ele fe ese ai. Ia male maua I lava se tasi. E le lei ona fetu ia I fai o apoa. Ia manuia lau fasau mal ne yaso. Amen.
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ au ki lani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping center le malai vaalele. Talofa o salmasinga fale lua team toidolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua. O iva lua nono o tasi lua. Faftai. O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la I to tonu o le ai o mangele, o lo o au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, I le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au ainga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. Olo o iai fo I le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le Taeao fau pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota I mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le emaili info@taeaofo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le toe te aese ai. O fia whātau sau tāwale, po iai fōi sau tāwale, olo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whāwhiso taine lo le kāneo. Tanga I hane, ila mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga, kāneo.co.nz. O I sauni malanga I Samoa, manatua loa mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai Malu manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangaligi, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaapitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whaelawelawe ai o loo I le puipuinga, manatua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi I Samoa. Every
Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Lele tele fai mawai atu ia la awal whaatoanga o loo whepula fi mai matau te tala mai mga ngana mai mo tātou o pokalame tua ele o le nei foi a so tofi le sunga tu le epa repena ko vatu fantasy mai le tātou pokalame tu le epa ma loro se fomoria le nei Taeao fo Malu se fue la sunga vai para lo fatoi le Malu lo foi sang a finga lo le tio sa mo le Taeao a me foi la fa fo manita o tu lang sa le plupina ka Malu se fo mo melangin ba Lo, manuia mai wai uku nei Taeao? Ia manuia, tu sa tātou ale laina kasi dei manukau. Kau marulu le kiki e whakaya. Ia, whata te li o maten marulu o iuni marulu te le tātou. Mole whawhonga mai ale atu no o te lei o Taeao o lof sasani tātou paklai tua ele. Whamatala ia ao ngā o ia ta mafa mo tātou au e sile fian tātou amata mai le a voka tātou whaasolo mai eile a isi vaenga iai beans, peas, blueberry ia mai isi vaenga oma ia ma le vaenga len tātou tera noa i lewa i aso o le kamafo i lea o le umala ai tatele tala nola tatu superfood nei Taeao e ei pa angal tatu pokala mele na mai fa mo le tula e pa o le nei va ngana so no e va son tatu nei e awone ta mafa mai inu le ti o le la na fisile mai po le winga tonu pe fa na fa ma na matili ala fo la te mi te tau na inu ai le putil te mi le e ta mafa le sa tai mana ta hotel sile fa mai so so mai ele anga te ai mai inu so se vai te mi te ai te mi na fa me o me tu la tu ti ele metal hydraulic acid te fa ngal putte fa malu ne ai ya fa pe ai mai malisi me mawal me na ai mai to avan to fulinga te ku me fa me ai okay. Pa wala te mi anga inu le afai tu la le ai la me ai. Yeah. Ale si me pe atole tu la tan fa me ai to inu le vai po se tipo se choose po se me la. Okay. Ta wala na ya malisi me ole iputi. Ai mai inu le ti. Tu so le ne ko le kenga mo mai le ti. E la te polo kaina tu e na mai le mineral ai mai me ai le la ai. Okay. Ma kwanga na. A fa fela pe ata mafa mai nu le puvai. I puvai vela po le puvai maru. Ele ai fo. Ele familia pe ai mai nu limitas. Okay. Pero drink water half an hour before your meal. Or an hour after your meal. Okay, le manaya paangan da fisili mai le fisi on nawan tali atu le sunga tu le pale tu langa o ye fule tu le pa tai la il vanga le a famon mole manu le mane le o matel tapo kala me tu langa ko ke le ka foi le on tamo mafa e pe e mana mia le vai e kau le me ai foi le pe o kau polo ka foi le pona se vanga ai inu le vai e tau flow le il ta mafa e tu ton ele tono le faina se
sip like titis na mela titis sa pe wala i wa kele okay na pe ten fa flauta la ai mai o tu titi ai hydraulic acid ngai tono na sa malu ia na ai el puta ma ngai la so ole a pele no fa ku ele inu se afai tu la ele lo me ai si tu ma kon pana vai vela ma kon pana Ja, lele, mo pa angana fsini mai, o na ua watu le tali mo ta taup, o le ta superfood o le Taeao linseed, ia bo le flaxseed, pe fo wila ka whaalongo le vai, ngasi wha mamlo mai wha mo. Ia o flaxseed, o fu o flax, la au whale pese lau whala New Zealand, ia whai ia lau nawa maoli, mo me tauri ma maoli. O flaxseed, ia ngā whai mai fwoi swa u le flaxseed, le whai le cooking oil, me ole sianga ole flexi so me fa sua o ia so no ivio tino kasi nga ole flexi de mo le mela section na imo no nat o supermarket amela ole healing power tamale kusa tasila te pustuno le linki ai la policy Taeao tu so lo kala mo no meta o vitamina ta o fai pana mo mai te le vitamina nga ta o lignin le nga te to ai fa mai o cancer te o breast cancer ni fa pena te mo vai fo ia nga ta o le omega 3 le mo lo ia lo ia le mo ta mo linki ia le fo ia nga fa nga il pino fa ti ia le fo ile sa manifia ile toto le ta fe mo per toto ina ia one mo le fatu pe o lo mo foi un no solo por fai per so ni tu ti era lo ia nga o lo tino okay o lo mo me nga na mo sela so te le ala nga kamanga ile mo tino tangat ma si la wali ona fatu ni o metaua ia la mo malu a tu la polisi tum foi la mo malu la ngai ale malu e te a lu fatu le la muinete foi mai fatu na le fa malu in el put to foi la bola ni ia fa tu sai tasi de nuovo che posponi in fiti ai le aso tas okay ia fa pelanga na in fit ia ale le so pa wala na fa ngor kamar nga ole pe ala e pa ngungun pinga ki ao ia pole lopa vo claro malua i que se lua ni silor fa la mur fa ku e ko foi ba fa ku le se ben fa el ia okay ia sono le sono le o lo winga la tara le tau fai atu relate tanga o le kaimilang kakanango i beans ma peas o seeds fo ia ma fatua i lona nga fo i tele vitamina mo ki te ono pe fitu vitamina mo me linseed o le linseed fatuna o flax ma me fatu ale fatu foi le la policy kana kana la mula ti spoon ile aso atasia pe lo no ti spoon ai le aso e o lava na mana e tu wa me anga lo ti mo tele foi o tato fast pasate ta o tele fast pasate ma tu al fast pasate ai ala ti ia me anga mo me le fora o tas lima asa pe fitu bi fora o la anga la kupela so mo food te fitu lima todo lima o te le nga sa mo lo ti mo ta dia a todo lima na la ni se fitu lima pasene Fai to wala na to su pasene ai lo to ta to ye mo ta to tino ta to sa pasene tino ta ele mo se ma te le no te tino ya tu sa ma la yo la na lu su pasene no to mineral ai yo lo fa tan Kusarama matanat. Yeah. Okay, so flaxseed and mo mala I fale la fo yema supermarket I think. I can't in the supermarket in mo not. Yeah. I ke o ka kare ko la o fa ka mo flaxseed awo aku mo me pepa lopa. Yeah, flax ni ela no yuli fa mo supermarket se mo not. Yeah.
ole mare ka ko flu pom la ko le se pil ka ko flu pom le ora ka ten flu ja va se penny mas pe tu se ti foto fiches ole vai flu va se ole ginger ole garlic ole honey ole lemon juice ole cayenne pepper to say asi the teaspoon ole ginger di mare o garlic tasi ti fa pala se koe wha mangi ngomai wha mon kau moku marka le nga wha mon tule pa se koe wha mangi ngomai ngai vai ngai o le kau kusia kuna lo le ya ngau sorry ai ya moku mai la le mai ari le ya le ya foi fakat ya pes mai o ko pes mai Whaftai lava punia lava a le ngal mai I tai lo wanganga ma lo lava whaftai le nei Taeao koe whaafonga le mai le la koe la kurka ko pomor fulu wa fo langa le ko va ko le sa pio le pomor fulu ia awangi I fulu kan ko le marulu ia koe whaafonga le mai tu lepa ole flu bomb 1 clove of garlic will crush the garlic 1/4 for a teaspoon of chopped ginger male lemon juice, half a lemon, a very juicy half a lemon. 1 teaspoon of honey. Male teaspoon of or a little drop of cayenne pepper. 2 tonel po vai vela. Vainga le flu. Okay, sorry. Kwa manga yari nga. Ole muta ta ole vai ku vai vela ku sali piti o la vale piti vai vela. Na. Ingu lal kaya or kamanga Ingu esa uma. Sor kaya. Ole sia ngati polo foi metala mo kidney stones. Le lei. Ole ngang singa. Ole garlic is an anti-fungus, anti-bacteria, anti-virus. Le pesia mol virus, pesia mol. Ole so so mai ole ngal garlic. Pesia mol kanisa. Mangaya. Kasi kile ngal garlic. Ole garlic foi o lona fa Samoa ole fiu. Angyang China. O yo le ginger fiu wa. Okay, Mangaya. Makadila sika kula wainga wala flu pom. Kasi lua tolu fa o tolu ya fruit nga we la wainga fa po mala me aile su ila kuka. O kile la 5 plus ateja. Wa se laua. Ye makadila ole 5 plus asilia kulima o kile lua fa lua su ila lima ngas va ya so kile wo. Lima suila o lo tino. Sale Malo, o le naua matul tatou pomu o le fulu, ma le fulu, koe whaapa le pomu nga, au a sa va kola sa le fulu, pomu o kama. Mai, ale tui tinga le fulu, e aki rea nga umu tangtau kai fulu.
You got a treaty. Yeah. I would get the menu way for my way. Yeah, malo faafetaitele lo sunga tula pa molnei Taeao. Yeah, ola ata. Pero foi leva aso pe audia. Yeah, okay. Yeah, manuia sunga le Taeao fa in la. Te lava le sunga tula pa pele ko vati mal tar bakala me tua ele ole nei fo i Taeao. Fai fa le lesa pio le pomunga. Awange ko fesili mai kia o lesa pio le pomunga o ke pomunga mo ia yo mo. Fulu ai asa o fulu kwa pomu ar kamar nga o le pesele la ta mariku kama la foto jada baklame graduations mo la alo matama fana o sa mo le so faptoa mo Natasha Alua, congratulations malo sa ili malo and my dear niece Rosalia malo lava sa ili malo fa Fiafia manuia lava ia graduation na yaso o le pesele mo to mai le ku kama.
Ya lelei Samoa le tino pele ya omayela ia lo ao avatulo lima o le tā Malu na o le Taeao mo le nei stofi. Tala fau ile ngana Samoa pe tala iwa le tā nei. Ya marasunga ya te tia fale tuste tia man pokalami Fiafia mai. Ala so ai o alfa o wino tu tuaru de Samoa mo e faftai te le lawa lau talo mo lau tā pai ngana nei aso morire nei aso. So fa se fua. Tua
mai o talani me Aotearoa ni sila mōle ni Taeao. O le taiuri tua ngai le Parliamentary o Samoa o i tua i ali tama kai Parliamentary me na mi mata afa. I le wha awawa le umawino le tofi Parliamentary e turuai o le tele o kokongi ai o le tunu o lo safa. Sa longo i tai o le pāti e pui puia i ata o te ngata tu le epasa i le malienga oi. I le leitoni sila Pasifika. I le o toi a Fiafia le pule e ino lana lava pāti mai le mwhona te i se whainga malo to e titi. Wharia tu le epasa talano i a Fiafia e le mwhona i a whaawa wai le nao sto smali limo i la to le kāpeneta. A wāre vanga tele o lana pāti o lo te i a teia. Ma e paule meo mana oi Fiafia o le whaawa wai pēr ma maua lako kongi tele. Mo le whaamoe moe. O le ale le se unga o le a iai le tōsanga fōu ai o lo safa lava. Le tunu e beitai sa tari iai fia me le whalia. E na tele o mautua e mautino po a meo safa i le tunu. Sa ia longo le le tori sila Pasifika o lo o le le mea oma. Ai o se whaafainga tā mautu le epa. O na olona le mautonu i se mea whaia. Ai o lo mana o e whaawau ana whaia le ngā ruenga o lo lato whaia le whainga malo. Whaaria fia me. O le autu moni o le mautonu tu le epa. O no le ma whaana whātua la ese oia i lafa whātua lua o le whātua tuina sa whātua aing. Ai o te tontu le epa, e ma whailawa e fia mea o na whaamawa i lona la waloto whaitalia. Mai e tā wai lona fia le toe suia o le whai unga le tai o le vanga whao whai le fast la au le maari e toa le o Tea Schmidt. Ai toe tā paina le vave whai o se whai seisi whai ngā palo talo kele. Whaari e tui le epa lona langaroina o le ave la au le maari e toa le mata upu le whamastonga e pei tai. O le vastol waisa e wese ai la audio le mari e toa i le langolango le tai o le tua ngai mai e whai ngoi tule epa. O se tangata makua i le wha moe moina. O se tamatala vau mori e le whasi o tio se tama o ngai Amerika so su e lea i lona whai longa maurunga i New Zealand o le PhD Kali Warol sa i te ena le monio mori anga whasanga i a tia. O le a whaia ne lona whamasnonga le tausanga fōu. O le tama e sfuma leon tausanga sa tula i lumon whamasnonga maurunga e o kilani le hasara nafi. E pe ona mōri ari whasio tangata, ma le tau mwhaia singa oinga. Ina ua maua i a warol, mani manu o ngonga i se whare whaatali pasi le petunu o Merrill Bank, i le masino o mawai. O le astosu tasi au kusa o le roa whamarero furono, e am tailo na whamastonga. Ai o se whawhinga e tosu marero tau sanga ua mōri a foi, i le whisosoni i le atama talavou i le mai ai o le whaarvelave. Sa whailo e le mawhine i o lona tāpaina, lona tala i tua, ai pitai, i le whaia san tār sanga. Ma ua whaawau neo na saia, mari tamatala vōlo tā fia what pui mō tū planga. O le ato e tūtūra e whaamasnonga mori toe ilo i leino na tā upu ia iu lain. O le tina warol, sa malanga whaapitoma la vai Amerika sa tulua whaatistasi mawola na tama ile no whanga o tangata whalonglongo i le whale whaamasino. O toe whaafole matanga ruanga o mata upo le vai whafo New Zealand i ana whautuanga mō tangata kiwi malanga i Amerika. I sana whaafonga mua o whaia taru mai ona avea Donald Trump ma presidente. O le whautuanga o whaamaro sia atili nei, o na whaia mo whai ngā malanga, a o longa le matanga ruanga le Johnny Sila, e toa sifuru whitu tangata kiwi sa ilieni visosoni taru mai November le roa whamarero fuwha. Taru wailo la tu whteia i mwhawhainga tai whamalanga i ngai Amerika. A o tū mau pēr whautuanga, a New Zealand mo whamalanga i ngai Amerika le whaatulanga nei lua o lo nunguinga. E whaatino se whae te tenga tele. Ai o le whautuanga o iei nei, e au fia i le tele ato ni wha o punga o le whae te tenga, e winga si tūlanga e sa iai tua oi. Wa lapata i ai o tangata kiwi e whao noloka ina, te poti ese, ma wha sauna toi ulu whale Amerika. Pe a whai a whai unga sa lato sol i a tu unga o le ulu whale tua oi, e sui o fisa e wawai e tua oi. Wa lapata i a whoi e tangata malanga e winga i computer tau ave po laptops, telefoni whaavea i maisi te vaisi. E whaono iaisi tūlanga sue nai e le pui ngō tua oi. E se whaamtalanga te sia le Johnny Sila, wa whaari ai le matanga ranga, e tōs full fit tangata e umia tus whalau ni Sila sa whata paina, ni fsosoni tono masina telu mai November, o le wafe mariro fo whaa. O stasio e la tau Samoa mo whawaina le no fuanga fita le Fiji Center i o Kilani, ua popole. O no tangata intia Fiji, e leo whaawasenga ina oni tangata Pasifika i Aotearoa nei. O le vasarei o lo whailonga i se lau whaasfuruono tau sanga, o le taunu wato tangata initia whaingarunga leipa i Fiji mai Peritania, i la tau sa tuua i Calcutta i initia. I la sasu whao me le afe valu se lau Fitzmariva.
Sa tau nu ori kulupu mo le 5 selau lus mo le lua tanga te whainga runga lei pai fiti. I lungo le vaa a le Leonidas, se vaa e whela wa ia tanga te whainga runga lei pa. E siria mo le oros furu a wheri, tina me tamai time tamaiti sa awina te fiti. I lalo wha tinonga sa wao whainga wha polonga i le vao le awhe varu selau fits fruiva, ma le awhe iwi selau se furu mo le ono. Te minei, o le tōris furu tōru paseno le whaitau wa whai o le tunu o tangata intia fiti. O vea ia fiti ma vaianga le Pasifika, a tangata intia fiti e reo whaafsinga ina ori tangata Pasifika i New Zealand. Ai o orisi ina i lalo tangata initia, ai po tangata Asia, i lungo leo pengo whaamtalanga le matanga ruengo fo inumera whaamamawina. Tala no aile por kala me le Pacific Waves, sa whaari ai Nick Naidu. E nate mana malama, o fiti wana ase tunu le Pasifika, le sa to e teu te wai peritani e whaatinongo ngarunga leipa. Ma o se tala anga wha awau, ma se tala wha anono foi. O no le mea tonu o ni whainga wha polonga sa yain. Ai o le tūlelei, o tangata initia fiti o wha awawina lo ato wau ngā, i fiti. E tisa marisela wafe o tangata initia fiti o wha amautune i New Zealand. Ai ule o wha alia nai du, o tana noanga le wha awasenga ina o tupuanga o tangata nu. Sa le i maua yese au tasi mani minsta o tangata Pasifika talwai nei, au pito William Seal. Sa mana na o e whaafsenga ina i tangata initia fiti o tangata Pasifika i New Zealand. O le whina ngā au pito sa yain. I tūlanga whaatupuanga o tangata nu. O tangata initia e leo whitau i ei whaamaumunga o ni tangata Pasifika. I le whaamani no ngā au pito le roa whema le rufutasi. E ulava i lona maamalama i atungulunga o tangata initia fiti. Ai o le whaafsengana mo tangata initia fiti e leina dusalea. Ma whaamaumunga o tangata nu e alfi e tangata maalatu lava ngangana masani. Tu masani, manganu. Ma o lea whaamaumunga e ese mai ai tangata o ele o le Pasifika. Ta longa sa e tau tino e tele ni mea ona ia o oina pitai. O le tamai tai ta alo laka pite tu fiti ula uloa le Black Fern Sevens a New Zealand tu Jamila. O sa uniune e tu leise ona tūlanga i le au i le tamarisanga moripo le rangi li tau sanga nei o au tai tose fun ma le lima. O mila o li liwa ta alo laka pite tu sumari lima o sa uniatu. Mo le tamarisanga le rolangi au laka pite tamai tai Englandia o kuso. E pe ona filfilia i le au le Black Ferns mo le tamarisanga le Pasifika Faa. O filfilia fatasi ai maisi o tene la loa le rakapite o fitu ia risa le ana Pori Lane. Po risi e pe ona ilo ai, fa pea ma Stacey Waka, Teresa Stefano, ma Dis Faleafanga. O mila, Waka ma Pori Lane, o le awa iatu le Black Ferns le vasonea o sauni atu mo le ta'alonga le stonai makanata i kala estete. Sa misia mai le ta'alonga le whaunga le vaso o ma vai atu nei, le sa manu malo e New Zealand i Australia, i le ta'alonga mo le ta'amarsanga le Pasifika Wha Newcastle i Australia. Whalia mila o ila oma Pori Lane sa matua yo i le masina le Fiafia ina wawa iatu i le au mo stei mo o Taosia. Wala atau whai mo nyo la vanoe ofu ina le ofu la kapila ni luli ili tausanga nei. O waka e lua ta'amarsanga mo ripo le rangi sa manu malo ai mo le Black Ferns ai o Faleafanga e lua ta'alonga whaavao malo sa ta'alo i le lua whemare le futasi. Ma le ta'alonga ma Australia le stonai sa suia i tono mai le nufo le au whale leo. O mila ma Pori Lane le ta'alo ni ta'alonga whaitauria mo le Black Ferns. Ai wa whalia le whaia onga le ta'alo pui o le Black Ferns Steve Jackson. O le a maua la teime ta'alo ai a e whaalong lango lea i le teime o le a whilwhili ai i le tonu. O ka nata o lo tulanga lua i le rolangi au le kapia tamai tai sa la tu whaate i ona whaato i le loina le champine lo langi New Zealand lea i kala estete li tau sanga ua mawai. O le Black Ferns o lo tulanga tolu temine ia Englani o lo tulanga moa. O whirwhilia le maana Pasifika e sana au malose fe tau ima le blues i latu talonga whai i latu malai au tū i le whasalonga masani o le tāmara sanga Superagapi Pasifika i pole stonai i le malai le North Harbour Stadium. E nao le lua i a swinga o whaia le whaia o ngā whaululu whaalonga tana umanga. Mo le to smalima mo mota alo mai le au sa whātu i le loina i le Highlanders tosu whaalus fruiva i le lua vaso mawai. E alfi ai ia Patrick Pellegrini o toi mo mota alo le ofu numbers fully lane tua. Ma Feleti sa e tau whahou o toi te rilo i tulanga po maupo le tight head. O tito tui pelotu o le ata alo whaasanga tau nei i lona uso ma le kapiteni o le Blues sa o Patrick tui pelotu. Mo se te mo i le toninga le mana Pasifika. O le isi o na uso i a Hamdan o lo o alfi ai le aulau tele le Blues. Whaari e whalongo ua iei loa ua sa au niantu mo le taua mo le tau whao ino tūlanga i le whasalonga o le tāmarisanga o le paumanofo.
Ma au mai lua o tau whai mana na o maro losi ri tā alo mai lava le amtanga. O lo tau lai ana mana Pasifika, mo le wha awau o manu sa soa i awa New Zealand mostei mo moa i le tala anga o le tā marasanga o le supalaka pi. O le tā longo whata o tuina au ina tuaise au mata pito o tele mo le mana Pasifika e pio na nofo sa au ni uma i tangata Pasifika ma i tu umai lua o le ala lau papa i le ai tele i au kelani. O le au la le mana Pasifika numero tasi tito tui plotu lua millennium sanerivi tolu fileti sae tau foho. Fast Tom Savage, Lima Samuel Slade, ono miracle fighting langi fitu ari saver kapteni, valu se misi tu pouta e loa, Eva Jonathan tau matene, se fulu Patrick Pellegrini, sfutasi Karen tau mue falaus fu malelua, Danny Toloa, sfutolu lalomilo, se fulu fate vita offa marsumarilima, William Havili, falo leo, Samuela Molly, Abraham Pole, Chris Apaua, Alan Craig, Sione Havili Talituing, Melanie Matavao, Jackson, Garden Pashop, Machulian Saver. Tala nau na yaso, tausi whea tai male, alofa, Mariela So. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le tali file mua li liu e se nai leita. A o le upu whati ngā tupu ai leita. O lau whaiva o e papoto e Fiafia te ngata le poto. A o ngutu o e maare lea e luai mai e le valea. O lo i mea malava fufonga o le li. O lo o matua sila i e a mi o le anga mai e a mi o le lei. O le laulau whaiva e malolo ai. O le la au o le ola lea. A o le laulau whaiva whapio e momo ai le loto. E te atu le vale le au atu o lona tamā. A o le ususta i le o inga. E whautauta la vaia. O lo i le whale o lea me o tonu le o loa e tele. A o le popua ngā wa iai lea i me maua e le wa mi o le anga.
Whaasalawina le poto i la ngutu e poto. Ai le whapea loto e vale lea. O le taulanga e a mio leanga ino sio lea e leli. Al te talo e a mio sa o lona le Fiafia. E ino sio e leli ile ala o e a mio leanga. Ai alofa o ia i le o tau sisi atu i le a mio tonu. E leanga le awa inga i le o tu ua le ala. O le ino i le awa inga e o ti lava ia. O se o lima le malaia o lo i luma o le li ia. E le sili e ona whaapea o loto tangata. E le alo falta wemo i le awa iatu ia teia. Nā te le alu atu i e popoto. O le loto Fiafia. Tupu ai mata Fiafia. A o le loto whaano noe momo i le anganga. O le loto le ua mawhauwhau sa ili lea le poto. A o ngutu e vale lea wa a ai le valea. O aso uma o le utinga ina wa le anga ia. A o le loto Fiafia o le tausa minga e lea o noa lea. Siliona le leo se mea i titi a o yeile matau i le li. Ile o loa tele a o yeile atu atu vale. Siliona le leo le whaano manga o la au aina a o yeile lofa. Ile povi a ile fale povi a o yeile ino. O le tangata lotoa. Na te whaatupuina le misa. A o le whaatotoa e tu le leia te ia le whinaunga. O le alo le pai e tusa ma le a i la au tui. A o le ala o ea meo sao whaalau le lei ina lea. O le atali poto e whaafiafia i el tamaa. A o le tangata valea e whaalea o ngā ina e ialon tina. O le valea. O le me ori ailea i lea o le aisona maa fau. A o le tangata whaautauta. Sa vali o ia malea meo sao. E whaalea o ngā ina maa faufaunga pe a lea i se whitifilinga. Ai whaatu mawina ili to tele o whaipule. O lo ia ili Fiafia ili tangata ili tali atu o lona ngutu. Ma le upu i o naso o wata tau iai. E le leina wā lea. O le ala o le ola olo i lunga lea i lea wapoto. Ina ia alo e se ai o ia i se oli la lo. E lia ina ile li le whanle o e wha maolunga. Ai whaatu mawina i ele tua oi o le whawhine wo tilantane. E ino sia le li ima faufaunga o le waleanga. Ai, saona le leo upu wha a matango fie. O le o mata pepea i le o loa e whaatinga ina i elo na lava ainga. A o le ino i mea lofa e ola o ia. Mana tunatu loto le a meo tonu ina i whaise tali. A ungutu e a meo leanga e luai mai ai mea leanga. E mamaole li i e a meo leanga. Ai whaafafonga mai o ia talo a e a meo tonu. O le malamalama o mata e Fiafia ai le loto. O le tala lei. O le tala lei e lololo ai iwi. O le talinga o whaalongo le awa inga e o lai. E maule a whaatasi mai e popoto. O le na te te awa oina. E whaalea o ngaina i alo na lava ola. A o le whaalongo le awa inga e maua i le poto. O le matau le li. O le awa oina le poto ai. E mua fo il wha maulalo. I le vi ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Ya, si fonga malia lo foi pesar sanga la sista pele fa fonga mai ai aso so le vasa ile nei foi Taeao I tiu te manga luenga lo fenga mo tato wa tino o fa mai to le polpoto mo tato le nei Taeao fo foi to wina tu se fa to lo mta pes mo lima ile sunga la ya to meni ta o foi leo se fa singa malo si so I tau fa le nganga so ane tatu sa valinga le foi Taeao mo lia stofi fa fiti tiu te manga luenga ale mamalo le tato wa tino o talwa ya no le was e mai diso tatu pakale fanga so le Taeao nei le wa tali watu tatu pakale ile tautua foi mala unanga tatu Taeao word le wa fatasi mai le sunga ya Victor lato unanga masani mal tautua mo tatu ya wala vai fa le yolo sa ya pep tavale e mesa tatu pensini le na olo anga ya tiere tautua unanga ne fo yalam tam fano tatu wa tunu fatalo fatu Victor malo se fo mori nei Taeao fo ya se fo mori la sunga tia malo la unsa I malo tautua alo fo malo sin nei Taeao malo ya fatalo fo per mo Samoa si tatu Talma kuta mai tu mo ta mala ni Taeao ya maro la kon sai maro ta wa te tu inga malu Taeao tia Io tingana malu ru su ya tatu wa tunu inga lu nga masani ya lenga to foilea ya o to mo foilava ina ia fa wina tutu manga lu nga pe masani ya tatu ai fa ta ile tua le la volo mo fo de malu si lo sunga me se lo finga lu nga fa wa ya tutu manga lu nga ya le fa le yo tavale ma to wina le piso tatu fa ingol va yaso ai ma se fo la nga yo to le tunu wa le wo lo le tau malu ru le wo ya tatu e te tawa on na tilo I le whaale leo le sa ina ia awana ia se whaale tonu runga la tele ia mali tatu pampen sini na ua mani ia le taule na ua pa umaura loe fo inisia taimi alva yasu ia asa le tia o le tato pensini ia tenia runga ika la vetulanga sinu ia mai tato pensini ia e mantuala ia vai aso ia e kako senge pa ua e tenge sudi maseni e tenge sudi ia ale o leila su di masene le pau pe o tulo tabali ta so pampe sini riva tasi bua tala fa o le piso tala ki fitu temine ava pela ke wa ke tulo tabali mana tolo Africa tax ia poi scan tulo ta so falolo ia tulo tabali ta so famu ia ava pela ko pe o kulo kesi ia tengo kulo kesi la piti iva ke kola malo so fitu tala to ia ava pe o angora ko kesi so ko kesi fo ile tato pompe sini ia mana tua ko se I be aso taitasi nga va ai lava ia se foi da te fatu molosa I tato pompe sini ava pera sauli a que o do tata vai tau mal ora vana lelo ta vali fa te promotino ava sa kala le foto mai sia kilo ta vali pe ma to no ma to pisa I le ma to ta vali ko sia ki mo ka nga le swa ia tonga le pota vale vai po pare pefa pulanga penga ava pera sia que o sende que o comendo na curva na que com que com asu ia e fai lá o fo wang que kalunga lo se den e to tu na ta to tau ia mana tau mastan ia wa sa le lo ta vale ia ava petio que fero tu service ia mana tu ta to si ka si ma to bi sama ki go po mana fu service ia mana fo lo transmission service ile tato fale lia difita tu ta vale ta pe so fo willy ia e kasi a disi a pe si ave fo ngai disi sambo ka si puring disi pero ma to fena tulanga mo e lue nisi mo lunga to le disi pe ko ta to le poli bis o le tato snoko mal pu pa pi ia ma to pa pe la te fa so me le va tu pa ma to lo va utro ta vale ile tato pompe chini ia sai ma tu te pare wolf va pela ke wa e mga o mero valo e pula era se suma ia se pare wolf ia ma so ia tu langa ti tiro la ia ke le so pare wolf ke wa pia o ngale le mo me a ola mori e le pasero ta va ta ngala ola mori ia vai ko ngale mori o rumba le ka po mori e rumba ta vale vai po le ma vai po se de oliki le ato non pa fuerte de esa vuelta de por así se fue hoy tu dan la que no hay malo te no ya le suma y fue fácil no te pero bueno a parte promociono ya casi mai ta no fue ni solo Samoa con la cosa que va y fue a mena fare to ya ka fui ya we está muy ya como que ta va a va ta vale la una se SUV hay por caso ta pitia con tener le fue venja highlights pai kona to ino tabali to ya fa so tabal fo ba ile mato fa tabali ta to pe minga mata la ve ta tabali li masita la fa pe ke mo ku ke linga ko ala o la ve fu le fa italia amata mai ta to pe minga ta tabali fa pe fa ta tabal fo tabali tuai mo la wala ke spek ma ile mato fa tabali
Ora me te suma mo ta te ia pala ia ko ta vale le se ni tolu ma finga ro kan stene a pala so sa ma ia ma to le tato fa ta vale ia o me te foni o iva lu ki fa to lu o le tato fa pa ta si se grupo so sa a po pa tuai tro ki tinga a va pe nga wa le pasi le te po o le nga pa ta vale ia ka wa su ta de la va ko ke el pasi se na ki so fu po le o ainga ka ola vanga le o ta vale ale mo tino mai tonu Fiafia ia lo Samoa que não tem a ver mais que ir tanto para pau tanto se que na pio se lima il duas pulu e essa gente então vai já você está lá tem na massa de arte a pe causa só se que na pio pou leva ir tanto para next ma moda se pode estar se problema mais está vale leva ia se tem mo ia mais ou ia tanto para o marcar ole o tanto está vale nem vai assim le teo na pia hai pe lo ke suo ma te tanga dia to se la o so pe me ile vai ya so i pay up the pay le pai ni scope ma tu so va ma sino intersi ta to finance pa ina tene me ile ta so a company io mette ole ta telefoni ole o iva lo ki tasi to o iva ki tasi to o no mena ole ta so officer te va o mo se so sani te ti fa lava ole ma tu no io fai da lista ya ko me mania fa lava alo va te tele so ka victor por tatu ni poti ne foi Taeao marino fa fonga le tanto wa tino i lau tau tuma nanga lewa se mari mo table wa tu afato nei le tu laiva awore ngali atu ole tatu pokalame tu asina sina le Taeao nei la mfane fa fonga yai pe mai eni so tatu fa linga pu e mai le tahua ole fa soa ana ia tatu tangata matu ole pokalame ya so tofio va ya so taitas ese le manaia malon a anoa ile feso sani le mo tatu ainga mai tatu falinga ia ona tatu se atulolea va tu pokala me tu asina sina nei Taeao tau tua na le tui pui e me onais tala no e lau fo mai fa tu ina i se taimi vave Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa o salmasinga fale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa, apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga, M5 foi on o tau aveina mta upu fal tu la fono i Samoa. Faman mole vidi mail numera, o iva lua ono o tasi lua. O iva lua ono o tasi lua. Faftai. O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia male se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le a ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, e le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga wha le anganuu, wha pea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le Taeao fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le e-maili info@taeao4.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te ai. Ia, fatalo fatul po kalame le to asina sinal ni foi taimo le Taeao le mafuta ma le tatu atu no. E le malatu molunga lo solonga le leima manuel le Taeao fo. Ia ila lo foi mo le anga le leo tatu mataisi le langi. Fatalo fatu balanga Fiafia i tafa fio la langi. Ia lo mai mo masila mai le tatu atu no. Tamam tina matua o se fa poponga le tatu po kalame o fa talofa. Ia po le fa afilo i tu asina sina. Ia te utolo tapu ai mai mau tamalawa. Ia vi leli neua to mo se fa poponga le tatu po kalame ile nei Taeao le aso tofi. Fiafia le Taeao wa siasi mari tatu po kalame le Taeao.
I nei le no fanga I Otara. I le maoto la fionga ia fui mono wa ia tolai. Tasi o tina matua ia o ngalue foi si tasi e kalesi. Ai whaafatai le atua. Mo le lao lao ma le avanoa. Ia wanga I mali tatu po kalame asi asi mali tina. O lo mawar soifua manuia soifua lau lei. Ma sit wha malolonga le atua ia te ia. Whatalo whatu fui mono le Taeao. Malolo soifua manuia ma langi mai ate o tina. Whatalo whatu whawhiloa I patu lima I lau tō wha po lau tunga fo I leo. Whaao fo I ele tātou pol kalame le tio. Samoa nei Taeao ia ai mai se fo I le. Sila fo I male whafonga le ato noo e o lava I au au na tōwhia le atua lo ngā lulu e fo I ma. I au lotu taitasi I tonu nei ato noo. Po I lava le o ngā lua I le kālesia ia whaatalo whaatu wha whilo e atu nei Taeao manuia Taeao Fiafia Taeao ma tango fia foi ia ai mori ale nganga whaatai le atua o na umawhai o na maua se whilo inga I le nei foi Taeao a wa Taeao foi ia se aso foi wa foi li whaasolu tala whaasolu pitoli nei lo matuai wa mana ia mai ai o te whaatai tele o na ole a mana ia fo nei tina wai no fo nei tina ia ele ai te mea e alu iai no fo lava nei tina lo na pale ia o te whaatai mo nei ava no te tia whaatai manatu mai inai matua o matua lo lato soipua ia le whaatalo whaatua ile pa ia malu le tatou atu no ia o lava I tafa I fia lalangi ia soifua ma ia manuia o to uma le anga le o le atu soifua ia whaatai no e mate ali amata ina le tapu fumono o mai o ringi kau malu wa le wa yesu ngor kau ia pe kala ngala ko fa ia manguia lava e kele ai ngau sulka au ke savali le pu ia langa le kau malulu ia menga wo le alwai I ke wo mai manguia lava whaakai le alofa maleanga leo le kua to muat ka po kala men li Taeao amana ia fu saunuanga o le tina o le savali fai li fa marskingo le si me sili nga ka we le o Fiafia ia fai mar savali la to me sili na mata we mo fu le malosi molola ato ia to matua fu mono e mo fai ona e failo ola le matua lo so fu ole ia o le wa atolo fitu iva ya le masina ne apelila ia le usa savali lo valus full mo ta usanga fo ia pe a lo fangie le tua fo pele malos fo nga ia tato ia le tua la me fa ta no pe a fe la fina ngalo le tua ai o aulia ia wal tina o tina I was fu tolu le na maliwa inei o inei a sa fa ia me o ia o ina yo tua a o fia fo ini a fia anga na yo tua a fu mon a tai mon fisili ia o lo tama o le fasto tai o masanga ape ina I tutuila ma ape fasto tai lava o lo tina o le fasto tai fo ilena fa na o lontina tu sa lontina o le fui maono mai salani e no fo la mal to ina le fasto tai le la ma wai lo tina o le fasto tai fo ilalo ia le fo ilawa fa wa ia o ia ma to pitanga ia o fo ilaia ia na o volai fasto tai e o te alwa salani ia o fasto tai ia bato uma ta mato ia mato vola mai ai fasto tai ia le mato mai ne e to fia na yo uso mangi nga yo kuanga o mato wa ia le fa na to iva e fa teine ai lima tama ia a oi fo sala e le tama tua fo na mali nei le uso le yo so ia pitolo ia
Ia, sai wa mali li uma to ono. Ai to lua ma to le ola. To yo sua. Ia malesi o so la titina va ia ma. To ia ma to ia le ola mai. Sa i la fa na fa tu la fono fo to ina ma lo ma tu pe to lua pe ya. Le la ma ya ma to ya yo sua na e. E fa mai ya o ma o ia ma si o so le ai ma lo losi. E ma to a inga le to mai nei. Mo no o hangi me ke manga kua ia lu ai ngai la so ro la kiki. Ia ko kongor sau va ai fu ile le si o manga si o kama ma si o kinga ai o kuanga ngi ia o hangi me fa ngaronga kaya o ro vai kai mi ro la ki kausinga o ko. Ia va fta ya mo fesil. Ia pe ya fo na o ta o ma to bola mai nei. O ma to wa o onga. Ia e mo ia o la e nau po ia ia i wa o ngai le sabo ia ala wa vai e se fai ngata ale te va vai tu una o ma tu ma tu wa inga e le un tanga sai e mo wani me a o ina e o langa fo ta to ia o la mai ai fale o ma e mo i vai ai fal tal malo ia o ma fa wa le wa o te alwa le ha onga ai alwa lo ma fa fia alwa i New Zealand wow i nei ana mo lo fia alwa i New Zealand tal si ele lo fole tuoia ia mo so wa inga i New Zealand so ba se ia ele a inga ia pe fa ia fo isa wa inga ia so lu mana ia le o tau no o no no tau de vai fiti o le mai ia ia so na e va anga lenga mai e tau no i vanua pai ele ia se mala va le ia o tau no mai lo ia mo le te masalo le annual facility po le se bien sa ma po ia ia le a te tau tala o ia lo fa ba pa wale me no mana o ia mo se fale apa tu sape fale apa o e no fo yo ma tu o faula veo eso o ang sa va ai fale o ang ko fale sa ko ngo foi foi no foi ko ngal fale o ia malkas fai de fel malo ai fale o ma io e makiki va e da ke va o ia wala lo mal ma ko pe nga ia pe la o benga sa o ia ngo ko ngu mai la ngi ia benga sa ia o ke ngo fo lo an filia a ke va ai foi ngai mo ma pau se ilonga mai ngis ka mai ke so soangia ke o ko a vave nga mo wal bele o ke sanga e malanga mai la i o le se fulu iva o ka sanga o ka ngo ai New Zealand se fulu iva ile ala ka sanga ia po le ngo lima pe le ngo se me ale ngo lima le ngo pe ale ngo lima ia ngo ka ngo mai ale to lo su ela nga luenga maua fai ngal pela ngo ka wa mo se fulu iva lo ko mo fulu iva kala o I mean pangi fulu iva pangi wa le ngo fiku en ko ali wa le ku pea yes le ko ali wa kala a pangi anga ia fa solo mai anga le li wala kala ele mo se la mo ku ele vai aso ia ila ngo fala o ka se le manga ia ka ngo fio me a ai le lava le kupele o ke mau ki ngalo o vakai mi ele ya la vai la ma fa wanga wa yo sa le a velo po sa wa velo po lo anti yo le se donc ke manga fa ka ya ka se fe ngoi ma wo pa se la o lo ko ngele piko ya ya ka ngolo ko ko ya mai kol masing e a mai la lo ko ngi wo o manga ma fai poipo yo o ngolo ngau fu ngali o ke musu e mai nhiều cái kumu isia inga okay mga maya yang kia uya ya mang wala fa nga nga fa yal ma wa kala pa po kupe ya ngala nga ngama o fa pipolwa ya a mai lolo ko nga ko masinga al pingo ka wa nga o vele ngo masinga ko ki va masinga o mawal fal palangi ngo folo inge a walu fa fale sa ro fa ko ala ku sabo ko fo ia ku Samoa ia ala wala ia fale kalmalo ia la fo ia umal fale ia saulo inge kan kambo buang o mai ngolo kinga
sau ia ko kasir ka mai kiki ia sau dia kau va ai ma ai su sa kanga lunga le fiafi ai ngol ko inga lai le ko kongi wai e welo ko peno meu pasi o mi e feo ai ngi o ia le sa mo ngai le fal pasi ngai ia ma walunga ia ma le long kongi le lai ma fai nga fai ma ko me ngi ia o sau lo ko nga ia fa solo mai ala ia le o ka vai ko manguia ia fa nga solo mai lo ka mai ma ko ai nga uma eu fui ai ngol ko inga ia ko salar sa nga o tinga o ar ko ai nga mua ma ngi la sa va ai de ka o lo nga vai kai mingi ni sila ia fa kai amol fesili oka eu que ngufa e que ufa o kala ngua o so nga ke sau ole mole fang sufu inga le mai fang maka e ka e lua penge fa lua penge pe fa penge singe penge wa foi ngo ka ngo moyo o lai pongi de o lai pongi polo ka pakalea le wo po ngo ka la e ngi polo ka foi inga le papamalu ia se furka la ia fa la wa ia se furu se lingi mo ka mai ku pe foi o le ala foi la nga le ke o va ye ku lo fa nga o kalma nga yo ka mi ngo ka ngoi il fai le ka ngo fie ia e pa wale me fa inga ka su nga wenga wa fo io mai ai mo ia e lo le poe male ke o le o nga ia e li fa pie o ingi ia sau ia nga le ngang mal pa la yu ba ku fa so po fele sa o le fai upule sau yang lo le ngang fo inga le ngi ve ape le ngi ngang pa wal me mal pala ele pela ngi so le wo bo mang wi mai ka mai ya bo ma fe ngui mai ale ka mal inga so ele fa penga ngau ni kolisi sa mo ya so ya le ma ka ma le nga le fa so ma kwa ka nga ka le lang yo ko ka inga su e le mako fale o le mako fale ele se ti passe le se coupe ku sa le coupe le nga mawa ka mai ki e sulu fa ka la va yesu e por masingo lua va yesu o le coupe nga sa o le bank ele fa nga ma o ma ki va ya coupe nga le nga ti passe fale ni le ma se ma coupe nga kala mai coupe nga ka mi ki vale o koko nga le sa wale coupe ye ki o ngale ma fa mo nga o le ka ngofie me nga so ia vale sa ole ia ele umia nga fa ka ma fa le fa so lo ku fa fu wa fe ka u fa le ia ele umia ka fa ngoi o ka o ka mi ngele po ka fixe la va o la le ka wor ko fa le la le nga fa ka nga va ki ku sa fu ka ia fe a ko le rent mai mal fangwa ia mang ko la o le wa le vanga pe o le vale le ko kongi fangwa io o le makwa ke le coupe ya o le coupe le kongi nge le rate le pole va se la ya fixe la on se la ba le fu mo no inga wa fa ko e ka ngu mai ngi usila o la la nga lu nga bo mua nga e sa lo fa nga lu nga sa fa ka mo fa si sa fa nga lu nga fa su ia ele sa su ia nga le o ki o piko filo fo nga le mau ia nga umalo su eu baola unga luenga I o tau falele kampang o Rex ia o fa inga luenga lo fa malu ai ma fa poi polo ia ma ko si fi mai lo ngi ia sa longo foi kamaki wa fai foi kamaki wala ko inga fenga luenga o ma kule awa ole me ole house ni mako ia se fulu kaskala I luva yaso ile kai minga kusala afua ia kwa ka ngofia se fulu kaskala le ka falongo I fale ia le malo le fai nge o ko ka si ka ko se ai sa motina mo ile I lau ki kongor ko ai la sa va ai nga yo makua wangi la nga ruenga sa fai sa kausi o ko ma fa o ngai o ko ia va kai mo sili o la mai ngo fa ngo o fenga lunga le lo ka ba o ngale ke o le
le ofisa sa fai ngā luenga ofisa ngā luenga pe ngā whaalongo yang fai ngā luenga ia mawalo meo ngā luenga fai ngā waa ia ave kengi ia o ia la le safa kai ka ia meo ngā luenga ngā wa fai la ma ngā luenga iri kamalonga o akoa po ia mai iri wafu ia alo ki ngā ia ele ia ngufu fai ngā le anuai fai ko ngā lau fala ia o mea ngā mai lau fala o mai si a inga whaangoia ku ia maua mai si siring ia ele kele e fui ngā e fai a le alolo whakua fui ngā isi a inga i o susongi ia al me ia ngā i pe a ngau ka aua ia o le wha mui mui a ngā i lo wā ia ka ngaka au ke le loa i le whaangau ia pe a inga ko Fiafia ua mai ka whau ngei wala o mau ko ia aua uia malau I la vai kai mi lau whaalongolongo. Whai mai, o le kele o mea ngā mamuru le wha mole mole. Ma le wha whekai. Whakaua inga, fo i e mea kākou sā mo I la vai kai mi. Pei sā mamuru mai a mea uma wha mole mole aku. Ia ngā mailea I kokongi aku le wha whekai. La sau kau roa I ngā vai I kokongo le kakou I aku. Ia e mai se fo I kongo le koa fioanga. Ia le mea ngasa I e whawkai a mo le whawhasili. Mea ngasa I e wa fo I maua e kako mea fo ngale. A whaile kuka. Ia kamo e aku whai e maangi la ko masi mai. Ia kamo e po I se kawanga ai su e au. Ia ai mangkola I kau kia kua isi kako kua ui. Ia e alolo whaua o le kua maleanga ngu ia male masa ngia kako wa. E le se a inga pongwa ingai a ingai maungi mea. Ia au kako ngu I kua. Ia pe ia o le mea nga ia. Se kamo e kui pe mu se kapa ase a mai se ia o kingala o kingala o grandma ia o e foi e sau sava inga kai vai kapa Samoa e sau la ia vai a lua malang panga o la ko wanga me sa pala mai o kapa ia o ko kele ia le le fa mole ia wa o ke o fo ngi kanga ka eu kai lo ngi ia wa o ma ko me mo skali ke ku le skali ki ia ka sa ngi ko fa pe ka fai mai ngi me le mangi ki wa ka fa ia ku ia o fa ia so ia la wo la ko ale ma ngai fu ia ia wo la mai la kai ka fa nga ia le asi seu la Ma lo whaptai. Au mai mo mai tatu watu no li Taeao a e whaafafonga manino I le tatu pokala ma le Taeao le nei. I le moe mitinga le tina ia fui maono. I le taimi a o tuputupua I tonolo na ainga. Ia, o le tā ua I o le whi au mamoni mo tatu le nei Taeao. Mo tatu le mai o le tatu watu nu ai mai se fo inisi o tatu whanau. I le mana onga, ua whaataunu o le mana onga le tina. Ina ua umalanga whairo whale e ngau mai ke sau New Zealand e whaise mea o ngā molu ai. La so la ngonga inga ua kau ngu ula mai mikinga ua e sau New Zealand ua e sau roa whairo ma whale molu ai. E whawhakai a molu whesili. Ia kia ua ia peu ua maku ua kusa ua venga sa kau a vea. O le meo foi. O le ngai le uminga usau whakau ma le whale ingi. Ai o ngau o ke alu whaingi mea. Ia fo I mai ka o mai le whaarape alu. Ia mai lungo le fo I o laka piki la ka a inga. Awa o le ke ngofu ama whaila o kala whambatikala sko inga. Lakia o a ngawa o sisi ia ngala kau ka mako ale meo so a. Ia ke au ia makua se lau po singe alfa la o piki ele ula ele ngupia ele an pa wal me al wainga le al we piliaki fo ingale ya mo lo piliaki ai le kai ma nga va me la sa vai ka mai ki ai al wa finga lo po pa penga le kai ku sa o ya o ma vai poi fo ya ma wa ma pia se lu manga ya ma wa ye ngi ya makal kalangoa ya maun ka mai ya mau ka mai 5 kama ya wanga o kama o le se kengi a ka filo le ko maun ka mai ki onga o ke mai sela ngang fa nga ka mai ang ka mga o kai fa se furudua ya mau se au ka pi ma wai mang ka mai ka yo le ai
Ia pa wa fingalo le kua. Ia wa ngau kap. Ia kia le pula kakal ngoa wale wo mai. Ele I ngo makai mai le lua o ngo. O ngo wale fai le langi o so kwanga ngile o fui maungo. Sa fui maungo. Ia o maliu lai au skali ia o lo walu lai fai le langi. Ai ke wo lo ku fa makai ia o le ai. Ia le la wo ngo makai mai ale le lua o au ko malu si fo ia ko fa inga luenga ia au wale fo inga makai si o ko luele au pepe nga mali mai sa ku malu filufi ia ma va ia le ma o ia ma fanga wanga o kamba e pa wale nga wa fo lo ko e lo ko was ko inga e fa la un le kalisia kai la nga sa wanga ia vai ku ngi ka mai o fa ia ku e o ke le manga o ke va ku pe o ka mai fo ie o I kengi ia ia pe ka ila nga wa ola mai si mafanga ele ai ma si selu ese ia ia le wa fai a inga fai la ko ia ele ai ma si selu ese ma ko ke ma fuka ia nga ko dua le o piula fia wala ngo I Wesley College I fa mai le fia o piula ia le wo e ola fa Samoa e le malela ja mo sale long ko awa ku le vai son ke ngenga mai fa sia ya ali sile uma kola le auskali ya oli sile papa toy sai le in revenue fo yo tau a o ia ya sawale imanum ka ya ngo ma ile le vai la o fulfa ya mali pepela le fo ye o fo la ko fa la sau ko kilo ilava kaimi mangi vai kaimi e baba ai o tina ke le swinga a ke le pafka ya mol faftil ke le swinga ya ke wa ya ko ke le a mai kaimi ngai le wo wale le ka ma ko mafuka ya pe vola ngo le sa kinga fu fa kwa ba ya nga so lo mai la ko ka ya le sa mai bia lo fa filwa mai ke kusi ya eu fui lá e deu vai ngali fa fo eu vini mai ya vai lá o penga lá fo ya o que le swing le si me lá fo va ya lá ko wanga o le se kama ya que wa ile ki ga ya o kala ngonga ka ika ya lo kama ku ka le ku le ai se me ka ke pole ya le se me fa le ko ka fai ko ka mai ki la o fai la ko fai me ai se fa la me ya la wa ko mai ya ka ko wale ya fai Fiafia le fa pe fai fa mai e ku nga me wa ya mangu ya me o mai eu mai ngi kai mi ya le lei o niso vai ngol tatu pokala me pon fa fonga mai ile mori mawol tina ya fu mo no le Taeao tele paanga tele tatu ainga mai se tu pulanga tala vo ma fanau le wo fa fonga mai le Taeao le moni mawol tina ilona soifua ya pe ona tau tala ilunga tatu pokala me tu asina sina fa ilo le nei me o tatu pokala me ya tina tele ro sao ai mai so fa mal au fo ile mo na yo tatu matua ma tatu ainga mai se fanau o le fa taile li ia tau e se le tau o le fatu na etuto o se moi mitinga na e na una yai a tilo fo ila ila fa asoa ma le fa ngolongo le Taeao o le fa madianga le wa fu mai na yo walo fa nga ina le ngaluenga le tua ai le ngata fo ilea wa tele la tu ngaluenga le wa manuia o na ma fu mai le na ta inga o le tina sa yai wa mai na yo a inga mana yo tua a wa tini la wo fa mo pe ona e mo miti ai ia o le tau mawhai lawa e manuia a inga ia la ua o malewa i taimi ia ona o le tā taimi e la alafu atu ia te o le tina o le asau whaamalo si au mo nei o tatu a inga mo tatu tangata ai maise le nei vai taimi o le taungata o le soifuanga ma whanau pe ona e taua o tele i o le suinga wa iai a le ase whaamalo si au o le tina mo nei o tatu a inga nei vai taimi e so swani e tamo faingo aina o ainga na i ngari la iti ma to ia la iti ia le ngata fo ile ia mo le na yo fa mo dianga ma na yo lo fa anga na yo ainga to ainga le lo mai mo mal tapo kala me le Taeao ia fa tai tia mal fatwa ia Taeao ia
la ua fautuanga ia tātou nei matua ia a mea la le au la tile mo mai nei wa le tat whaalongo ia e o mai nei e whita wa i mau e o tau singa o ainga i la ua tala e le whapilstala e vane ai o lo ua inga mai le amatanga o mātou a lau whanau na o le ka lewe e lengi lava ma le alaisa ia whaile toast nau ke le ngau fuinga i awa e whai ala ukala i kamaki e le o iloa mai angi a inga le ai ka koe lengi al mensili ia ola fiafia a le whapia ia ua kipi ule a ua kipi vai le ua koe ki ongus fuka sanga mako ingin makwale o le ngu me la le ke gia a e suet ku skel fongi ngu me la le e le i kipi al makke fongi a wafo i au o maua mau lo le pili ngei a makalonga whaasolu i le mauanga ma fau makele manga o polonga kai foi lau ka fai sau lo pili ia o kupulo mal fa la ve wale ave ka makila onga o lansa o ko ke ia le la wo mani ngai kami ia le ai ola ai e lengi ola le ai ia ai le fa pio sa kala vangi ai o mako wangi ai ngole ai fai la fanga ako va ai le menga maka mai ka ko ainga pakele fi ai ni me ai mamafa te longa o me ale lo ku fa ka lo le kalo male fai le plate a ngai ka maki ia masang yala ko laisa ko pai ia le fo ia bo la mai la ko ia le ai fi ai ai ngai me ka ai lo ngai e fiu ka vai ngi ko pe ala e le mo ngi la ko fale anga me ka ia kia wa ia e la so ngi mo a me ka ko ngi ka la bo ma ko ia le wa man ku ia o ka ko ia o le ka wa ma ka ainga ia e ia e le lo mai ai fa fole ai ka ko me ai ka ngo fi e fa ko la sam fa le to ia a o me si di ala val fa so a wa pe fa fo se nga ma i ka mai ki ia ale se ko pe le mfa nga fo ma ia ka ko wa ma ku le fa so ma ka ko wa ai a wa mo kwa ka la va me kwa ka o so yum pa lava la ka fa so se la ka la ile uma pe ka le fa shopi al ka minge au ia ka si ya lu me uma se la ka la ia nga se so ngi lava ia e pule ale le makua ia i fainga lang fa nga malonga ai nga ia al fainga nga lo wa inga ngo ke le manga o e fainga le e manga ka me se me ai le se kope ka ngo ai fai ya le kupe le o lo ka me ki le fa al kupe la ko sepe ya le kupe ya fa la sa bo ia ka fa ya kula puki ngale ya al ko kiki alu masinga o mai australia o la loi bo ling kong e i mai ma fai poiponga ya o ka se fe fo fe alu ni ka mi o ma ku fo ko vale ko fo i vai ya ai makua ia ulo faanga mo ki ngā uma makama uma o e ulo malulosi mai fo i ulo mawai wha mai ia ka kalo i lea kua lea ia se mea le mwhai i lea kua ka kowa ia nku mai lea kua ka ko ke ola ia ka ko lua ola ai a ka ko lelo fo i ola ia e waweanga o mai fo i whainkabangi popua ngā ia ai ka ko fa moi le ku em fa ye me uma fo e mai le mangu ye o ko ai nga ia mai se ka ko fa nga ia ka uma ma fo ngai fa nga mangi fa la belave ku kupu mai ia ma wale ola fiafia le ola mangu ia ia le ku me uma ia fa kai ke le lava ke kia ia mai se fo i lau so ka ia molingi ia se singa wa kala ngoi fo i wa fungu o la fa inga luenga la kamalenga fa inga luenga le fale ia ai fa nga o wa ia o fu fam fa la o ke pongi ai fa kai ke le lava lo fongi le kuale lo soi fua ia foi pe ma lo sim a wale fe nga ia manga luenga o kofi e ka ko nga lue ai ia me se fo ile fa ngo fi nga luenga ia fa ma lo fo ia ke nga ia so uma ki lo kwa ia nga lo aka kuano
Ya, Fiafia mo la mga ia fu ngelo makua ia. Ngai Taeao, ale lua savel mai. Ya. Fasoi fu ia. Ka ko waso. Ya, mo fo le nga whaatai e te o tina fui mono. Ya, I lo sao fo I mai se o le tāu o le nei avanoa. Lewa I tala le ngata I lo soifua tono lo ainga. Ia au te le se whaamanu ianga. I lau sau noanga mātango fia wa vea lea. O se whaamaru si au mo tātu tangata mai se whanau le vaitaimi nei. E se le tāu o lau whaasoa. Ua whailea ma se fesoa soani a tili. Mō tupulanga tala vou. Ia mai se ia nei a inga o lea tau atia ma o lea fo I olo unono fo inia tunu olo ngau mawai. Lea nga whaatai fo I lea wanoa wa amai o le tina. Ia nga le fo I le li. Ia ma whaamanu iatu o le tina iau tiute mo whaiva whaamatua. Ia peon tapu ia I whaiva alo filima alo ma whanau. Ia mai se fo li tātou watu no. I le whaafonga mai o le tātou watu nei vaenga le aso. Ia o le tātou pokalame o tu asin sina. Whalau tele le tātou pokalame le sao tā ua le tina ia fui mono wa ia tō lai. Ia ilona ilana saunoanga māta ngō fie. Ia pe ona whailua ilunga le tātou pokalame o tu asin sina. Turi te tāo mai le tātou pokalame le vai aso fau. O le alava o loo. Tala noa ma whaasoa nai tu a mātutua. I le tā ua la tō vai taimi. Ia awase fisosoani mo tātou le nei vai taimi o le soifuanga lo tātou. Iai. Ia o le afo se tautua ma sa unanga le tātou pokalame le fifia mai. Ma se tautua le pokalame tu asin sina. Asu atu vai maru puenga I se ngana o le tauta mali I lau whaafonga. Ma le nganga maulalo. Ia e whaamoe atu I le whaamoe atu. I lau titi whaalmatua. Ia e mangaloi se leo. Toi mo fu isi manatu ma sisi langona si taimi mo mua. Ia e mato auna nei ati tia mal pokalame tu asin sina. So I fua mai manuia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Whawhamai o talani mai out here, roi ni sila morning i Taeao. O le te yuri tua ngai le Parliamentary o Samoa, o I tua I ali tuma tai Parliamentary me na o mi mata afa. I le whaawa o le umawino le tofi Parliamentary e tuluai, o le tele o kokongi, ai o le tunu o lo safa. Sa longo e tai o le pāti e pui puia I ata o te ngata tu le epasa I le maliengi nga oi, I le leitoni I sila Pasifika. I le o toi a fia mea, le pule e ino lana lava pāti mai le mwhona te I se whainga malo to ai titin. Wharia tu le e pasa tala no I a fia mea. E le mwhona I a whaawa wai le nao sto smari limo I la tore kāpeneta. A wāre vanga tele o lana pāti o lo o te I a teia. Ma e paule mea o mana oi fia mea, o le whaawa wai pēr ma maua lako kongi tele. Mo le whaamoe moe, o le ale leise I unga o le a iai le tōsanga fau, ai o lo safa lava. Le tunu e be tai sa tari iai fia me le falia e na tele o mautua e mautinopo a meo safa I le tunu sa ia longo le jori sila Pasifika o lo o le mea uma ai o se whaafainga tā mautu le epa o na olona le mautonu I se mea whaia ai o lo mana o e whaawau o na whaia le ngā ruenga o lo lato whaia le whainga malo whaaria fia me o le autu moni o le mautonu tu le epa o no le mawhaia na whātua le ese oia I lafa whātua lua o le whātua tuina sa whātua aing ai o te tontu le epa e mawhai lawa e fia mea o na whaamawa I lona lava loto whaitalia mai e tā wai lona fia le toi suia o le whai unga le tai o le vanga whai le fast la au le maari e toa le o te Schmidt ai toi tā paina le vave whai o se whai seisi whai ngā palo talau tele whai e tui le epa lona langaroina o le ave la au le maari e toa le mata upu le whamastonga e pei tai o le vasco waisa e we se ai la au le maari e toa I le langolanga o le tai o le tua ngai mai e whai ngai tu le epa o se tangata makua I le whamoemoina. O se tamatala vau o mōri ene le whasi o tio se tama o ngai Amerika, so su e lea, ilo na whailonga maurunga I New Zealand o le PhD, Kali Warol, sa I te ena le monio mōri anga whasanga I a tia. O le a whaia ne ilo na whamasnonga le tausanga fōu. O le a tama e suma leo na tausanga sa tula I luman whamasnonga maurunga o kilani le hasona nafi. E peo na mōri adi whasi o tangata, ma le tau mwhaia singa oinga. Ina ua maua I Warol, mani manu o ngonga I se whale whaatali pasi le petunu o Merrill Bank, I le masino o mawai. O le astosu tasi au kusa o le roa whamarero fuono, e am tailo na whamastonga.
Ai o se whawhinga tō sumari lo tau sanga ua mōria foi. I le whisosoni i le tama talavou i le mai ai o le whaarvelave. Sa whailo e le mawhine i o lona tāpaina, lona tala i tua, ai pitai i le i whaia san tāl sanga. Ma ua whaawau neo na sai seia, mari tama talavou o lo tā whia whatpui pui mō tū planga. O le ato i tūtūra i le whaamasnonga mori toe ilo i leino na tā upu ia iu lain. O le tina warol, sa malanga whaapito mai lawa i Amerika, sa tulu a whaatistasi mawola na tama ile no whanga o tangata whalonglongo i le whale whaamasino. O toe whaafole matanga luengo mata upo le vai whafo New Zealand i ana whautuanga mō tangata kiwi malanga i Amerika. I sana whaafonga mua o whaia taru mai ona avea i Donald Trump ma presidente. O le whautuanga o whaamaro sia atili nei, o na whaia mo whai ngā malanga, a o longa le matanga luenga le lei New Zealand, e toa sifuru whitu tangata kiwi sa ilieni fisosoani taru mai November o le roafe ma le rufufā. Taru wailo latu fteia i mwhawhainga tai whemalanga i ngai Amerika. A o tū mau pēr whautuanga, a New Zealand mo whemalanga i ngai Amerika re whaatulanga nei lua o lo nunguinga. E whaatino se whaete tenga tele. A o le whautuanga o ye nei, e au fia i le tele ato ni whaopunga o le whaete tenga. E winga si tūlanga e sa ia i tua oi. Wa lapata i ai o tangata kiwi e whaonoloka ina, te poti ese, ma whaasauna toi ulu whale Amerika. Pe a whai a whai unga, sa lato sort i a tu unga o le ulu whale i tua oi, e sui ofisa e wawai e tua oi. Wa lapata i a whoi e tangata malanga e winga i computer te ave po laptops, telefoni whea i maisi te vaisi. E whaono iaisi tūlanga su e nai e le pui ngō tua oi. E se whaamtalanga te sia le lei Johnny Sila, wa whai ai le matanga ranga, e tōs full fit tangata umia tus whalau ni Sila sa whata paina, ni fsosoni tono masina telu mai November, o le wafe ma le rufo whaa. O stasio e lato Samoa mo whawaina le no fuanga fita le Fiji Center i o Kilani, ua popole, o no tangata intiafi, e leo whaawasenga ina tangata Pasifika i ao tiro nei. O le vasa leo lo whailonga i se lau whaasfuluono te usanga, o le taunu wato tangata initia whaingarunga leipa i Fiji mai Peritania, i lato sa tuua i Calcutta i initia. I la se su whao me le afe valu se lau Fitzmariva. Sa taunu ori kulupu mua le lima se lau luas mo le lua tangata whaingarunga leipa i Fiji. I lungo le vaa a le Leonidas, se vaa e whela ua ia tangata whaingarunga leipa. E siria mo le oros furu afe ri, tina amata mai time tamaiti sa awina tu Fiji. I lalo wha tinonga sa wao whainga wha palonga i le vao le afe valu se lau Fitzmariva, ma le afe iwi se lau se furu mo le ono. Teminei, o le tōru sfutonu paseno le whaitau wa whai o le tenu o tangata intia Fiji. A o vea ia Fiji ma vaianga le Pasifika, a o tangata intia Fiji e reo whaawasenga ina ori tangata Pasifika i New Zealand. A o ori sina i lalo tangata inikia, a e po tangata Asia, i lungo o leo pengo whaamtalanga le matanga ruengo fo numera whaamamawina. Tala no aile porkala me le Pacific Waves, sa whaari ai Nick Naidu. E nate mana malama, o Fiji wana ase tunu o Pasifika, le sa to e teu wai Peritania e whaatinongo ngārunga leipa. Ma o se tala anga wha awau, ma se tala wha anono foi. O no le mea tonu o ni whainga wha polonga sa yain. Ai o le tūlelei, o tangata initia Fiji o wha awawina lo ato wau ngā i Fiji. E tisa marisela wafe o tangata initia Fiji o wha amautune i New Zealand. Ai ule o whaalia nai du, o tana no anga wha awasenga ina o tupuanga o tangata anu. Sa le maua yese au tasi mani minsta o tangata Pasifika talwai nei, au Pito William Seal. Sa mana na o whaawasenga ina i tangata initia i Fiji o tangata Pasifika i New Zealand. O re whina unga au Pito sa yain, i tūlanga whaatupuanga o tangata anu, o tangata initia e leo whitau i ai whaamaumunga o ni tangata Pasifika. I le whaamani nonga au Pito le roafe ma le rufutasi, e ulava i lona malamalama i atungulunga o tangata initia Fiji. Ai ora whaafsengana mo tangata intia Fiji leina tusalea, ma whaamaumunga o tangata anu e au fiei tangata malatu lava ngangana masani, tū masani, manganu. Ma o lea whaamaumunga e ese mai ai tangata o ele o le Pasifika. Tā longa sa e tau tino e tele ni mea ona ia a oina pitai, o le tai ta alola kapite to Fiji ula uloa le Black Fern Sevens a New Zealand to Jamila. O sa uniune tu leise ona tūlanga ile au ili tamarisanga moripo le rangi ili tausanga nei o au tai tose fun malilima. O mila o liliu te alola kapite to sumarilima o sa uniatu. Mo le tamarisanga le rolangi au la kapite ma ta Englandia o kuso. E pe ona filfilia ile au le Black Ferns mo le tamarisanga le Pacifica Far.
O whiriwhiri e whātasi ai maisi o tēne lau loa le rakapita o fitu i a risa le ana Pori Lane. Po risi e peo nei loai, whapea ma Stacey Waka, Teresa Stefano, ma Dees Faleafanga. O Mila, Waka ma Pori Lane, o le awa iatu le Black Ferns i le vasonea o sau niatu mori ta'alonga le stonai ma kanata i kala estete. Sa misia mai le ta'alonga le whaunga le vaso o mawai atu nei, le sa manu New Zealand i Australia, i le ta'alonga mo le ta'amarasanga le Pacific Castle i Australia. Whale mila o ila o mapaina sa matua i o le masa le Fiafia i no wawa iatu i le on, mostei mo mua ma o ta'arosia. Wala atau fai mo nyo la vanoe ofu ina le ofu ka pila ni luli ni tau sanga nei. O aka e lua ta'amarasanga mo ripo le rangi sa manu malo ai mo le Black Ferns, ai o Faleafanga e lua ta'alonga whaavao malo sa ta'alo i le lua whemarelo fotasi. Ma le ta'alonga ma Australia le stonai sa suia i te tono mai le no fōle o whale leo. O Mila ma Pori Lane le ta'alo ni ta'alonga whaitauria mo le Black Ferns. Ai wa whaalia le whaia onga le ta'alo pui o le Black Ferns Steve Jackson. O le a maua la teime ta'alo ai a e whaalong lango lea i le teime o le a whirwhiri ai i le tonu. O ka nata o lo tulanga lua i le rolangi au le kapia te maitai, sa la tau whaate i ona whaato i le loina le champine o rolangi, New Zealand lea, i ka la estete li tau sanga ua mawai. O le Black Ferns o lo tulanga tolu te mine ia Englani, o lo tulanga moa. O whirwhiria le maana Pasifika e sana au malosi e whetau ima le Blues i le latu talonga whai i le latu malai au tū, i le whasalonga masani o le ta'amarasanga Superagapi Pasifika i Pole Stonai, i le malai le North Harbour Stadium. E nao le lua ia swinga o whaia o ngā whaululu whaalonga tana umanga. Mō le toa sfumalilima e mo ta alo, mai le au sa whātu i le loina, i le Highlanders tosu whaalus fruiva i le lua vaso mawai. E alfi ai, ia Patrick Pellegrini o toe mo ta alo le ofu numero 10 leine toa, ma Feleti sa e tau whahou, o toe te rilo i tulanga po maupo le tight head. O tito tu i pelotu, o le ata alo whaasanga tau nei i lona uso ma le kapteni o le Blues sa o Patrick tu i pelotu, mo se te mo i le tōninga na mana Pasifika. O le isi o na uso i a Hamdan, o lo o alfi ai le aulau tele le Blues. Whaari e whalongo o iei lo o sa au niantu mo le tau whao ino tūlanga i le whasalonga o le tāmarisanga o le paumanofo. Ma au mai lua o tau whai mana o i maro losi le tā alo mai lava le amtanga. O lo tau lai ana mana Pasifika, mo le wha wau o manu sa soa i awa New Zealand moste moa i le tala anga o le tāmarisanga o le Superagapi. O le tālongo whata o tuina au ina tuaisi au mata pito o tele mo le mana Pasifika, e pe ona nofo sa au ni uma i etinga ta Pasifika ma i tu uma lua o le alalau papa i le aitele i au kelani. O le au le mana Pasifika, numero tasi tito tui plotu, lua millennium sanerivi, tolu Feleti sa e tau fo. Fast Tom Savage, lima Samuel Slade, ono miracle fighting langi, fitu Ari Saver kapteni, valu se misi tu pouta e loa, Eva Jonathan tau matene, se fulu Patrick Pellegrini, sfutasi Karen tau moe falaus fumalelua. Danny Toloa, sfutolu lalomilo, se fulu fate vita offa marsumarilima, William Havili, faloleo, Samuela Molly, Abraham Pole, Chris Apaua, Alan Craig, Sione Havili Talituing, Melanie Matavao, Jackson, Garden Pashup, Julian Saver. Tala nau na yaso, tausi whaavata I male, alofa, Mariela So. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E to tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Foreign Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe wha asafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. O mo mia se fisosoani I lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina tunei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eisi tutongi e fisosoani mo oe. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo po kalame o le adult community education, ACE. E fisosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo loo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima, o valu se lau, o lima. Life skills made for life.
Fai zoso mai groom fa Fiafia mo tatou le nei Taeao le ua lua su family to te nei tu las fulu. Po kala be fanga solo mo tatou le Taeao ne fa fonga ma ia ilungo le tautua. Po la udanga si fonga le rida Samoa se futbol lima iva tolu a mon po klame ile aso tofi fa tafiti tu banga luenga le malo tatou wa tunu. Malo fa malo si malo fo le sai tu banga luenga le nei Taeao. Le ua se mari tautua la unanga le tatou Parliamentary le Pasco inai o tahuhu le fatu ia le sina a sio le ua fatsi mai i lunga le tatou tautua fatalo fatu le sina ma lo se fumoni le Taeao fou ia fatalo fatu fo i lau sunga tia fatai mo la vanoa fatalo fatu fo i pa ia mal malu fa fonga anga Samoa ni tu la ma lo so fo maua ma lo so fo la le atalo fatu le Taeao ia le ua tatou ia le fatafito ngā luenga mo le vayaso Parongolongo le tatou watu ia o loo mo lunga lava le anga leo le tua le tautua foi malaudanga pe ona ia ina i o tahuhu. La ta se i tūlanga le tautua malaudanga le tatou a wharemaa. Whai ana whai loa mai le sina nei Taeao. O le atonu lava le Parliamentary Pasco. A o le ala na tautua malaudanga o leo o loo tu ina atu mo na i o tatou tangata. Five-time fasili. Ia le Parliamentary Pasco tu so company le wasili atu mo le se lau tōru sulta usanga talon whaavaina tonu New Zealand. O le au nanga le nei company e Fiafia so soani na yo tatou ainga uma. A wani maa wha manatu mona i ainga o whai ilangi fō langa. Ia, o le au nanga nei company e mātu te whaia maa mō mātua whanau. Ia wha apea fo i whanga whao. Wha ta inga a whai o maliu le tina ai ro awanoa le si tua le maa. E mwhai o na mātua whaia le additional to the headstone. Pei o le ata ia o upu. Ia o artworks, e mwhai fo na mātou whaadeleia, whaafowina, whaamaina ma. That's the clean and reback. Mātou te whaia fo i maa anangatai so si tu a inga i pei o le bronze plaques, granite or concrete, open or full cover curbs. Le lei maria, mo maai o e sauno iai a le sina, o la se tau e mawhai ona whaataitai, la se tau e tau ona mai mo le tātou atunu. Ia, amata mai le cremation package po le sunuina lea. E amata mai lava fit se lau e o atu le a favor se lau o le tau o umana include ai le GST. Ia. O maa wha manatu e amata mai le lua a lima se lau e o atu le fitu a fetol se lau. O uma foi ona tu i ai le GST. E fuafua lava tau o maa ai le tu ainga, different sizes o la po apela i titi. Lanu, ia ma le style e mana o mia. O tau o maa ua i ai le package wha apitua. Ua include uma i totono le tau leo le maa lea. So, te ilar whate ta inga, up to 200 letters of inscription po o upuia letu, o mtai tusia letu ulungo le maa. Ia o le ata, o mea tu teu, e lua mea tu teu, iai mo meo angelu, any artworks e mna o mia. Ia, ma le wha pi no le maa. O le suafa la o le maliu, e wha mea alo whatu le company in gold. Ia, o le paleni la o letters ia, ia, it will come in white. O la se ume mawhai ona tau whaatino ina ai se maa, pe fausi ai se maa ina ia wawetare le mana o ngā o le tangata. Ia o le tele o taimi, e whai sina whaatuai o a inga e whaatuulanga. O i taimi e sa ili mata pena se ata, ma tūsia se whaamitalanga whaatu a mwhai leo na mātou whaiaranga luenga o se maa whaamanatu. Mātou te mana o mia le ono i le waluwa yaso, and that's for Auckland unveilings, or before collecting headstones. Mātou te mana o mia le walu 8 weeks notice before shipping cut-off dates, when shipping within New Zealand or overseas. E mana o mia le whaama sina mo le sauni o maa whaamanatu whaapitoa, ma maa whaamanatu lanu, ai le io o le unveiling, po le aso la le piki ai le maa. A whaia e o atu le unveiling e le i ready pe le i uma le tongino le maa. Ia whaamole mole, e mana o mia le whaapso tai mai, po le su mai fo i mato ofisa, e ma whai fo i la ona suia le aso pe mu vaile, le aso le e fia whai eile, le wha moe moe lea. Malo wha tai te le vaenga lo wha ilo mo tātou atunu. E si vaenga taun wha ilo mai. Ia ai le tuina mai a tātou tuatu sim telefoni mo ori telo la le tātou company. Ia, mwhai fo ila ona mātou, o le sifo i mātou au nanga, mwhai ona mātou ave inga maa lea i ei Samoa. Ia o Fiti, ia o Tonga. Ia wha Peku ka Islands, o Norfolk Island, o Tuvalu. Ia o nei au nanga uma lava. E mwhai lava ona mātou whai le tau lava le tasi lea watu i lungo le maa. Malo wha aftai. Ia, o le ale tātou tuatu si a mesa le tātou telefoni e tauna so ta e tu e malenganga whalolo a le sina. Ia waftai te tia e ono mātou showroom se au kilani. Ia e tasi tauranga, o ne hanga, papatoe,
West Auckland, e whaapasanga i male Waikumeke Cemetery, Albany, North Shore, ia malala leo te au na tuai tono o tau, tolu whalima Great South Road i Otahu, whaapasanga i male langi Malie Medical Center, o le mako mato telefoni fua, o le Oval Selau, fitoltolu, whatoltolu, ia po le tangantanga ia e fo le mako website, which is www.parkinsonbosco.co.nz, o lo ia i umatua tusim telefoni o la ese ia. Malo fafte tele le sina molo to tuma nanga malo tatu wa tunu manuia tele nga adwenga lo tone ya solo fatu file a fiste mo mo. Alo fatu tia manuia ne yaso. Ia soi fo ia. Foi. Dale paket channel Pasco malan tau tua mo tatu le nei Taeao. Se bari bal tebele wati o leu afato le tulas folu. Ta pe mai tatu proclame mo tatu sota inga i America Samoa pe na yele tau tua nanga ale to faya lo menga to faya pa au lo yau sange. Over se lau fito tolu fato tolu telefoni te wala iai i le tau tua nanga ale Parkinson na Pasco. Si fonga mali le a pese a bele tamatua ya abele pere fa fonga mai lunga tatu proclame se mai tatu proclame pe na ye tatu sota inga masani ma America Samoa e ale to fa fo ya lwenga to fa ya pa ulo ya sangi pere masani ye tatu ya so tofi va ya tasi a fatalo fatu ya sa isa ko mal tatu fa ngalwenga le sta kisi na I pango le lo fatu mai lunga le fo tape datu bo ngalwenga le tula lu le so ia bantu telo la tu lelo mafuta mai nei America Samoa le was e atu tatu proclame na ya tu ia tatu sota inga masani pe ona yele to fa yelo mwenga fa aftai ma vi yele tu le tai au fo mania so matango fielo mwenga
Whai on toi te malu se fua maso wala vai, se fua fo tatu watunu, toi mo ni maftanga, toi so tai matatu toi tala noa, tu langa fo iniso mata upu e meise so tai nga mamelo tupu tonu nai amik Samoa, ale angang ole whaafitai. O lo maua pea le anga le leo le li ilo se fua tautua i te tono le tatu watunu. Whaatalo fatu bale ngang whalal. Whaatalo fatu tia ia maloro le se fo maua i lau sunga ni Taeao me sfo ia tātou paanga i so se vaenga ke lope lo mau malta polo kalama ni Taeao fa maloro se fo manuia. Ia, vi ia le li whaaftai le atua pea na tomua se tala ni Taeao le ngangai o le whaaftai le atua o lea ua toe maua le tāwhilo inga ma le tātou fsota inga mai le lava yaso i le pisi i fuafuanga ma whaiwalo filima masani ia ai mai se fo ta penanga la satina la se tulanga lo ile tau ya tau na lu mo ia paftai le li o le wa ia le sulu matango fio la ni Taeao wa atole ba yaso o timunga ma sabili ne yamlik Samoa ia ona saie fo ia tulanga al fale tonu tau ia ai paftai o le ia le swing al tau ia mai ua tau i fo i male vai tau ua sauni whanau i vai aso whai o tau sanga onga. Ia ua silfia fo te tia vane whafonga le tonu ua le angal tau yamlik Samoa. Ia tene na tau fia ia whanau mai a onga o lona winga. O le tele ala o aso misi o le aonga. O le whapopo fo na o aso i le whai unga o tau sanga onga ina ia atoa aso whatulanga ina i lalo tula fono o mata upu tau o ngalfana. Ia ina ia i loa lo o mawhaio na au sia whanau ia aso matemi whatulanga ina moa o onga. Ia pwela ona ia le nei Taeao. Ia o te loa. Ia ua whawhiwhina fwoi nei whaiaonga e meise o pule aonga ma se aonga. Ia mis foi ol fatonu aonga mai la tolo ngal lue. Ile foi vaenga tau o le on al malo mixa mo yalo mfana. Ia ona ole swing ol tau lea ua iai nei. Ia la to foi tapenanga talafea ngai. Ia mo fana waonga. Ol vaso le tia sa ia le vaenga le tau Teacher Appreciation Week. Ia ol vai so foi le e fata wa ina ia limta mai tai whaiaonga o se tasil na vaenga taua. Ne amrik Samoa. Ia e mawhai ai e mātua ma alum whanau o whea lava ia le aonga tūlanga mōmua, tūlanga lua. Ia o le kolistu whatasi amrik Samoa. Ia on whaonga ina fo lea teimi o le tausanga. E whaaftai ai ia ali mta mai tai whaiaonga. Mai la tō uma e ngā lulua le fo i whatu funanga o le ao au ina o alo mawhanau. E alo i e la tō tautua whaaftai e fo i ia lo lato au nanga matavela mo le atunu. E au te loa. Ia utul matai fo i lato le si lua vai aso pe tolu vai aso le toe o ao onga. Ia ona whamutalia fo i lea o nga fal tau sanga o nga Amrik Samoa. Ia mata o nga ia ukuso ma se tema. Ia au mai nal masino me mayuni. Ia e fua lava il tūlanga o nga ma le maualunga o nga lo whatinuina tono territory. Ma lo whaatai. O le toa telo tapa anga e whaafonga mai. E mai sa mātula i nei, au kilani. O le toa telo ko i la lun moenga. Mātou te whalongolongo alu po kalame ma pa. Ai o tele i o a ui e tutuila. Whaatu i ale lei. So fesili la i alu moenga. Po lea se vaenga tā ua tutuila. Wa fa mai lato e atu mangata mai pod i atu mangata mai pod ele fa longo tele vai nga fa longo mai foi le tapo kala le ala u ofisili atu la lu monga o le ase vai nga ta ua ese ia polu ma tutuila ma mixamo wa fa meni tatanga ia e o kwa manga ka mai pod ya ka fa longo ko tangata fa me mana ia foi tutuila lato
O la sa so ni mo ne tatu tangata ia tu manga te upolu au le fia tu tutuila. Ia po le me ka kalpas pe ia se me manga ia ese ai ia tatu Samoa sifo ma tatu i Amerika Samoa. E tele yo vaenga tia vaenga fa fonga le tunu e tulanga ese fo ya Amerika Samoa ia mai Samoa sifo ia mai e pese e taunu lo tangata e Amerika Samoa ia pe ia laua taunu i se no fonga fo nea e lalo le alu al malo Amerika o lona winga e taunu i Amerika Samoa ia pe ia laua e taunu i Amerika tulanga fo o le langona vo le fa tangata Amerika ia e silsila vo i tatou tangata e le ngata ia o le fa tulanga ina fo io o le infrastructure po tulanga o wala ia o ta malawa ia o ta vale tangata wai te taunu uloi Amerika Samoa e te tau le vai sta mai ta vale na o ta vale vo ia la po ia o nai te lo ai wa tau nu ya Amerika wai e se asa e vai se taval se pani ia e tele lava taval e fa ngai ne ia o le taval le Ford o le Chevrolet ia o le Dodge o taval Amerika maui ia mai e te lo ai na ia le se senga ia lona lua ia o le tau so fuanga wai to telefoi malo mai man no fo le transit motel o tangata mai sia tonu e matani o na o tu alalo ia nga i mai Amerika Samoa. Ia o na lato mai tau ina fo lea o le pa u mau alalo tau o loa Amerika Samoa. Ia mai o se tasi o no foanga e fo lea e te tau nu iai peise i ua o lele ua fai ngō fie i lau whalongona wai le pisi e pe o Samoa ma New Zealand ma Australia ma Amerika ia wa ma tau tia ia e na o le 2 maila le mau alunga o le sao e alu el ta vale ia o lona winga la e o le muta vale e fai mali e foi winga o tangata ia e la se me foi o le sao o so fonga pe te o mai loi nei ia e pe o to ale ia lo fina ngalo awai ele e foi lele e relax il so fonga tangata ne Amerika Samoa ia o pai o mafuanga na le un fai no ia Amerika Samoa le moto Fiafia ia e te tau nu mai lo ia e fa fe do ia o e fale ainga fo ia pe McDonald ia o le Carl's Junior ia e foi lele te anga ia na mata fa solo e lava lea o le fa tau ngala tau ia e o foi lai una lau fanua ia e foi ia vai ane fa fonga le tunu ia mta fanga mta elenga e tulanga e se foi Amerika Samoa e lanu lau ava ia ona lau ele mo na lau fanua ia mai o le tele o tangata i no fanga ia pe o whakatongo ia ma pangapango ia maua ia e no nofo tangata nga i lungo maunga te pe no fanga leo o maunga vai a voi lele palisi ma le maunga vai ai el no fanga le Samoa ia e matango fia foi silsila tangata foi lele o lai e anga i mai se no fanga i mapu ia i mato ai ia ele nia mato casino voi lele pe o to New Zealand pra fai o tangata le saue e fia no fanga va pena ia ai e pe anu fai atu ia e se fo ia le se fanga Amerika Samoa ia ele ai se so na pisi voi lele male feo ai male ato pe no fanga le e te papa au ia malala il to tele o tatu pa ngolo mo fa sa longa ni Taeao lea la ua mo tonu ma ia la vaenga o lea e te tau fu na manino fa fonga le tatu atu ia wai pe no fa yet e o kwa polo kama upon o savai upon savai fa mai ni so tapanga ka fi halu ko kuilo ka fi halu ku fa si to fesili la ia lo moenga po o ani vaenga e se ai la tatu polo ma savai o ma polo ma Amerika Samoa le ala wa fa fonga mai la to telo tatu pa anga fa pe kele i o i tutuila le aila
Manga ia le pinga kwa lo poki ngei ala kwa punga le vaa alu sa o le tuila. Ia na e tali tonu lola i vai ngai wa fola mai ia le tofa ia le mwenga. Alu wae ke rak fu ia sui fu lar kwa inga tau mafa o le tau o loa. Ala le tulanga o fatan malo. E ase tau o fatan malo ni wa o le peona taua to telo tatu ainga pe mapo ati tutuila fu ile si iva ai matilo relax and mafa fu le piso ngaluenga ni atunu. Ia le leia matou faltel malo o lo il faltel malo le trade winds e la talata il malai valele o le pango airport in e la talata fu il malai valele ia fatasi ai mal faltel malo le Sadies ia e le no fanga utu nei ia e telefo ia inga nei Amrik Samoa tia o lo ia la to Airbnb ia pe fo la tato transit motel li mulfanua ia fo ia amato Airbnb ine Amrik Samoa i lalo le transit motel po le Ausang and Associates ia e mauai po tu tau ngofia mo i lato e malanga mai i Amrik Samoa ia ma fesosoni fo ia lato paketi ia ia ine moto fiafianga ai pe ia o tele o nei o tatou tangata tia se longa ni me fa la velave pata fe wa ia pe malanga o telefo te mi o te anga i to New Zealand ia e tele o tatou tangata Samoa lo o alalam papa o i au kilani a me se mangele mo taram no fangana ia ele yo ai si no show ia e ta o volmele te toai wa fa ia ngai mai Samoa e te taua ona sa ili sava noi e ngai mai Amrik Samoa ioi o lea e to titia so tulu Amrik Samoa ma Samoa na le fitsfulu no mai la leva ia ai to tele tatou tangata ele yo mai ai e fa pena fo tele la to leolo ala ni Amrik Samoa e ai America ele yo ai Samoa ia o le tele la taimi ia a tau nu Samoa fa mai ia o le mana ia fo yo Samoa pa fatu yo e te tau ana mo le ava no e Fiafia ia pa ese lava me e sila mai mo ai tangata ia e fetau i ma le Fiafia no la to fina ngalo ia a faila ya ngai me Amrik Samoa ia se me e Fiafia na se fina ngalo ses ia o te o le ngai so mai ai ne Amrik Samoa ia ai pe ia o le mele tat fa so ai ia o no fo ngai pe lava o Samoa ia pauana o nai vaenga ese ai ia ona e te tau nu mai loi nei e va ia lo folding ol malo tele o Amerika wa ile ami fale o leo nei ia te sila ia i folding o fale ma masini mata vale ale vaenga o le military ma le ami fale o leo ia fatasi ma le soifuanga i mtoa tangi ai ia o Amrik Samoa ia o le territory o le malo Amerika Malo fa tai ia via le manino telo vaenga pe ia me se fo le tou pitunu ia tou nei Amrik Samoa tau fo ile fa so mai ai ia lona winga mo tatu ia fa fonga mai lunga tatu pokalame o lea o lo fofua e malanga mo e tafa fa Amrik Samoa le wa mai sa o le to fa ia lo moenga ia por to fa ia pa tu langa o lo ia Amrik Samoa ar ka fa pe mo ia la wa sa nga lo moenga o le mele o le skaka wa le vanga ngi au kilang ele yo ino soa nga le sawa o tara sau mangeli e ngofo pia muso felwa ike wa ave americana le ko inga nga overlonga nefi ngi New Zealand ave mai a ele lo ngi New Zealand e ke le lo me ka New Zealand ele le lo se a wa fo de tala toina mai o nei au kilani mai nei e fe so o tai uma mangala peke le ilo le si mangala ke kami ya le si mangala e ko e kauri menga e sa wa a e le ilo ala ngi New Zealand ke pole o le ke le foi pawal mengi ke wa mawa o se polo kale o le ko ave Samoa ke mo pole fua ai ta ua ya o le Fiafia siai malo fea luai ia mala mai foi mele tu pule tu male tu ke lo mai so to na i Amrik Samoa le telo tamta pu telo tata no nga lu moanga ai ngalo no ofisiliatu o le mata pu fo ilea le tu la mai lea o lo telefone na time telo time a mai lunga o penga tfailangi le ele fo ilea le fa pele fase lau eka
leo whapea o le na whaasua iai a tātou i tātou malo i Samoa i sifo, ma tātou i Amu Samoa. Lea ua whaamatu umai e tātou i Samoa i sifo. Aua i a lafu manu, o la usili la. I lea fui matau, pola so usila fia i le vaenga. E mo ia ua matu watu lea whaasera ueka mo tātou polu. Lea nga o lea lava, ia au mailunga, agi nga mailunga o penga tawhailang. Ia mane, fo ia mei sofina ngalo i lea vaenga. Ina ia tau manino ai. Ma ia tau whaanu file mo de telo fina ngalo e alo wala nga mailunga. I lea fo ia ele. O lea lava o lo o fitau wai. Ma o lo au mai fo i vaenga ia ilu ia tātou Samoa i sifu ma Samoa i sae. Whakataya tia mole sidi. Me moni lava vaene whafonga le tunu. E leise malo si lalo tu la fono va tu no fo America ma America Samoa. E mawhaiai e America Samoa on sainia ni mali lienga e au fiai ia lauelele. Ia mal me moni a. Sa iai na vanoa e whataltala noa ai el whatonu o mtanga ruanga o whatoanga i tausanga vai e a le fionga aso dia mutini. Ia mai safsilingia fo el mato vaenga o senate ma fionga i sentoa. Ia mai o lea sa tali maninoa. O whataltala noa nga sa whainina ia maua se lau ilele whapena e disi Amerika Samoa. Ia peita iane la titia peo no whailo atu. O mo lisi i le pao Amerika Samoa ma Amerika. Amerika Samoa ma Samoa. E tau na o fia il malo Amerika e ala i le matanga ruenga o l'interia. Ia ona o le matanga ruenga le o l'interia. Pol Department of Interior. O le matanga ruenga le nalo fatu lafono ina le Congress Amerika ma le President Amerika. E la tau te pulea mata kuma e au fia i Amerika Samoa ma is territory. Ia o lona wingala. Se longa wa mai se tusi ngalo ia mai failo tusi o le matanga ruenga o l'interia e whatatau i se whenga inga whapena. O nei no le wa iei se whenga inga maua mautu se lisi na ni ele. Ia, mau tele mautino pe i sale mea leo na mai so dunga le matau. Ia matau bufoi le tau na tala noina. E pe se io mo meo fuanga vo ie o ni polo keti e whaia i le lumanai ma se teimi amuni. Ia, e le whapea whataltal no lo se mea ona tupu no lea ma whataunuina. E ia vaenga i te tau na aloa ia. Ina ia mawhaiai ona manino ma ta ua vaenga ia. E tai pe foi la alfa teita inga o le mata upu lea i visa fo ie e saulo toile feo il va tangata Samoa ma saina. Ia. Ia mantua la o le lua e masina taloin fa pe na saini ai el palmia ia fia me ia le free visa arrangement le malmalo saina. Ia. Ia e foi la sa talanoina il mato fono fai tu la fono. E te tau ona whale au ngā ina i el sautonga le na avatu e Samoa e Amerika Samoa e whewai. Mei tangata Samoa e Amerika Samoa. Ia ona o le so tanga o Amerika Samoa ma Amerika. Ia wa umala ona iloiloina e le fono whaitu la fono ia le talo sanga le anisi o whaipule. Ia mai o te iloa. O lo whatali se fina ngalo le fionga el kovana. Ma le fionga lutena kovana el mata upu lea. Ia ono mata upu e au fia ia le tūlanga o fe malanga inga. E paua i o vaenga tia na whatanga ina malo Amerika ma whai Amerika Samoa na whai afiso ta inga ma whai ni malienga o le tūlanga o le immigration fe malanga inga. Ma le tūlanga o le official duty ia po le customs. Ia nala lao na o mai ia le whatananga le na. Ina ia ma whai Amerika Samoa na puipuia ia ona tua oi maisi atonu al Pasifika maisi atonu al Lolangi. Au se sila mea i dunga atolena. Ia ele ai la se malosi Amerika Samoa mwhai ai ona o latou o lele whaipa ma malo pe o Samoa. Ona o Samoa i o malo tutotasi.
ia mai e tasi lava le tangata e uia ngai e malo Amerika Samoa o le whailau tusi o le interior o le sui le nao le malo Amerika ma le presidente o Amerika e mawhai ai o na whaia ia keutanga inga mani mali lienga ia whaatasi ai ma Samoa i le mata upulea o lona winga ia ele moni ia saunanga e whapea o lau eise ele faselau a eka o lo Samoa ia lo whaonga ina Amerika Samoa fo lele ia au tūlanga moni le nā mo le manino tia mana ia e whapea nana tau nuu ia mai le fo se le whapea o lisi Amerika Samoa wana ise whanua o le wana o na sila fia le atunu ia au lisi nā mea tau na malmalama ia poa uma ia ingo le lisi wale ise lisi fo le whaia fua tau na ise tongi ia mai a whai fo ise lisi ia watau fo na yin tangata yo e wawai le lisi ma ia ma tapena lau le vane whafonga le atunu te le lava mea tau na tapena ia im whatinoina pe a whai wa mautu se whanua whapena i le wa Amerika Samoa malo whaftai tala la le vaenga lea lono winga e te tau fo i la ona iai ma se e te tau ona i ma se South America i vaenga pe ona ta ua le sao lono mwenga lono winga e le so ona whaia Amerika Samoa se whai unga ona o lai lalo le whai ngā malo Amerika sao lea Ioe, moni le ia. O le tā ua la le tā whaso. Leo au tau whalongolongo atu o lea whaafonga le atu. Le visa le malanga mai ei la tātou i polu, tātou i Samoa i sifo anga i Samoa i sae. Lena i saunoa ua amatu le visa, lena saini le visa fulifu, ilea mo tātou i saina. E piforinga mai la, wa tau iei la afianga tātou i e whemala ngai, i le vā upolu ia ma Amerika Samoa. Ono le visa lea ua saini. Ola, e whena tau whamatala i titi mai le vaenga lea, E ai al permita le tau o le sefulu. Le mawhai e tau lu fale o tātou tangata i Amerika Samoa. E au noa ma le whai au ni kilia vo lea whalmai whale o leo Samoa, kilia al whalmai whale o leo tuila. E Paila e maua le avanoa, e sa ili sao ai lunga al Department of Legal Affairs Amerika Samoa. Leo lo iai le link e mawhai ai o na talo sanga ia le mele tau o le OK board. Ia, tasi alea so e talo sanga ai, sa au talo sanga ina foi le OK board e se tasi foi o tau songa na malanga mai vaeso le ntea. Ia, foi le whaila le e download ia le kopi o tus falau ma le kopi o lo ticket le te malai i Amerika Samoa mai toi foi ia ai whaapopo ia ma le kopi o lo tus falau Amerika ia whaatasi ma se pili foi lea o se telefoni po o le wila e lo ai o lai e le fale te no foi e sau tangata le wha mautu ai ia ona tongi lo leo sutala o le leia foi lea uaunanga ia leo lo mawhai e le visa le na se fulu aso. Ia ona malanga mai o tātou tangata ma whawhai ngofia o na ulfale mai. E se mai lal permita tors fulu aso. Ia. Wal permita ia tors fulu aso wa leva na iai. Ia ai o le whatananga la lea is fulu aso o keyboard. Ia o le mea fula lea na whai e le tausanga ua mawai i le vao le fionga i le palmia ia fia me. Ma le fionga le kovana ia le manu. Okay, bola le lena manatu ia le mato fono fai tu la fono e fa le aunga. Ia ona o afianga vo lele ile manatu ia male fina ngalo o mato fai pulo fono fai tu la fono. Pese i wale amana ia ele pale mio Samoa le vao Amerika Samoa ma Amerika. Ona le ia le vao malo Amerika mal malo seina. Ia a le ua whaatanga le saotonga le vao tātou tangata ma. Ia o masaina. Ma whai ngofi ai o na ofi mai tangata saina i Samoa pe taila. Ia o le alava i eitu la fono e pui ai tia le vao Samoa ma Amerika Samoa. Wai le
pea malanga mai saina mai saina. Anga mai Samoa, o no ko meki ai le ulu fale i America Samoa. O le OK board. E nao tangata tus folau Samoa. E mawhai no la to ulu fale i America Samoa. Le se fulu aso lea. E pe ona iai le malienga le na. Se vanga nala tangata saina vo ia la no fo i Samoa. Ua umona ave iai le tus folau Samoa. Ia, ona whai ngō fia fo le ona ulu fale a wā. O le malienga lea e mo tangata si sin Samoa. So tangata la e leo se Samoa ai ua soifua i Samoa pe e se pitanga i Samoa ia ua umana ave iai le si sin Samoa ma whaile tus folau Samoa ia tangata la na e whaatanga i le malilienga lea ia ona le malienga na whaia i le vāo o teitai i le tausanga umawai e whai ngō whi tātou tangata Samoa no ulu whale I te tonu Amerika Samoa, I le pēmita le sfulu aso. E se mai lava le pēmita tonu sfulu aso. Le mana o ngia mo mea o kilia mai Samoa. Ia makilia Amerika Samoa. Nftaa mwhai leo na pasia le pēmita tonu sfulu aso. Lewa e maua maila ofisili na tau whai atu pe whaafeala le saina. Lewa o mia la le tusifolau Samoa. Lewa e maua maila le tādio le vaenga lea. Ona e tiro fui leo le toa tele o tātou tangata. O lewa iei la usainga I Samoa. Wala to umia fo ila tu se folau Samoa tali le vaenga o le tapo kalame mal tap sil le tae o manino le fa fonga tatu atunu a fa pe ngila ai pasia e America Samoa le fa le nga ina fo o le pemita lo no winga la le to ila simia la fa inta fo ila la to fo ila to se fulwa so saule ia o le lava ia mantuai e nga pemita ia o le tons fulu aso pe afa pe malanga mai le umile na o tele o tātou tangata. E angai mai whalavelave fo e tasi lua aso maea. Ia pe a fo e whaia la tau whaatau o wai tele tātou tangata whai pisiniti I Samoa. E a pai nei nao nao a saua whai whaatau to e fo I Samoa. Ia lela e o ngā ilpe mita lea e se fulu aso. E tasi a le aso pe le ato fo I se aso e tau sangai online ai maua. Ia to e tau ngofie se fulu tā la. Pemita tos fulu asa un fale Amerika Samoa e fast food tala e tele pepa mana obia to e tau umia tu la e le vaole o le aso mal tolu aso e fatali ai ona fta mo la ia le malo fa tai e se le mana I o le tartalanga o ni Taeao tu langa melo tupu fo ia tatou inai Amerika Samoa ma tatou I Samoa sifo wa ina I manino le whaafonga le tātu watunu e ei tātu tangata inei. Malanga atu fo I Samoa no nofo ai, ia, ona I tamama na I tina atu e fia fo I atu Samoa. E fia no nofo ai, ia wawa, iei fo swinga la tau, ai mana ia le malanga atu, a laua la tu malama malatu sile fia, tu langa I fewa inga la tau, pe ilau na iaila I le pemita la ua tatal noa matafaso nei Taeao, ia I feo inga ni ia latu sila umatu, ma se nganga ufalongolongo iei le kamanga e se furuaso, e ka kope ka kokoe vave mai, pe o vaenga na, ia ai whaaftai, I le tā ua lau whaasoa, ma le whaailo niso vaenga, e tu tonu lava latu Amerika Samoa, ona le tātaimi, na mwenga e sisi vaenga e fia whaamai al tāpo kalame leita ma le nganga whaalalu. E tā ua yo vaenga ia e whaatal no ina tia. Ia malama ai o tātou tangata, me se lava o tātou tangata o loa lalam papa o le ngata o Samoa. Ai, te fo I Australia. A wau I lātou alo umia ia le tus folau New Zealand mal tus folau Australia e malanga mai I Amerika Samoa. E toi titi lava tutusa le process, le talusanga ina o le pemita le sfuluaso. Mo tangata I Samoa. Ia male okay board e malanga mai ai ia le tangata o lo umia le tus folau New Zealand mal tus folau Australia. E angai mai Amerika Samoa. Ia mai a fai lava iai ni fesili. Ia fai au na so tai atu lau sunga na taf so tai lea. Ia ma foi le so soani e ma fai e na fai ni okay board sa nei o tātou tangata malanga mai. Ai me se lava I lātou lo fia malanga yasi si mai Amerika Samoa. Ia o kasi fo no fonga e tau na asia e tu le dision o atu nu e tau ona asia e le yo mai le vala au le li. Ia. Ai o lai ua wha mawina. Na ngai mai Samoa, ma ngai I Amerika Samoa, ia mamau le avanoa. Ia e sila e foi ma vai I le foi motu tuau. Ia te foi
fili le lumana ye e anga mai Amerika Samoa ia a lai wo mo ona o mai ai ia o le taua la na fa so titia o lava fesili anga I mata upu pe malanga inga ia o le asia fo Amerika Samoa ia e au ngofia fo ia e tali so se fesili ma so sani so tangata ia ise mata upu mo le anga mai ia Amerika Samoa le ngata o le fatino ina o okay pore malanga mai ai ia o le no fanga e mafai ona no foi ia ai telefone mo meu ta vale mautongi io ta ia e anga mai ai ma faunga ia mafai ngofi ai e tai pe al me foi le ole one stop shop foi le e so ka imat kula vale sunga ia na fai so ta inga ia e pauale me o lo finangaro foi le ia e fai singa fi vole le po singa komisio ai uma lava tanga e anga ia tu lo ia e fai singa pasenge vole le ai fio mai ia e fa nga fu uma me e fa nga ina pe malanga mai Samoa ma Amerika Samoa ia ta wan tu yo taf mana ia e fai ngo fi ai fo ma to alele ina yo tato tanga to leilo a so ta ia tia ma pa ia fai ngofia na maual pe mitanga ia Amerika Samoa ia fai ngofia na maual me e no foi ia mo foi malta vale faunga ia e foi ia nisio fa na mo foi na be foi le fata fa foi le tu Amerika Samoa ia it's a complete package le metia tia fai na o foi tato tangata ia ngai mai ai te taula no I mua tu lau sunga male io e malo ofisa le wa matau na ngai mal to le tatou o le la uma utango le ta wa tu langa I pau de telefoni le ya te o le tatou o le to fa ya pa o telefoni le ina I Samoa I sifo ai mo tatou ia e le ofisi di mai le numela ia te utango su atu lo manga fa no mal telefoni na Amerika Samoa o le ono valufa fitu tolu fa tolu fitu ono valufa tolu fa tolu fitu fitu tolu fa tolu fitu o le lava le mo tatou la ia ofisi mai lunga tatou Parliamentary Taeao telefoni le so tai sa o lava mo Amerika Samoa o te le loa po la si vaenga na tu te tau ma fo leu amale la ngona le to fa lo moenga po to fa ya pa vaenga fa fa ngofi e pa fie malanga I Amerika Samoa telefoni la lea ono valufa fitu tolu fa tolu fitu ono valufa fitu tolu fa tolu fitu telefoni sole makaukia se vatu fisile tasilo monga fa mai fa fe tanga te sit sen ni sila e to mana mi ni pe mi te malanga tuai ia e faile okay po tia o le okay po la na e fie malanga mai tuila ia na sen mai le o le kopio lo tus folang New Zealand ia fata se male kopio lo tikele return tikele un fale news I Amerika Samoa tol fafo ia ona talo sanga la ia lea e ulu fale I Amerika Samoa me uma fa uma online ia e mawole so ni mo ila to e fia nga I mai Amerika Samoa ia mafata no ai lea o nanga wow ia lea la wa fa fonga mai ai Samoa le tunu tatou au Italia o fe lava na te mafuta mai dunga po kalame le wa vatu tatu telefoni Amerika Samoa to fa ya pau ono va fa fitu tolu fa tolu fitu ono va fa fitu tolu fa tolu fitu ai mo tatu fatal malo o le transit motel na I mudfanua wala au le o ono va lima le fa lima o valu o ono va lima fa lima o valu te le vaenga lo fa so mai wa mai fo mal so so ne lo mo nga ya tatu le Taeao ai fia mana mia lalu malanga I Samoa fia halu I Amerika Samoa so ta ila tatu telefoni na le wo fo mai vaenga o mai te tau na fiso swani mo oe ma wal me teno foi ma wal ta wal te fero ai ia ma fiso swani I le faanga yoina o ni vaenga I lau fi malanga inga mai upolo anga ia ti Amerika Samoa lo menga fa tailo I lau tautua fa tailo fo wa o mai lau tautua ma nanga I nei tatu tangata I fa fo mai Amerika Samoa ia I nei New Zealand ma Australia ma to telo I la tu lelo mai mo mai el tal tonunga la fai ona so sani la tu mo nei o tatu tangata fa taile fa so manino mal fa so tala nei Taeao o manino le telo tatu Parliamentary Amerika Samoa ia mal fa mo le atatu fe lo I se temi mo mo le vas fo le lo fa malanga le tu anga le tu
I lo whianga iau tiu te mau whaiwai tona Amik Samoa, tau tuaina le malo, ai mai se kalesia mainga, whamanuia le atua nei aso. After tele tia mo le avanoa, ia o pelo so fo ai alto tuaina le tunu, ia ngale foi le li whafonga anga nei tatou paanga mai se le malu le tunu. Ia iso se paenga le lalangi so fo mai manuia. Fa tailor moanga so fo mai manuia. Ia so fo. Ia lelei, ia lea ua iwa minuto te enele tula sumaltasi sole. Na wai whaafonga I mea o lo te tupu ile nei fo I vai taimi. Ia bai se lea fo I tu or ke lope pe ona ye tātou o le tātou tua oi lata lea tātou I upolu po Samoa I sifo o tātou I Amik Samoa. A le wai whaafonga iai te le vaenga I o wha ilua mai al tō whai a pau. Ia roi au sange mo tātou. Fatasi ai. Ai fia malanga lai Amik Samoa. Ia one fiso taili telefoni na wawatu I ante oe. E mawhai ona tala noa, e mawhai ona fiso tai whaise awala whai ngofie. Ia mo oe malu ainga, ai malanga, tauna e alu te tafao, whaina I fufuanga whale ainga I Amik Samoa. Mai alu se e o I Amik Samoa I le moto fianga. Tai mele o iai, o 10 minuto te adere tula sumaltasi, se mai niso tatu wharinga ma tatu telefoni le ngana Britania. In this update, the Finance Minister's announcing a $190 million social investment fund. It aims to deliver social services based on data to prevent further harm. The first initiatives selected are Autism New Zealand's early screening program, Emerge Aotearoa's scheme tackling youth offending, and iwi Māori organisations providing wraparound support. Nicola Willis says outcomes haven't improved for many vulnerable New Zealanders despite government spending. Each government agency sees only the part that relates to its silo, missing the broader value of the work. The Kremlin's confirmed Vladimir Putin will not be travelling to Istanbul for peace talks with Volodymyr Zelensky. The Russian leader's name does not appear on a list of those to attend peace talks in Turkey in the coming hours. The confirmation has put an end to the speculation the pair would meet for just their second ever face-to-face encounter. The BBC's State Department correspondent Tom Bateman says the news of Putin's absence has thrown up more than a few question marks about the summit. Well, the next 48 hours here in Turkey remain defined as much by what we don't know as what we do. The Kremlin says its delegation will be led by Vladimir Medinsky, a hardline Putin aide who led the only previous round of direct negotiations between Russia and Ukraine in 2022. An outraged patient denied bowel screening says the health system should be better placed to cater for high demand. A pause on routine checkups at Palmerston North Hospital earlier this year has affected a number of people at high risk of bowel cancer. New documents show the hospital was facing high demand while senior staff unexpectedly took leave. Patient Voice Aotearoa's Malcolm Mulholland was one of those impacted. He had to pay thousands to be seen privately and says communication from the public system was poor. I think it's appalling. If there are further delays, it could very well be that people die as a result. UNICEF says New Zealand has the highest recorded child suicide rate of 36 countries, ranks last for mental well-being and has high child obesity and bullying. That's news. In sport, Auckland FC owner Bill Foley's revelling in his side's inaugural A-League football season success. The Black Knights won the Premier's Plate and now begin their two-leg semi-final with Melbourne Victory away on Saturday before the home fixture on May 24. Foley says the business model he's used at Bournemouth in the Premier League and the Golden Knights in hockey's NHL has worked again. We really collaborated on putting the team together, especially with the marquee players, and we overachieved. Portia Woodman-Whitcliffe will make her Black Ferns return in Saturday's Pacific Four Championship rugby test against Canada in Christchurch. The 33-year-old's been named on the right wing for her first match since November 2022.
That's sport. I'm Malcolm Jordan. Au kilani, pamulumole whaonga te tau le suawai, ua whaiti tia munga nei lole masaniai I masina o tea, ua malusi tele le alua le vai le tātou a ai. Pamulumole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. Pamulumole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, pa vitai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. O I sauni malanga I Samoa, manatua loa mana rentals, e maoso se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai Malu manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo I le puipuinga, manatua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi I Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le aronanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e pike lau a ingai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa.
Luas fulu bini tala utene le jula se fulu maletasi pia fa fonga mai disi na tatu pokala me fanga solo nei Taeao. Ya ile tau jua na ranga si fonga le de Samoa se malimba tolo amo fato fa talo fatu mo lo fatu disi tatu paanga umalava le lungo tatu Facebook mo lungo tatu YouTube le Taeao nei malo lava lo sai malo fa malo singa wenga ya malo foi le tawatai malo le lava pali. Te fa talo fatu nei tamam tina matu mo te malawa. Patalo fatu la finga luenga le tu la i sunga Fiafia ngainga ia male lo le tatu wa tunu o lo finga solo wa i tiu te manga luenga le fuyaso o molina fu nei fa na ula onga ia mai la tu le na o nofo le fale o la tu wa pisi fo nga luenga la to pisi e lunga se len ave ta vale fa malo ati ya to ave ta vale fa malo losi le nei yaso tau tua nama o tau le saunga le mui lunga ala tele babe. Awan ne e pisi tele tatou. Waenga te tauna tatou tilo nei vai taiminalo toi wha manatu atu mo tatou. Taimini nei, whai mawhailau wha malastino. Whai mawhaile tatou wha malastino. Aua fo ina i tatou nau tele i tatou ngā ruenga ma tatou nau tele i mea tatou te whai. Ai ngā loere me te tau ona tatou whai. O le winga la utala le tau mamoli atu mo le tatou watu nuri tā ua. O le fai ma failau wha malastino. E pei ona watu le lui tau al tatu sumpa i le aso o ngā fua ma le asfalaile. Le wha apea a tatu lapo po ana lapo ele ma tatu fatu, le ai. E le wha apea a ke le lau tino, ona te le ele malu fatu. E skama i whaku a. A le tino wa te le. E iai teimi e alu e whaalongo atu wa iei suinga o lau whaalongo. Ai o le tāua la mo tatu, whai ma whaisina wha malastino. Fai samvali a fa pe na e tutongi le chim a le chim me fai singa rue la ko na i tatu sumpa ma sani ona fai ta ua ia ele stanga te fainga ruenga e mana e fainga ruenga nga o le fainga ruenga wa tu a toalo na taimi ile nga ruenga ai yes tatu te malolosi tatu te falongo ina ele malosi ai te taua ona yesi na fa malostino lesi vaenga mana tua tatu e te tau sami o te ai, tātou te a aia. Tātou te a aia ma tātou no nofo le fale. Ai lai whaatupula ia ngā o i to tono tātou tino se i tu lou whaafonga le atunu. O isi ia vae ngā a o na so solo le ngā o ma iele ngā o i tātou tino. O le membo mo te whanu, wa e sela. E te whaalonga atu wa e sela. A o fo ila ngā fia tātou whatu i ia vae ngā. Lono winga la te lela le a fianga. O ai lai whaia. O le silina fai e tātou. E te tangoa o ia to e fai se ngā ruenga molu tino. E tanga le tau sami, tanga le ai tau ona fai se ngā ruenga. Au o fo ine i whapea o pisi le ngā ruenga. Yes. O tātou e pisi ai taimi umai so se mea e fai. Pisi le lotu, pisi le ngā ruenga, pisi whanau haonga, ai te tau ona whaavanga le leiso taimi. Fai le leiso temi, te halo faisi nau wha amalustino. Ioi, te tau ana ele faisa wha amalustino. To anga tau mafa le vai, ia ma vai tatu mea ai. Ioi, wale awhai wa o mare kau malulu. Ele i o akula u kau sami la urupua au amaka ngā ko amare ngā. Ia ngā au ngā kālo ala ia kia kau wha avevela. Au ai ngā o ai ale o ngā mea ai. Wai vai le, fai ngō fiela. Tau tuandala ma tatu, le ase panga. Lena mori maule tina ila na tau tinonga. Elengi. Kapisi. Elengi whakaleve. Whai ai elengi. Ai fua. Kai malangar, kai mingi or kau malulu. Ele kere popole aku pe ke wa aku lau kau sabir elengi wa maka nga fefe ke angin nga. Le ai. Kai malangai. Waku le leila pusa elengi wa ngai kau ngofir pekensei. La umade elengi nga inga. Aku kule le ko kongola ka poki awa wa i mai ai ai au ngai ko kango se mit fai ma fat ko lengi o le tele na va nga wa fieta to we tele na lor collapse ta to i ngar wenga i to tono falta ele ma va ve a fia le soifua ona o le lo ta to tausi le ola ma na ia ia le tal tina le na alorni e au mai le tu le ola ta to te lona ola ai aka ko le lo fo yola o leo o mai fo ina o whaintama pua ngāo leo langa le nei. A whaapea na e whaafonga manino le tatu pokalaimel tu asina sina le nei Taeao. Le mana i o le whaasoa le tina
I lona soifua. O le telo vaenga no tustusia I lalo. Mo o whaalongolongo I mori mauri tina vaenga boa mua. E no fo ilona ainga I Samoa. Ai fia sau New Zealand. E vai atu le tina. Sorry. E iai se mea I te tau o na whai molo na ainga. Nau lo le tina le fia sau. Me moa mua. Na tau nuu le mana onga le tina sau New Zealand. Sfului vona tau sanga. Tau whalau te le atu le manui olo te loto le whaamanianga le whaasoa lea fo itua amatua. Sau New Zealand. Malona nau ta inga fia whaise mele lei. I le waa ai atu le whale o e nofu aina I ona matua malona ai. Sau le inei le nova I te misfuriva tau sanga. Me moa mua nau tiro le avanoa ua sau ai. Sau loa lea pe whawheo na nofu I New Zealand. Waa I atu. E le sau loa amingoi. Sau moa mua baba ai po le ale tūlanga o le whaatinoina o se fuafuanga mo le ainga. Tau mawhai lola ia lea whai maile whaasotina ina ua nofu atu. E mana o mia se tasi o sona tuangane po sona uso e au mai. Fiso o swani ia te ia se ia whaise mele lei molo na ainga. Wai vai le mana ia. E taunu umaila lo na tuangane. Ua uma na whaipoipo le tina. Tasi le vaenga tau o le whaasoa. O le sao le piki. O le sao o le filifilinga. Sao tangate filifili iai. Ina ia maua se tangate fesoa soani se itali le mana onga se me fai. Lona winga. Taua I o le whaasoa. Al fesili la natula I maila umafau-fau. Ai se ana fia sai New Zealand. Ai na taunu ufo I lea mo I mitinga. Yes. Sau New Zealand. Fai le whalolona a inga. Au mai ia na iona tua ngane fesoa soani. Au mai na iona tua a. Maua le no fuanga. Taunu mai nei tilo po le ase luma na I o le whanau. Tau ngō fia o whale na vai teimi wha tau le whale. Lai no fo le teimi nei wa ova wale ono se furu tau sanga. O le mata ngō fia le whasoa. O fua le iai. Tātou ia whanau ia malanga mai fo I le liliu mai mau mai nei. Ele o se lu I lea mo tātou. Ai mai se tātou ia mai ngaluanga wha vai teimi. Ele o se lu I lea mo tātou. Tātou te o mai tātou te whaise mea o ngā mo tātou a inga mamatua. Ua nofo sauti nā po sautua a I se whale apa, I se whale palang, ai lo le avanua le na e nau e te sau e su e soru mana I ma se mele lei molu wai. Ai a se ta vale. O avanua e te tau o na whaonga ina. Whaonga te tau le avanua lea ua o mai nei atunu. Ia, whaonga te tau. A whapela le te whafonga mai anga ke singo. Ai ke singo. Ia sa olau piki. Ia sa olau piki. Ia sa o se sa wo. Se tasi wa e na nau iai. E alofa moni. Piki ale tinale tangata ele ula ma le ingupia. Vai. Fai malitala le toina. Sorry. Ale sa olau piki adi. Se mangor ke minga o lo fa ka mako ari. Sorry. E vai. Fai lau filifilinga tonu. Filifilinga na o lo to anga te tatalo I lele. Feso soani o le fatu la tala I tupulanga tala vou. Filifili le lei, filifili fatasi malele. A o soifua mai na yo tua a, fa soi lu tamama lu tina. Ia fa pe mare kala lo makua e singa kama. Pi fa pe mare kala lo ko e singa kengi. Filifili malepoto, filifili isitanga te alo famoni. Ia mai va ai le lei le po lo ko filile nga. Ai re ai se nga e sau fa mai o ka se Fort Ranger la le fa wa ai mai ka se ka avales ya wo. O ye le nga ele si me ele ai se nga ke ai lunga ka avale la ka pi fa ko ai. Ai dua kau sanga fa mai ka se maka. O ka se udu. Apa ya ku me fa ai nga ko mumula le. O le tāua nā whaasoa nei tātou tu a sina tu a mātutua. Lea pe o na whaasoa mo tātou le nei Taeao, e se le māna ia.
manuia le loto le whaasoa nei tātutua. E tā pena i tātu ainga. Ma fuana manuia le whanau, o le sa o le leo le matua e tau ana ave ai. Sa o le taimi, sa o le whaatonunga, sa o le tautala, e te tau ana whaatonu e mo le lumanai. Ea, awane ngalo po kalaibe tu asina sina ia stofi vasta itasi, e tā pena i le lumanai o tātu ainga ma tātu whanau. A whatonu nei le tula si fulma tasi, i dunga tau tūmla unanga luida Samoa suma lima tula amoa mal po kalaibe mo tātou le nei fuk te mele uli. Ea, walofa tu to telo le atolo whea ngai tiu te mga luenga. Mai se nai ta mama nei tina mātutua. Ea, mo tātou fuk ilanga le whai mesi vanga. E whawhela mako, i onga fukua kasi aua. O le inge mako kaukonga. Tia ngai ke lole mea kakaunga whai. Koe whirifiri, pe a whapea woki. Ai a whapea ngasa i fua mai. Koe ari iai. O ai ke koe whirifiri, o alari sa whai mai o le pikola. O le pere i oko e. E se so ia ia ko ke whirifiri kai whaakon. Wala var ngā whirifiri. E le whapea makua loko e kau whirifiri e. Whirifiri pe iai. Ala nga e ari ai olo la vako so langa wheelchair. Bafanga. Awala watu matatu watu nei table aso. whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated.
So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Talofa, o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waino lo mauta, pal sam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Pal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu futialu, awal suwi alingila ula ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu, Radio Samoa, Vevela a. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi, o na o le langolango malo si le whale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le maoe, talo whala. E to o tauta lau le pasese o le Airgina, na matu tu o Brisbane. I laso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani, i le fitu i le Fiafia. Uma le lua i tūla. O le mātou whainga malanga i lunga le vāne minimo. Wa mātou ona tūtu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whātamir milo i ale vālele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nua i au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa miru milo. O whātai tale pe mawhai, ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia wa a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma fai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo fai. Si o to luama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga ale to ina palangi sa manu nofu fatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le toru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua, ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia winga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese, I am a friend of God.
na le liu le mātou vaanga I Christchurch na mātou tūla wa ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa o oio le woa le tua. Ma mani tua ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuko City. Wana ole fetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa Manrewa. Tuatusi, Luata Sitolu, Weymouth Road, Ituane ole Ekalesia e Whakasai Weymouth.
Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tāua ina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai mai se leo le wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tio le Taeao. Whapea le tio le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafso tai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O mo mia se visosoani i lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina atu nei i le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eise tutongi e visosoani mo oi. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo ipo kalame o le adult community education, ACE. E visosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo rowo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Toes fulu tolu minita talo le tula sumaloa la watu niso tato utala i melo tupu tono tato wa tunu ala mfaion fala utile ila ufaitau i lunga upenga tufailangi al Radio Samoa. Niso tato tala pia de fafonga ba iai li Taeao ola e faitau monino iai. Taeao Filipinisiona Samoa o nanga baa lea e taro sanga i tupe maua al penifite New Zealand. Pe ia o tatu tala de fatau nei tatu tu asin sina fo ia po nei tu amatu tua. Nei tu aia wa whamoni a ina mai penisiona tatu Sitseni tatu ni New Zealand. Lera pai tau fila penisiona Samoa. O nanga fato anga vale tau sanga ia tupe maua penifitias i nei New Zealand. Lei manino ina vaenga namo tatu. To toru tangata o se ainga ua whamaonia ia molianga ona o le tangi le whaipule malona fatua. Patupula ia fianga o ia taua whanau Samoa. Faso atu inisi o kolisi mo lunga sosani mo le atina ina o whatoanga. Ia pauna o tātou tala leo mwhaina tu ina mai mo tātou le nei fwite meleaso. Ina mwhai ona e whafonga iai. Mwhai ona whaitaua i lola i lunga o penga te whailangi le Rida Samoa. Inisi o melo tupu i telo tātou wa. Tinu se bali te mele wati to asifuru minute. Ona dale o leitu la sumalua. Se bali whafianga le mo tātou. Tātou tali watu le saidi mole o meka kayas. Le tau tua le sunga li pule ia tongi sia.
A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oi watasi ilo ufatu na foma ya wetealu Tafia mavutema oi ya so uma. Oi watasi ilo ufatu na foma ya wetealu iyo uma usisadu ayo polonga iyo uma natu tingale maputia patinga ina ifa ala bela befeso alo ainga
Felice Mikael fa Fiafia nga mo tātou i oe wa jasi no fumai awa te alo. Ai mere kala lo waku. Au kia ngofa kua e mo sele ngira ungofo. Ngai kiro lele ya ko ya o uli finga ruenga nga fuwa makua. Awa makua ngofo lele fale vai kamaiki. Ese le la ko maka kasi mai ai ori o ke malu. Todo bini ta chalo le chula se football lua. Chalo vatu so ya tuala kimo. Ya si lea te mali o loo nga lue malosi. Ye le te fa ya tultina no fo mai. Ya lua nga ia. Kama sa o ai. Chalo vatu ai ala kama la en ki fa ka mo le pesimengi. Ma nga yo kamanga. Ma wal pa ula kamo tuala kimo la ina I fea I papatoe. Ya malitatu paket. Patalo fatua iso ya le marusios. La fu no foto tasi nei vai taimi o malanga tina. Talo fale malu. Fai mai alu na ya tuala tino fono fuai ma. Ta fa wai. Fai le le o mema so kidding. Tatu filo le asa Taeao to lungal po kala bel Fiafia mai. Pa te tele sa mola tu pele voltatu maftanga ile so. Lo fatele atu na tamam tina matu mo to malawa e mese lo tatu wan to. Ya la fisi tau tu ati o le tau mari le fa fonga. O to ale tau tai e sela na tu yam. Pa mangalo se le vai o to. Auna tatu filo ya sa Taeao le lo fa malanga le yo tatu matai sili. Se fu mai manu ya le ya so. Le matala si le olanga maona ba ainga. Osuinga ole olanga e fa atosina. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa le nei fo i aso wa tātou mafuta ma whairoa ai. Usi mai alau whaafonga. E whatoa amanuia sa tālu sanga sa tangata nu o Samoa wa maua le sitiseni a Aotearoa. Ia ingo le tūla fono o le sitiseni o tangata Samoa I New Zealand. Pe a whai wa wha mautu o no fo mau. Ma ua taofi le toe maua lana pensione le au mātutua I lo tātou watano. Wa whairoa le tō whātele I ai Edwin Puni. O se tamali I sa lo tolo toi le tau mwhainga o le sitiseni o tātou tangata. Na soifua mai sa moa I le vai tau o le tūsanga e awhiv se lau rua whā. I le awhiv se lau whā walu. O se tasi leo whawhi tauli o lo whengai matua asina sina o Samoa. I la tau ua maua le sitiseni ma ua malangatu I New Zealand. Ma whaatasi ai ma whanau ma inga. E le maua se nu mela o se au whainga o tātou tangata nu ua nofu mau nei lalo lea tū la fono. Ma ua maua tupe o le benefiti. O le benefiti New Zealand mo le tangata o lea uanga I mai o le anofo I nei. Ia matalu sanga lo ma maua loa mai o le nganga Fiafia foi ona o lea ua totele ua whaamuni nai. Ia ia le whaino mela mai se vaenga o le tolu se lau lima se fulu ta la. I le vaiaso e o atu le fa se lau iwa se fulu ta la I le vaiaso e manatu a fua la I le masina. Ia ua toititi a o atu le lua afe New Zealand ta la. Ia po le lua afe lima se lau ta la I Samoa. Pea foi nei pension o lo mo se o tatu tunu. Te le I o le whaamunianga au fea la ianu I ele tupel to ina. E toi lafo atu ailo na alofa o le asusa, ia ma lafo atu I foi meo whalawe lawe. E iei foi la ma leisi vaenga o le seleni o lea e toi aluatu lawa I Samoa au tanga vaia. O lona winga la a fai o lea la ua maua le benefiti lea I New Zealand le tamama le tina matua, ua maua le sitiseni lalo le tūla fono lea na fina wina I le Parliamentary. O lea manta watu, e te tau foi la ona iei leisi ai a inga, e te tau ona wawae ese I le pensione le sa maua I nei pe whaamuta. Ia ona whatoa anga waale ona tārsanga le benefiti lea New Zealand. Ia o se sile na vaenga o loo ua iai ia ai inga le malo foi o New Zealand ina ia mauti noa. O le tangata le ua sau e nofo I nei. Ia matau silo e New Zealand. Ma o le ala le mo miai le pepa le ma le nupi wha.
e whaelo mai ia o la ua tuu ia le pensiona Samoa. A o leo wa sau e tausi e nisila. Ia male nganga Fiafia foi o leo wa ia le fisosan mai le tato nupi wha e whawhaingo fia e whiutanga inga i le vaenga leo le pepa lea. O lea lai te tusa New Zealand ma Samoa i le tūla fono foi le nei o le benefiti ina ma le pensione i nei. A malanga ese ma le atunu po i Samoa po New Zealand. O na whaamuta leo le maua o le benefiti ma le pensione se i vanga na ua toi taliu i New Zealand po Samoa. O te langona o le tūlanga te tau foi lea. A whai o le a malanga mai New Zealand ia whaamuta le pensiona ina ai apalai ia le benefiti New Zealand. Ai a alu al foi ufia foi atu i Samoa. Ia o na tau foi leo le benefiti New Zealand. Ia e watu to e alu ni tato pensiona i Samoa. Vanga na ai. Ua iai se teimi lata mai. E anga va ai le pensiona New Zealand. Ona mawhai leo na tala i New Zealand. Toi mawhai foi ona watu tala mai Samoa. Pe o le ngā luenga le nao lewa tau mawhai e le teimi le nei. I le tūlanga le ta o toai le si tāpenanga i le tūlanga i le pensione. I le pensione le si furu tausanga patoa maua. O le ase tūlanga o iai le tūlanga le tāpenanga le nā mōna i o tātou matua nei o malanga atu i lalo le sitiseni lea ma nofo mau i New Zealand. E vave se teimi ai au ngofie se fina ngalo le malo New Zealand? O le ese senga o le tātou sitiseni lea sa toe te talo e whaafoi mai ona e mo mia i le suinga o le tūla fono. Mai whainga tāntele le vaenga lea. Ai o le tūlanga o le ai inga le se furu tausanga. E le suia le tūla fono. Ai sui i le polisi a le whainga malo. O ina o lo ielo mātou ia whaamoemoenga. E vave ona o iei se tali mai. Ina ia mawhai ona whaapawhala le se furu tausanga. Mo lantou ia na manuia ma le sitseni e Samoa. E le mo tangata uma langa e o le polisi a New Zealand mo tangata uma e whapenal pensione se furu tausanga. Ai ai mafuanga o le tātou tālusanga. Langa ua over the fast furu tausanga o te ena le veo tātou mtangata New Zealand. Lona wiga ua leva na mo le tai se furu tausanga lea e mana o mia ele polisi a le vaenga leo le pensiona. Ai e wha moe la ia i whetu na inga o loo whainei ma le malo o lona winga ele o mo mia umai le Parliamentary. Ai o le malo e pe o na ele coalition a le National whapea New Zealand First Mal Act o ina le tau mwhae ia mātou whaatalitanoanga. Ia maise le toi ina matua ia wawasa mana ia. Ia o le matai Samoa lofa maisi matai Samoa i uo mai. Se talanuanga ma le tō wha ia tele i ai Edwin Puni. Wa wha i loa e lea tamali i se pepa whala wa i tele, o le teimi nei o lo i eise au aunanga wa tā ua, o le whaliu le La Support Group, o lo wha amao popo le Asa Foundation mo a inga o tua a ua maua sitiseni, i se au wala e whesoa swani ai i wha matalanga, wha tatau i wha manuianga e anga waa i ai. O le ua whatani nei se wha salanga le wha msidonga wha i tū malo, tangata e tolu se ai ngai whale ula, ina ua wha maunia morianga o le wha o lima, whai o se wha o ngā lima, ma le whaia leo se ngai o inga soli tū la fono, i le wha moe e wha lea ngai ni mea tō tino. E tō wha i la tō sa mo lia, ai tō tasi o le wha maunia morianga. Ai mo seunga malo ake wele, o Justina mua ina seunga malo wele hero, ma tike au wele hero, o leo ua wha maunia o la tō morianga e mafua mai le vevesi na tupu ia iuni, o le tau sanga de te nei maa fia i le wha o ngā lima, le whaipule o sanga ngatasi le fionga lo au kene ti sio marona whare tua. O lo iei fo i se tangi a lea ainga wha sanga i le whaipule marona whare tua, ma o lo talia o na tau urumanga i le wha amsinonga, whai tunga lo. O le vesi na tula i mai sa mafua i le mta upu tau whanua, i le loto i whale o le ainga o le whaipule, o ia fo i o le sao o le ainga. Au whanga solo le phone tanga atunu o le Pasifika is furu lima i Samoa le nei vā yaso. Leolo au tū le telano ino a tinae, e si ti aide o la o auina, le soifua malolo ina le lei, ma le pui pui a malu o whana witi. Wa whairoa lau tele i le upenga vā ai a le whalaptonga le tō manga mo e pua ngā tia, po le SVSG Human Rights Watch,
Le si tia peo le tūlanga fio aia te tau o whanau i le tino. O lo fua le tūlanga si tia ni mata upu o tu ina tuai nisi o whanau. Mai le valu ma le iwa tau sanga le mātutua i le vainga lea au nanga tu maoti le tino. E peo na wha mautu wai le apitanga o iei whanau sa waina, le Campus of Hope i tuana i mato. O lo whailua fo i le upenga wa aia le tō manga fianga o aia te tau. A nisi o whanau mai le mātutua, e sfutolu ma sfutfātou sanga, e au fiei se tēnei titi e iei o na fianga tu mau. O le whaamanatu le i a Samoa, a e maise o matua a inga nuu mai kālesia, e sila sila ane ma sila sila ifo, i le a fianga ua iai ai a te tau whaatangata soifua, po o whaamanianga whaavai o whanau. O ai a te tau whaatangata soifua o whanau, o lona winga, o le ai a te tau e ola i se si o manga, po o se ainga saunga le mū, haru le aonga, soifua malolo ina le lei, maisi tūlanga umatala whea ngai. E i oe whalap tonga le tō manga, e le tu sa o loto ai a te tau a whanau. Ai o le tiute o mātua e mawhai ai, o na pui pui a le lei ia ai a te tau. E toru korisi maua lunga le tātou moto savai wa whea i le porkalame whesoa swani, ale mtanga aluenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva, le tau whaapupu o le saffron, e peo na mua tau au atu le kolisi o asau mea whai ngā aluenga, mo le whaia o tonga la au aina. O le wha moe au tua mta ngā ruenga ia maua e whanau, o awa uina le mta upu o whaatoanga, lea to mai ma a mata whaata i tailoa, i le whaia o tonga la au aina mo le kolisi le sini tau lai ia mai a lea onga masi tia, lea o onga mta upu tau whaatoanga, wa iai se amatanga le lei. O le kolisi fui o sangato i Iosefo i upolu, le tasi leo a onga maua lunga o mai a tau au iai mea whai ngā ruenga, mo ngā ruenga lava tau whaatoanga, i le wha moe whaatino ai tonga la au aina. O le porkalame lea mta ngā ruenga sa tau au ai fo i enisio le au whai whaatoanga, whesoa swani o mea whai ngā ruenga maisi o loa, e wha o ngā i le ati nae o whaatoanga. Tala i o le nei